कृत्रिम बुद्धिमता। कृत्रिम बुद्धिमता आम जीवन आम यौवन आम आयुष सहित एमिति एते बेसी जड़ित होईची एवं सिनेमा ता भितरु बाद जीव वा केमिति सिनेमा सहित कृत्रिम बुद्धिमतार संपर्क किभली रहिची ता विषय रे विशद भावरे आलोचना ए पर्याय करा जिवो। मु बेसी विलंब न करी मु आमंत्रण करने को चाहिए आजिर अतिथि मानू अतिथि परिचयर पर्व आज अध्याय आज पर्याय एवं आजिर आलोचन जी मॉडरेटर भूमिका जी संचालक भूमिका अच्छी मो माटीर जड़े विशेष महक तांको विषय रे मु जदि कवि कहे ताहा ठीक हबो, मु जदि अनुवादक कहे ता भी ठीक हबो, मु जदि सिनेमा निर्देशक कहे ता भी ठीक हबो। विशेष करी जड़े विशिष्ट सारस्वत साधक तरुण बयसरू जेतेबेले विज्ञान को छाड़ी सिनेमा आड़े मुहाइले एवं सिनेमा संपर्क रे गभीर ज्ञान आहरण करिसंती सान भाई तथा ओडिशार विशिष्ट सारस्वत साधक निखिलेश मिश्र महोदय गोटे जोरदार करताली दे स्वागत करंतु निखिलेश मिश्र को। निखिलेश मिश्र ओडिशार सारस्वत जगत रे जड़े सश्रद्ध उच्चारण। निखिलेश मिश्र ओडिशार काव्य परंपरा रे जड़े अनन्य स्वर एवं स्पर्धित उच्चारण। कथा नवप्रतिभा सम्मान ठू आरंभ करी तपस्या संभावना आदि अनेक पुरस्कार लाभ करिथिबा निखिलेश मिश्र तरुण बयसरू ही सारस्वत साधना रे ब्रती होइचंती। निखिलेश मिश्र एभली जड़े सारस्वत साधक युव बयसरू तरुण बयसरू सर्वभारतीय स्तर रे इंटरनेशनल यूथ पोएट्री फेस्टिवल 2024 रे भारत को प्रतिनिधित्व करिवार सौभाग्य से अर्जन करथिले। जड़े वैज्ञानिक ही मध्य जड़े विज्ञान साधक ही मध्य कला सिनेमा निर्देशना एवं सारस्वत साधना रे बेस किछि सुनाम अर्जन करिथिबा ओडिशार जड़े प्रख्यात युव प्रतिभा निखिलेश मिश्रंक पई आउ थरे करताली आशा करिबी। आज अध्याय रे आज आलोचना रे जहां को आमे विशिष्ट अतिथि भाव रे आलोचक भाव रे पाइछु तांको विषय रे कहिबा को गले मु कहि पारे जदि तांकर सामाजिक गणमाध्यम बा फेसबुक रो पोस्ट किए देखुथिबे ओडिया सिनेमार आदिम कालरू ओडिया सिनेमार जेबेठू आरंभ होईची आज पर्यंत ओडिया सिनेमार अकुहा कहानी ओडिया सिनेमार किछि अकुहा कथा आउ गाता को निजर साहित्य रे जे प्रतिपादित करि पारिछंती प्रतिफलित करि पारिछंती से भली जने विशिष्ट सारस्वत साधक सिने जर्नलिस्ट सिने सांबादिक एवं ओडिशार जने मूर्धन्य प्रतिभा जहांक पाखरे ओडिया सिनेमार हुए तो शताधिक सहस्राधिक तथ्य अच्छी जहा आज पर्यंत ओडिया लोकलोचन रे पहुंची नाही से भली जने विस्मय विश्वकर्मा सूर्योदय महोदय तांकु मु मंच उपर को आवाहन करुची। प्रतिष्ठाता संपादक फिल्म जर्नलिस्ट फोरम ओडिशार जने विशिष्ट प्रतिभा विशिष्ट सिने सांबादिक समीक्षक स्तंभकार एवं गवेषक आज आलोचनार अनन्य अतिथि भाव रे आमे जहां को पाइछु से अतिथि तांकर अभिनय रे तांकर निर्देशना रे एवं ततोपरि तांकर प्रयोजना रे मध्य ओडिया सारस्वत संभार को उद्दीमंत करिसंती। सिनेमा जे सारस्वत संभार रो गोटे अंश एकथा को अस्वीकार करा जाई पारे नाही। सिनेमा आम जीवन रो चित्र को चलचित्र भाव रे रूपांतरित करे। सिनेमा आम यौवन रे आउ टिके रंग आणे आम कल्पना को आउरी दूरदृष्टि संपन्न करे। सिनेमा आम समाज को आहुरी रुद्धिमंत करे। मु आमंत्रण करने को चाहिए गोटे जोरदार करताली सहित विस्मय निर्देशक एवं मोर अति प्रिय निर्देशक श्री अनुपम पट्टनायक महोदय धारावाहिक वृत्तिगत जीवन आरंभ करिथिबा जड़े निर्देशक जड़े अभिनेता जड़े सिनेमाटोग्राफर एवं जातीय चलचित्र पुरस्कार प्राप्त सिनेमा प्रतीक्षार निर्देशक एवं प्रयोजक जे जो चलचित्र जातीय स्तर रे एवं अंतर्जातीय स्तर रे मध्य सुनाम अर्जन करिछि प्रतीक्षा तार निर्देशकों को आमे पाइछु। मु विशेष करी युवपीढ़ी मानक अनुरोध रखिबी
ए आलोचना परे निश्चित भाव में प्रश्न करेंगे एवं सिनेमार किछि किछि अकुआ कहानी जानवे एवं सर्वशेष मंच को आवाहन करने को चाहिए लिपिका सिंह दराई महोदया को जड़े ओडिया सारस्वत जगतर जड़े विस्मयकर गार्गी जड़े सारस्वत साधिका नाइट ऑफ फियर डॉक्यूमेंट्री फिल्म रो से जड़े नायिका एवं इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से मध्य भारत को प्रतिनिधित्व करिसंती श्रेष्ठ 10 जनक भितरे बाफ्टा बैक थ्रो इंडिया 2023 श्रेष्ठ 10 जनक भितरे से मध्य स्थानिता होइचंती चलचित्र निर्माता संपादक एवं सारस्वत साधिका एभली एई जेतिकी मु अतिथि परिचय प्रदान कली हुए तो सेमानंकर जो बायोडाटा अच्छी सेमानंकर जेतिकी सेमाने प्रतिभा संपन्न हुए तो मु कहिबारे मु कहिची 100 सहस्रांश हजार भागरू मु भागे कहली आउ आपण माने आउ किछि भाग सुनिबे आशा करूची आलोचना परे आपण माने आउ किछि पचारिबे आउ कथा को आउ टिके रसान्वित करिवे एई सहित मु निखिलेश भाई को मु माइक दौची से मंच को आउ टिके आगो को नियंतु एई सेशन को आगो को बढ़ांतु नमस्कार धन्यवाद माने माइक जेतेबेले आसीबो सेतेबेले आसीबो मु ता पूर्वरु आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क एवरीवन is it okay if we conduct the session in Odia? Is there anyone who doesn't understand Odia in the house? समस्त को ओडिया बड़े ओडिया रे करियो ता हेलो समस्त को नमस्कार आज विषय वस्तु है एआई एंड द फ्यूचर ऑफ फिल्म मेकिंग कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं सिनेमार भविष्य सिनेमा निर्माणर भविष्य आम पाखे जो माने अच्छंती से मानकर परिचय आपण माने सुनिले एवं आपण माने से मानको जानंतु तो आउ बेसी डेरी न करी आमे सीधा सड़क प्रश्न को जीवा मोर प्रथम प्रश्न हला जे एवं समान प्रश्न मु तीन जन को करने को चाहिए जे वर्तमान आपण माने समस्ते फिल्म प्रैक्टिशनर बोली कही हम फिल्म मेकर बा फिल्म को नहीं कि जमती सूर्य सारंकर काम आपणकर जीवन रे प्रोफेशनल जीवन रे जितेबाला आपण सिनेमा संबंधी काम करूछंती कृत्रिम बुद्धिमत्ता बा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो व्यवहार कौन वर्तमान माने व्हाट इज द यूज ऑफ एआई इन योर फिल्म मेकिंग लाइफ लिपिका ठू जदि मु आरंभ करी माने हाउ व्हाट इज योर डेली यूज और से रेगुलर यूज ऑफ एआई इज देयर एनीथिंग एट ऑल और हाउ डू यू सी इट समस्त को मोर नमस्कार जितेबाला ये टॉपिक रे डिस्कशन हबो बोली मते जाना पड़ला माने मते इन्फॉर्मेशन आसला सेतेबेले मु भाबथली जे माने जो देश रे कि जो समाज रे गोटे क्रिटिकल थिंकिंग रो एते अभाव किंबा क्रिटिकल थिंकिंग पई जो देश रे गोटे जागा रो अभाव सेठी हमें एआई विषय कौन डिस्कशन करिवा आ केते डीपर कि केते गभीरता सहित हमें एआई विषय डिस्कशन करि परिवा तथापि मु साउंड रिकॉर्डिंग एंड डिजाइनिंग पढ़ी शिखी फिल्म इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे रु एंड जितेबेले मु प्रो टूल्स रे काम करथली साउंड एडिटिंग साउंड रिकॉर्डिंग साउंड मिक्सिंग एंड इफेक्ट्स एंड ऑल दैट सेतेबेले आई हैड नो आइडिया कि ता पछरे किछि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अच्छी जितेबेले सिनेमा एनालॉग रु डिजिटल हैला आम साउंड भी 35 mm रु डिजिटल को गला सेतेबेले वी हैड नो आइडिया दैट आमर गोटे साउंड को
टिके रिवर्ब देबा पाई इको देबा पाई किंबा साउंड को गोटे साउंड डिजाइन रे सराउंड साउंड की एबे जो एटमॉस करूचे आमे सेठी यू नो ताको परिवर्तन करबा पाई आमे से एआई रो यूज करछे तो बहुत धीरे धीरे सबड्यूड यू नो वे रे एआई हमरो गोटे क्रिएटिव स्पेस को यू नो ओवरलैप करके माड़ी धरला परिका आजिर गोटे समय रे हे जाइछि तेणु मु जेतेबेले एबे फिल्म बनाउछि एंड एवरीथिंग इज डिजिटल ऑलमोस्ट सेतेबेले आई एम आल्सो क्लूलेस जे को को लेवल रे एआई मते डोमिनेट करूछि कि मु ताको कंट्रोल करके मोर क्रिएटिविटी को आगो को नउछि सो आई एम ए पर्सन जे कि गोटे मौलिक चिंताधारा कि मौलिक भावना जोटा कि आम ओरिजिनल थॉट्स कि ओरिजिनल आइडिया से उपरे काम करने को भल लगे मते से उपरे ही मोर आर्ट प्रैक्टिस बेसिकली किंतु आजिर समय रे व्हाट इज ओरिजिनल व्हाट इज मौलिक तार तो गोटे लंबा डिबेट अच्छी तो मु एज ए पर्सन एज एन आर्टिस्ट एज ए फिल्म मेकर निजको गोटे कृत्रिम जो इंटेलिजेंस अच्छी ताठू टिके दूर रे रखे जेते हेई परिबो सेते दूर रे रखे एवं जेतेले फिल्म विषय रे आमे कहू एआई रो ना सुनी देले ऑलवेज विजुअली आमे ताकू भाबिबा को चेष्टा करू जेमति कि वीएफएक्स यू नो एनिमेशन एंड ऑल दैट बट जेहेतु एटा गोटे लिटरेचर फेस्टिवल एंड लेखा साहित्य लिटरेचर विषय आम कथा होचे फिल्म मेकिंग रो जो गोटे मेन जिनस कहानी तो कहानी को केमती एआई प्रभावित करची सेटा उपरे मु बहुत कंट्रोल रखे व्हेन आई वर्क एज एन आर्टिस्ट या नमस्कार एआई ने नॉर्मली लास्ट आई थिंक वर्षे 2 वर्ष हम आम यूज करूचु बट इट्स जस्ट टूल कहया को चलिबो फिल्म मेकिंग रे माने बहुत गुडे सिचुएशंस थाए जो थरे धन्य एज अ राइटर आम गोटे स्टोरी लिखुथबो बहुत सारा एमती सिचुएशन हुए मो सहित हुए आई एम श्योर समस्त सेटा हो राइटर्स ब्लॉक हो जाए आम जानी पारुनी कि हमको को बाट को जीवार अच्छे आउ बहुत गुडे जगार आगुरी जो एआई नथिला आम टिके आमर जी आम सहित अधिका मिसंती आम सहित आम ब्रेन स्टॉर्मिंग करू आम माने मु स्क्रिप्ट कथा कहूँ कि एमती गोटे जगार मुझे अटकी अच्छी मुझे जापर आगू कुआड़े जी तो से जगह एआई मे भी टिके एनहांस कर दिए टिके हेल्प करे एज अ टूल बट इट इज नॉट अ कंप्लीट रिप्लेसमेंट कहीं मु जी यूज करे एआई ऑलवेज फेल्स इन क्रिएटिंग इमोशंस सिंस फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट इमोशंस आम एमती गोटे सिचुएशन रे अच्छु जो थे इमोशंस दरकार होचे तो से जिनसटा एआई केबे भी रिक्रिएट करि परिबनी एटा थिला अबाउट राइटिंग व्हेनेवर वी आर डेवलपिंग अ स्टोरी कॉन्सेप्ट आम करछु विजुअली जदि आम देखा को जीवु जमती टेक्नोलोजी आगु को बढ़ी बढ़ी चलছে आगुरु कौन ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा आसला तापरे कलर सिनेमा आसला तापरे बे वीएफएक्स लोडेड सिनेमा बहुत गुडे आसुचे तो आई थिंक इट इज जस्ट अ टेक्नोलोजी व्हिच वी हैव टू एक्सेप्ट रिसेंटली मु गोटे सिनेमा एबे मंत्रमुग्ध करछि फर्स्ट टाइम पई कि मु आई एम नॉट माने एआई यूज करछि बोली कहबिनी बट वी हैव यूज्ड अ लॉट ऑफ वीएफएक्स जोटा कि पूरा गोटे एलियन जिनस थिला मु पई के ना मु लास्ट जति सिनेमा की सीरीज करथिली मते सब डर लागुतला वीएफएक्स यूज करिया पे काइना मु जानी नथिली बेसी किछ आई वाज नॉट एजुकेटेड अबाउट वीएफएक्स तो आई थिंक जमती वीएफएक्स आम यूज करूँ बहुत गुड़े जिनस आम किछिटा जिनस एआई भी यूज करूँ फॉर एग्जांपल जदि डी एजिंग प्रोसेस कह सेटा आम जदि प्रोस्थेटिक्स यूज करूँ कि मेकअप आर्टिस्ट यूज करके आम से जिनसा देखापी चाहबू से बहुत कष्ट हो आम इंडस्ट्री कि तो किछिटा जगार एआई हेल्प करे बट सब जगह नुह जमी डी एजिंग प्रोसेस कहले रिसेंटली किसी दिन आगु आयरिश मैन गोटे सिनेमा आसला से देखी केमती रॉबर्ट डिनिरो डी एजिंग प्रोसेस कराई तो सीटा आम किछिटा यूज करछु आउ मो हिसाब रे फिल्म नुहे मार्केटिंग बिकॉज एज अ मेकर आई रियली डिपेंड आई हेवीली डिपेंड ऑन मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ आवर फिल्म्स तो से हिसाब रे
बहुत गुड़े ट्रेंड चले सोशल मीडिया रे एआई को यूज करके मार्केटिंग एंड प्रमोशंस सिनेमा तो से जिनस गुड़ा यूज करी हबनी बट आपण एमती जिनसटा को वायरल करिया पे कि धर नियंतु छोटिया छुआटे नाचुथुबो बिलेइटे कथा होथुबो ए सब जिनस गुड़ा एगुड़ा मैक्सिमम यूसेज बट दैट इज ऑल ओके फॉर प्रमोशंस आउ जेमती मु कहितली आई डोंट थिंक सेटा केबे भी रिप्लेस कर परिबो ह्यूमन को नमस्कार एआई बड़ा अद्भुत दुनिया धरतु एबे आमे जोठी बसछु इको होउची रिसाउंड होउची एआई कर दे परिबो कि बिना मैनुअल रे तबे सिनेमा विषय रे जहा कहा जाउची ए विषय रे आमे बहुत बाट दे के आसछु अद्भुत अद्भुत ट्रांजिट मोड रे अछु जेमति कि निर्वाक थिला निर्वाक रु ध्वनि आसिला ध्वनि रु सबाक हला सबाक रु कळा धळा चित्र हला कळा धळा चित्र रंगीन हला रंगीन रु डिजिटल हला डिजिटल रु एबे एआई को ओडिया सिनेमा परिप्रेक्षी रे जेतेबेले नुआ किछ टेक्नोलॉजी आसीची सेतेबेले बारंबार ताकु नेके तर्क हेची एवं ताकु एक्सेप्ट करिया पे ग्रहण करिया पे बहुत समय लागि जाइछि आपण गोटे छोट मजादार घटना कहूची 1975 मसिया रे कैलाश चंद्र दास बोले जणे थिले एबे जो देखुछथि आपण कस्मोस पुलिस सेठी ताकर होटल थिला सफारी बोधे से गोटे सिनेमा करिया को चिंता कले सोनाली प्रोडक्शन बोली गढिले एवं सिनेमा करिवे समय से कहले जो समर सबतक शूटिंग बम्बे रे करिवे एवं संपूर्ण रंगीन हब धीर विश्वाल थिले तार अन्यतम तत्वावधारक प्रोडक्शन कंट्रोलर से कहले समय हब रंगीन सिनेमा ना रंगीन सिनेमा लोक देखिबे नै ओडिया लोक जमारो अभ्यस्त नहंती से कहले हम करबी ना 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 जमारो आपण प्रथम दिन रु सिनेमा उठी जिवो ओडिया लोक रंगीन सिनेमा देखिबे असंभव बहुत तर्क वितर्क हला थेसरे धीर विश्वाल कथा भी रहिला एवं कैलाश चंद्र दास को कथा भी रहिला जे सिनेमा अधारु रंगीन हब पूरा रंगीन हब नाही एणु जेतेबेले नुआ टेक्नोलॉजी टे आसे सेतेबेले आमे ओडिया माने ताकु टिके पछरे ग्रहण करू नुआ डब्ल्यूबी टेक्निक आसिला आमे पछरे आनिलु एपरि कि जेतेबेले 35 रु सिनेमा स्कोप हला आमे बहुत पछरे आसु 1984 82 रे आमे आसलु हिसाब निकास रे प्रथमे सिनेमा स्कोप नै की जेतेबेले समग्र भारत रे रंगीन सिनेमार संपूर्ण रंगीन सिनेमार जमाना थिला सेतेबेले आमे 1976 मसिया रे बहुत डेरी रे आमे कपहल सत कलु किंतु आमे ताको एक्सेप्ट कलु एवं सेमति मु भाबुची जो एआई यार डिफरेंट एस्पेक्ट गुडा अछि निकलेस जे केमति स्क्रिप्ट राइटिंग रे करी हबो प्री प्रोडक्शन रे करी हबो पोस्ट प्रोडक्शन रे करी हबो एवं एबे जहा अनुपम कहउथिले डिस्ट्रीब्यूशन रे भी करी हबो तो कथा होची केमिति यूज करबो ता ऊपर निर्भर करछि जे एआई को वर्तमान रो चलचित्र निर्माता माने केमिति व्यवहार करबे एवं सेथि पई तांको सृजनशीलता व्यक्ति रखे वैषयिक ज्ञान प्रति समाने केते सचेतन हेबे एवं ताको केते आहरण करिवे एवं ताको केमिति व्यवहार करिवे एबे निकट रे जो कंट्रोवर्सी हेतला गोटे धनुष्कर फिल्म रो लास्ट सीक्वेंस टी चेंज कर दिया गला कॉपीराइट इशू भी आछी एवं सेथिरे अपमानते बोध करूचंती अभिनेता माने निर्देशक माने ताकू आमे ओडिया माने केमिति व्यवहार करिबा एवं केबे एक्सेप्ट करिबा सेटा होची बड़ प्रश्न रांझणा कथा आपण कहउचंती रांझणा वर्तमान री रिलीज हैला प्रयोजक ताको री रिलीज कले निर्देशकंकर कंसेंट बिना रांझणा जो माने देखि नांती स्पॉइलर किंतु धनुष जो कैरेक्टर प्ले करूचंती रांझणा रे से कैरेक्टर शेष रे मरी जाउछ फिल्म शेष रे वर्तमान प्रयोजक सेटा को री रिलीज कले पूरा भारत रे एवं से माने एआई यूज करिकी गोटे शॉट जो थिरे धनुष आखी बंद करी सोईचंती से शॉट रे धनुष को आखी खोली देले बिना डायरेक्टर रो कंसेंट नहीं बिना धनुष को कंसेंट रे एवं थिएटर रे समान सेटा रिलीज कले ताको नै गुडे बैकलैश हला गुडे एथिकल कंसर्न्स अछि एआई को नै कि गोटे सबुठु बड़ कंसर्न जोटा विषय रे मत लागुची अधिकांश समय रे आमे जतो बेले कथा होउचे सिनेमा बा क्रिएटिविटी रो लोक जोटा को आमे एड्रेस करिवा हुए तो कहीं करूने सेटा हला गोटे एनवायरमेंटल इंपैक्ट अछि एआई रो बहुत भीषण एनवायरमेंटल इंपैक्ट गोटे अछि धरंतु गोटे उदाहरण चैट जीपीटी रे आपण गोटे नॉर्मल क्वेश्चन पचारिले ऑन एन एवरेज गोटे लीटर पानी खर्च होची 5टा 10टा क्वेश्चन में ऑन एन एवरेज आपण इमेजिन करंतु वर्ल्ड रे केते यूजर अछंती चैट जीपीटी रो से माने केते प्रकार रो की प्रश्न पचारचंती थैंक यू कहि के आ गोटे मेसेज लिखुचंती थैंक यू चैट जीपीटी यू आर सो स्वीट चैट जीपीटी एवं सेही सकासे आउ 2 लीटर 4 लीटर पानी भी जाउची पानी काहे की जाउची
जो डेटा सेंटर गुड़ाक अच्छी एआई रो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करबा पई सेठी एक तो इलेक्ट्रिसिटी दरकार एवं दुई रे कूलिंग फैसिलिटी दरकार एवं ना नॉट जस्ट पानी जाउची से पानीटा जेतेबेले कूलिंग कला परे गरम पानीटा हैबिटेट को पुणी छड़ा होची इट डैमेजेस द इकोसिस्टम तो ये गोटे बड़ एनवायरमेंटल इंपैक्ट जोटा को आम नजरअंदाज करूचे कहीं करूचे कारण बड़ टेक बिलियनियर माने अच्छंती सेमानंकर पुंजी लागिची एटा गोटे इंपैक्ट आ बाद गुड़ाई एथिकल कंसर्न अच्छी ऑथरशिप रो कंसर्न सूर्य सर कहले या बाद आउ गोटे डर जोटा लिपिका जो प्रथम कहते से कथाटा को एड्रेस कले जे गोटे होमोजिनाइजेशन हो जाई पारे माने समस्तंकर गोटे फॉर्मूला अच्छी धरंतु एबे गोटे उदाहरण दउची मु वार्नर ब्रदर्स गोटे डील साइन करची हॉलीवुड रो बड़ प्रोडक्शन हाउस गोटे एआई कंपनी सहित स्क्रिप्ट ग्रीन लाइट करबा पई दे हैव मेड अ डील the AI will assess scripts that are coming and within an hour it will green light what can be made what can't be made माने आपण भावुन हॉलीवुड रे ऑलरेडी सामान्य एते नोटोरियस फॉर नॉट डूइंग फॉर्मूला बेस्ड थिंग्स नाउ दे हैव मेड इट अ ऑटोमेटेड प्रोसेस तो एई जो जिनिस गुडा करे एईटा गोटे एई सब थ्रेट या बादे बा एई सब थ्रेट गुडा को आपण केमती देखंती आपण माने जेतबेले निज प्रैक्टिस रे ए थ्रेट गुडाक धीरे 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 अधिका बढ़िबो एबे सोरा जेमतिका वीडियो करूची आगु हुए तो आउरी भलो वीडियो करिवो वर्तमान प्री प्रोडक्शन रे पोस्ट प्रोडक्शन रे हमें यूज करूचे स्टोरी बोर्डिंग रे करूचे कि वीएफएक्स रे करूचे एडिट एक्सटेंड करिवा पई एडोब रे करूचे आगु को हुए तो प्रोडक्शन रे भी करि पारे तो जो प्रोडक्शन प्रोसेस जोटा एपर्यंत एआई द्वारा सेते अफेक्टेड हेई नाही प्राय हेई नाही सेटारे एवं अन्य सिनेमार मेकिंग दिगरे जो थ्रेट गुड़ाक आसी पारे फिल्म प्रैक्टिशनर मानक पई फिल्म वर्कर्स मानक पई सेई थ्रेट को आपण माने केमती देखंती कारण सिनेमा तो गोटे लोक मानकू जीविका दबार विषय भी गोटे अच्छी सिनेमा रे बहुत बड़ विषय सेटा गोटे तो हाउ डू यू लुक एट दैट एंड हाउ डू यू लुक एट एनी थ्रेट्स कंसर्निंग द रैपिड इवोल्यूशन ये जो जोड़ा होची थ्रेट्स गुड़ा को आउ कोन हेई पारे इंक्लूडिंग लॉस ऑफ लिवलीहुड और लॉस ऑफ ह्यूमन वॉइस एटसेट्रा लॉस ऑफ लाइवलीहुड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एटा गोटे बहुत बड़ थ्रेट मो हिसाब रे बट मु जमती कहले कि जमती टेक्नोलॉजी आगु को बढ़ुचे आमे कंप्लीटली पूरा दूरे की तो रही परिबानी एआई ठारू जोटा को माने जहाँ मते चिंता करचे बिकॉज आगु को धरनियंतु मु लास्ट 3-4 वर्ष पुराना कथा कहूचे जेतले आमे गोटे सिनेमा रो प्री प्रोडक्शन करथुलु सेतबेले जेतिकी मैन पावर यूज होउथला स्टोरी बोर्डिंग करिबारे प्रेजेंटेशंस बनैबारे पिच डेक बनैबारे एक्सेल शीट्स बनै की शेड्यूलिंग करिबारे सब बहुत जिंस अच्छे तो सीठी धरनियंतु जो टूल्स जे जानिथिबो फॉर एग्जांपल जे एक्सेल जानिथिबो मु ताकू ही कहबी कि भाई तू एक्सेल रे से जिंसटा करि दे कि आमे निजे एक्सेल जानचु बोली आमे से ब्रेकडाउन टा पूरा करि परचु आगुरु खाता कलम रे होउथला तापर एक्सेल रे हला एबे आउरी काम सहज एआई करि दउची टू सम एक्सटेंट मु कहया कथा तो देयर शुड बी अ वेरी लिमिटेड मु कहबी कि माने रेस्ट्रिक्टेड तो कहि हबनी बट जेति की दरकार सेति की यूसेज रखिया कथा एटा भी मुंडरे रखिया कथा कि से जिंसटा क्रिएटिविटी को सेति की हैम्पर न करू तो से जो बैलेंस टा मेंटेन करबा इज वेरी इंपोर्टेंट आ मो हिसाब रे एज अ मेकर से बैलेंस टा हमें निजे ही डिसाइड कर पारिबो कि हमको एआई रो यूसेज प्री प्रोडक्शन रे करिवार अछि ना स्क्रीन रे देखैबार अछि बिकॉज स्क्रीन रे देखै पारिबो एज आई टोल्ड यू कि एबे जाई तमे ह्यूमन इमोशंस को कंप्लीटली माने एआई तक तको चेंज करि पारिबो नाही तो केते सिंथेटिक फिल्म्स भी अछि माने एबे लास्टली आई थिंक हॉटस्टार ना कोथरे मु गोटे महाभारत देखथिली जोटा पूरा एआई रे हेचे तो इट इज आई मीन ताकू देखि भी हबनी गोटे मिनिट से हसुची ना कांदुची किसी जଣା पड़नी तो इमोशंस किसी नाही सेथरे बट यस स्टोरी बोर्डिंग हे गला तापरे प्री प्रोडक्शन पार्ट हे गला किछटा प्रमोशंस पार्ट हे गला एई थरे हेल्प करछ एंड आगु को मो हिसाब रे जेमती एबे सूर्य बाबू कहिथिले केमती ब्लैक एंड व्हाइट टा कलर हला तापरे कलर रु आगु को फेर वीएफएक्स केमती सिनेमा रे ऐड हबो एई सब जिंस गुडा एज अ टूल गोटे टेक्नीशियन हो कि जे फिल्म मेकिंग करूची ताकू ए जिंस गुडा जानिया को पड़िबो बिकॉज ऑफ द थ्रेट टू लाइवलीहुड
ଏବେ ଯଦି ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ହାयर କରୁଛି ଫର୍ ମାଇ ପ୍ରମୋशंस ହଉ କି ଏଡିଟିଂ ମାନେ ପ୍ରି ପ୍ରୋडक्शन କାମରେ ହଉ, ଯଦି ସେ ଏକ୍सेल ଜାଣିନଥିବ ସେଟା ମୋ ଉପରେ ଆହୁରି ଲୋଡ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସେଇ ହିସାବରେ ଆଗକୁ ଏଇଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଇ ଏମ୍ ସିଓର। ଯେମିତି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲେ ଏଇଟା ବି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଡିବେଟ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି କି କେତେ ୟୁसेଜ ଠିକ୍, एनवायरमेंटल कंसर्न्स को मुंडरे रखिबा, तापरे लोकमानकर जॉब्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो लाइवलीहुड कथा कहले सेटा, तापरे अनएथिकल यूज ऑफ एआई सेटा गोटे बहुत बड़ जिनस। जेमती एबे आपण रांचनार कहले सेमती घिबली इमेज रो भी गोटे ट्रेंड चलथिला, जो पई गोटे बहुत बड़ बैकलैश फेस करथिले। तो आर्टिस्ट रो इंटीग्रिटी, आर्टिस्ट माने से गोटे एक्टर हो, जदि एबे धरनियंतु जो एक्टर हम पाखरे नाहांती हु हैव पास्ड अवे, परे आगुकू तांकू आउ थरे रिक्रिएट करिकि सेटा करा हबो आई एम श्योर। बट सेई जागा रे कहा परमिशन निया हबो, आउ माने सेटा केते दूर एफेक्ट करिवो, काइना आमे सब बेले चाहिबु कि आमो फेवरेट एक्टर सब बेले आमे देखु थाउ, बट एट द सेम टाइम सेई जिंसटा अनएथिकल भी। अगेन माने इट्स अ डिबेट। तो एटा एमती ही चलथिबो। आई थिंक टेक्नोलॉजी एते आगुकू बड़ी बड़ी चलिबो, एमती आउरी आगुकू बहुत जिंस चलथिबो। सो गोटे परफेक्ट बैलेंस टे मेंटेन करबा इज इंपोर्टेंट आई थिंक। अक्षय महांतीकर गोटे बहुत पुराना गीत थिला, हुए तो आपण मैंने शुणिथिबे, जोठी जिते सुविधा सेठी सेते असुविधा। एई आसिला परे सुविधाटी जहाँ जहाँ हब बहुत सुविधा हब। प्रथम कथा होची जे आपण संपूर्ण एआई तो निजे किछि करिबो नै, आपण डाटा देबाक पड़िबो ताको। आपण ताको संपूर्ण डाटा देले, कहानी रो पूरा डाटा देले, लोकेशन रो रेकी करिया पे आपण ताको डाटा देले, एवं आपण चरित्र चित्रण पे बेश पोशाक डाटा देले, तार केस विन्यास डाटा देले, तापर से तैयारी करदबो। निकटरे किछि मास तळे मो जीपीटी चार्ट रे पचारली ताको जे कैन यू लाफ, कैन यू क्राई, से गोटे अद्भुत उत्तर देला। से कहला आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग, आई कैन ओनली इमिटेट यू। तो से इमिटेशन पे हमको तो डाटा देवा पड़िबो ना, तेणु जहार डाटा जतिक स्ट्रांग एआई से अनुसार स्ट्रांग हबो। धरतु आपण गोटे कहानी लिखुचंती, से कहानी रो पारिपार्श्व कोन এবং से कहानी रे चरित्र चित्रण को केमती करूचंती, को जगह टर्न एंड ट्विस्ट आनुचंती, आपण को सिनेमैटिक लैंग्वेज यूज कला बेले कोठी आपण ग्राफिकली पिक को जाउचंती, कोठ तळ को खसुचंती, से डाटा तक जदि आपण एआई को प्रॉपर्ली देले ताले सुविधा हे जबो। हुए तो आपण गोटे 100 वर्ष तळर गोटे घर बा गाँ तैयारी करिया को चाहूचंती, हलंतु गोटे ब्रिटिश पीरियड रो गोटे गाँ तैयारी करिया को चाहूचंती ओडिसा रो, तो जिते स्ट्रांग आपण को डाटा देबे आपण ताको जेतिक ताको वर्णना करिवे से अनुसार करिवे, रहले तो से ए सबरे करदबो। एणु एआई को जे नियंत्रण करिवो से होचे मनीष। मनीष को एआई टॉपिक जाई परिबो मते विश्वास लागु नाही, बिल्कुल जमारो लागु नाही, बिकॉज से मनीष ही नुह। आपण आपणकर डाटा आपणको सृजनशीलता को आहुरी प्रस्फुटित करिया पई ताको करिवे। बे निकट रे गोटे अद्भुत कथा घटिला मो सह। मो पुराना फिल्म रिस्टोर करे एवं एबे तपस्या फिल्म टाको रिस्टोर करथि, तपस्या प्रायतः नष्ट हो जाइछि। 2.5 घंटा सिनेमा रू रिस्टोर करके घंटे 58 मिनिट मु पाइली एवं गोटे क्लाइमेक्स सीन रे अटकिली, से सांघातिक भाबे नष्ट हो जाइछि। जे क्लाइमेक्स सीन टी होउछि ओडिसा रो प्रथम चेजिंग सीन सेठी थिला। दीटा कार गोड़ा गोड़ी होउछथि, गोटे गाड़ी रे देवबोस सेथरे थिले, प्रथम खलनायक भाबे अभिनय करथिले। से नायिका दीपा साहू को नेकी गोटे गाड़ी रे जाउछथि एवं ताकू उत्तम महांती आ गोटे गाड़ी रे गोळौछथि। तो गाड़ी गड़ा गड़ी होला तापर ब्लैक हो जाउछि। मु आ किछि सीन मो पाखरे नाही, जतिक सीन अछि बहुत स्क्रैचेस अछि, किछि दिसुनी। बहुत कर लक्ष्य कला पर जणा हला जे गाड़ीटा जाइकी गोटे गछरे बाडे हेछि, डोर खोलुछि एवं देवबोस स्टोर तळको पडुछथि, सेठी सीन रो कट होछि। चेजिंग सीन पर आ किछि नै, मु कोन करबी। मु तापर ए रो साहाय्य नेली। प्रथमतः अन्य सिनेमा गुड़ा देखिली, बहुत सिनेमा देखिली, काले कोठु आनिक कॉपी करके लगा जाई पारे बोली। अमर अकबर एंथनी रो गोटे सीन सेमती थिला, जोटा गाड़ी भितर शूट होछि, गाड़ी रो एक्सीडेंट सुन ताको आडी जोडी देली। किंतु देवबोस झरका खोलिक तळे पडुचंती एवं मरि जाउचंती, से सीन जदि मो रिस्टोरेशन बेले न दउछि ताले सिनेमार किछि माने नै, गोटे कैरेक्टर एंड हो नै। सेठी मु एआई को लिखली एमती 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 एमती, देवबोस को चेहरा एया थिला, ताको अपलोड कली। देवबोस ए पोशाक पिनथिले, गाड़ी एया थिला। चमत्कार भाबरे 15 सेकंड रे सीन क्रिएट करदला से। एणु जे ए ढंगरे आपण कहते ना जे को ढंगरे आपण व्यवहार करिवे एआई को, थ्रेट तो आसीबो, बहुत थ्रेट आसीबो। जेतेबेले सेतेबेले भी थ्रेट आसला, तेबेले नवा नवा कागज आसुतला। कागज को छू नथिले शासनी ब्राह्मण माने, आपण माने जानि जति जे कागज छुईबा पाप बोली कहा होतला सेतेबेले, ताळपत्र पोथरे जहा करछ कर। तो वर्तमान रे सेही समय रे
ଆପଣ କୋଉ ଢଙ୍ଗରେ ଏଆଇ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ତା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କେତେ, ତା ଉପରେ ଦଖଲ କେତେ, ତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଭବିଷ୍ୟତ। ଯଦି threat ବିଷୟରେ କହିବା ତେବେ I mean ମୁଁ ଭାବେ ଯେ କୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। I am very disappointed with so many things happening around me. Um, like we are happy, we are extremely happy using a filter on our phone. Like ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କଳା ଚେହେରାଟା ଗୋରା ହେଇଯାଉଛି, and we are every day posting it on social media. We are getting married and we want to change our complete माने आमे गोटे चंद्र रे बाहा होचे परिका गोटे environment create करिया पई चाहूचे, and we are happy with it. So गोटे creative world रे भी जदी I mean audio visual medium रे भी जदी सेही change गुडा आसुची, आमे बहुत accustomed हेई जाइछे निजो life रे. So AI रो गोटे एते बड़ो हाथ अछि, not only like a nature versus development रो debate ता तो हमरो चाली ही ची गोटे capitalist world रे, जोठी कि डेवलप्ड कंट्री माने डेवलपमेंट रो बधे भलो पाखटा नौचंती, आउ तार जो नेगेटिव डार्कर साइड गुडा अंडर डेवलप्ड कंट्रीज माने भोगुचंती, जोटा आमे भी भोगिबा भोगुचे, बट से गुडा उपरे एथिक की परिवेश उपरे के भाबुची, मु काई भाबी परिवेश के माने कोन, तो सेई जोन रे आमे चलचे जेमति कि तो से गुडा को नहीं कि मु सब बेले व्यस्त भी रहे, आ भाबे भी जे एआई केते भाबरे गोटे वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट कर सारची आम चारि पाखरे, जे आमे आम निजर जो रियल वर्ल्ड रू कंप्लीटली अवे हे जायचे, सेटा लेखारे हो, मनीषर भावना रे हो, इवन व्हेन यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशन like to your lover or partner or friend or anyone, ସେଇଠି ବି ଗୋଟେ virtual expression ର ଚାହିଦାଟା ବେଶୀ ବଢି ଯାଇଛି। so ସେ ଯୋଉ virtual world ଆଉ ଯୋଉ ଗୋଟେ real aspect of story telling ରୁ ବି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଦୂରକୁ ନେଇ ଯାଉଛି, ସେଟା ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛେ। माने गोटे प्रभास गोटे माने जो बाहुबली लास्ट गोटे मु कमर्शियल फिल्म देखथिली, से टाइप रो प्रभास गोटे बोट नहीं कि जाउची, से राजहंस हे जाउची, उड़ी जाउची, सबु नर्तकी माने नाचुचंती, वी आर हैप्पी टू सी दैट, एंड राजमौली बिकमिंग द one of the masters in cinemas, and all the most of our regional industries are also following the trend, खुशी अच्छे आमे तो खुशी तो अच्छे, तो एआई बढ़िया माने कौन क्षति कौन माने सेमती चालू। आई मीन ऑफ कोर्स मु एटा मजा रे कहूची, बट ए विषय रे नहीं कि आई मीन खाली डिस्कशन कले तो चलिबनी। जेमती मु जेतेबेले गोटे स्क्रिप्ट लिखुची मोर लैपटॉप रे, देयर आर 3, 4, 5, 10, 100 एप्स, मोर स्क्रिप्ट लिखि दबो, visual I mean mid journey सेटारे मोर image shots हे जिवो, तापरे सोरा रे हे जिवो मोर videos हे जिवो, even there is an app जोठी आपण 3D effect of आपणकर location and जो सेट करिवे सेटा भी हे जिवो, आ सी रियल लोकेशन कोठी अछि गूगल मैप रे खोजी देबो, आपन को जाई कि खोजिबा को पड़िबनी, एवरीथिंग इज इजी। हाँ, साउंड डिजाइन भी हे जाउची। सो मते गोटे बहुत भल कथा मन पड़ला, जने बहुत वरिष्ठ लाइक बहुत भल रिसर्चर आम ओडिसार, तांकर गोटे इंटरव्यू नउथिली, से बहुत रागी की थिले से दिन सकाळे, एंड आई वाज इंटरव्यूइंग हिम, ही इज अ पपेटियर बाय द वे, दैट्स द क्लू। सो तांको इंटरव्यू नउथिले, से कहले मते कौन पचाच, रिसर्चर माने तो घरे बसिकी रिसर्च पेपर कर दउचंती, रिसर्च कर दउचंती, पेपर सबमिट कर दउचंती, तमे घरे बसिकी फिल्म बनै दियो। 7-8 वर्ष पूर्वरु कहिथिले से,
एंड बहुत रागी की थिले जे रिसर्चर मानकर से यू नो से एफर्ट आउ से जो यू नो चेष्टाटा सरी गलानी से माने घरे बसिकी रिसर्च पेपर लिखि दउचंदी सो घरे बसिकी हम फिल्म भी बनै देबा बना भी होउची विभिन्न क्षेत्र रे आउ सेटा हेल्पफुल भी इन अ वे बट हमर जदि रीजनिंग अछि तबे केमिति एटा को माने भल भावे यूज करबा मे बी सेटा भाभी हबो but I'm just very disappointed around the uses of AI माने जो सभ्यतार पावर ही यूज करि पारेनी जे माने हमर आमे जो देखुचे सेटा पॉलिटिक्स से जाऊ किबा जहाँ भी हो we don't know how to use power तो AI रो यूज केमती करबा मु जानि हाँ ये टिके अधिका डिप्रेसिंग बट वेरी ट्रू वेरी रियल सिचुएशन जोटा लिपिका कहले मु आउ थरे समस्त पाखु जीवाक चाहिए जदि हम पाखे समय अच्छे हम पाखे केते समय अच्छे 7-8 मिनिट्स जदि कहार किछि ऑडियंस मानकर प्रश्न अछि ताले आपण पचारि परिबे नहले मु आउ गोटे गोटे प्रश्न से मानको पचारिबे इफ एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस प्लीज फील फ्री टू आस्क हाँ मु तो पचारिबी हाँ प्लीज प्रश्नटा कहा पई साहिल लुधियानकर गोटे चमत्कार कविता थिला आपण शुणिथिबे कविताटी होची या तेरे जहां में उजालों की कोई कमी नहीं सब तेरी रोशनी है मेरी रोशनी नहीं एक नया चराग चला मैं नहीं तो क्या जिंदा रहेगा प्यार मेरा मैं नहीं तो क्या है तेरे साथ मेरी वफा मैं नहीं तो क्या जदि क्रिएटिविटी रहिबो नाही क्रिएटिविटी छाई ही रहिबो जदि आपण कहउचंती जे मानविक आवेग जदि को एआई ग्रास करि परिबो नाही मानविक आवेगर छाई एआई भितर रहिबो ही रहिबो गोटे नुआ आलोक आसी पारे किंतु मूल आलोक मूल धाराटी सबुदिन रहिबो जमारू एआई मनुष्य को रिप्लेस करि परिबो नाही जेहेतु एआई मनुष्य नुह एवं तार मानविक संवेदना नाही मानविक आवेग नाही ए परिप्रेक्षी रे एया हबो सिनेमा निर्माण कला बेले मनीष निर्देशक प्रयोजक अभिनेता से माने ही एआई को कंट्रोल करियो बोली मु आशा करूची मोर खाली गोटे कथा कहबार अच्छे जे माने आई एम मोर कहबा कथा हला जे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भले भाबरे ग्रो करूची दीटा कथा गोटे कथा हला तो किछि भी प्रेडिक्शन इज मिस टाइम्ड एनीथिंग दैट एनीवन सेज अबाउट एआई is a statement based on limited information so mane all prophecies might go wrong horribly wrong we never know seita pratham katha ditiyo katha hala je artificial intelligence thik achi mane I am more concerned the day it becomes artificially stupid mane I think human beings have a edge over AI in the fact that they are stupid ame amo emotions re bohi jau आमे 15टा कथा करू जोगुड़ाक बहुत इरेशनल बहुत इलॉजिकल आमे पागलामी करू एवं सेगुड़ाक मिमिक करबा टिके कष्ट माने बहुत कष्ट एक्चुअली जो न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होची लैंग्वेज मॉडल गुड़ाक इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मिमिक फॉलिंग इन लव माने द न्यूरल नेटवर्क इक्विवेलेंट ऑफ इट वुड बी माने आपण इमेजिन करंतु माने प्रेम रे पडिबार मिमिक करबा गोटे एआई पई केते कष्ट तो एटा गोटे बहुत स्टूपिड जिनस प्रेम रे काहे किए पड़ो किंतु आमे समस्ते पड़े तो आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट आर्टिफिशियल स्टूपिडिटी द डे इट लर्न्स टू बी स्टूपिड देन वी आर इन ट्रबल सो अदरवाइज आई थिंक वी आर मोर और लेस सेफ वी शुड माने जोटा लिपिका कहउतले से कथाटा निहाती सत जे मोर पर्सनली मानिबा कथा एया जे एटा गोटे इनोसेंट टूल बोली आपण माने देखंतु नाही है ना देयर आर टेक बिलियनियर्स बिहाइंड इट there is a legit environmental concern एवं
बहुत लोकंकर जो मानकर डिसीजन मेकिंग पावर नहीं सेई माने ही सबुठ अधिका वल्नरेबल जॉब रिप्लेसमेंट रे एवं एई सब रे एवं गोटे होमोजेनाइजेशन जोटा एगेन लिपिका कहूतिले जे आमे खुशी हे जीवा सेई सब रे सेटा गोटे बड़ा रिस्क जे आमे कंज्यूमर न हे जाओ क्रिएटर हो एआई रो यूजर माने आई फील बिकॉज दे आर द डेटा ऑन विच एन एआई मॉडल ऑपरेट्स so they have to understand that we are not consumers, we are actually the product. So the model survives on our behavior, so we shouldn't become products, creators shouldn't become products. So ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି କହିବାର ଅଛି ତମେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ବହୁତ ଡିସଆପଏଣ୍ଟିଂ କଥା କହିଦେଲି ଏଆଇ ବିଷୟରେ ବଟ୍ we are discussing about also creative space ବିଷୟରେ ଆମର ଭାବନା ଲେଖା ଶବ୍ଦ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ କଥା କହୁଛେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଗୋଟେ ବିବେକକୁ ବନାଏ ତ ସେଇ ଡରଟା ମୋର ସବୁବେଳେ ରହେ ଆଉ ଆଜିର ସମୟରେ ଗୋଟେ ଲେଖକ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଆଇ ର ଇଣ୍ଟରଫିୟରେନ୍ସ ବହୁତ ବେଶୀ ବିକଜ ଲେଖକର ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ଏଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ତାର ଲେଖା କିନ୍ତୁ ଆମ ଫିଲ୍ମରେ ଲେଖା ପରେ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ରେସନର ଗୋଟେ ଇଭଲ୍ଭ ଲେଭେଲ ଅଛି ଆମ ଫିଲ୍ମ ମେକରଙ୍କ ପାଇଁ ତଥାପି we have many levels where we can have control over it ଗୋଟେ ଲେଖକ ପାଇଁ ସରିଗଲା so that's why बहुत lit magazine and everything semane pura AI related kichi bhi dekhile they are not publishing it nothing there's a big block on that in many lit mags but having we are talking about the creative aspect that's why I'm saying that as people ame ete virtual world re khushi ache je jo मौलिक चिंताधारा की मौलिक जो आम पाखरे जो जो पावरटा अच्छी टू क्रिएट सेठू आमे बहुत दूर को पलाउचे आउ सेटा मते टिके व्यस्त करे बट गोटे एस्पेक्ट रे मु टिके खुशी आउ टिके होपफुल इन लाइक एआई रो इंटरफेरेंस व्हिच इज द हेल्थ केयर एंड मेडिसिन I am very hopeful around it because it has immense, it has given a lot of facility for that and say area re kafi mate laguchi tike positive kon gote hochi. But in creative space, I feel that yeah. Yeah, I think it was a very nice session. The debate ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବ କେତେ AI ଖରାପ କେତେ ଭଲ but ultimately cinema ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି I think cinema is not dying okay and cinema is evolving and ଯଦି ଆମେ artist ଅଛୁ ତ I think AI is just another paintbrush in our hand ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ସେଟା ଆମ ଉପରେ ହିଁ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଆମେ ସେଟା ସାଇଡ୍ ବି କରିପାରିବୁ ଯଦି ଚାହିଁବୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ ବି କରିପାରିବୁ ସୋ ଏମିତି ଚାଲିଥିବ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଥିଙ୍କ ସିନେମା କେବେ ବି ସରିବନି ଏଭଲ୍ଭ ସବୁବେଳେ ହଉଥିବ ବଟ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ନିଶ୍ଚୟ ହଉଥିବ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବଦାନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଶେଷ କରି ଦୁଇଟି ଅବଦାନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗୋଟିଏ ଅବଦାନ ପ୍ରାୟତଃ କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାକ ସିନେମାରୁ ସବାକ ସିନେମାକୁ ଆସିଲା ଟ୍ରାନଜିଟ୍ ପିରିୟଡରେ ଗୋଟେ ଧ୍ୱନି ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ଧ୍ୱନି ଯିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ 1928 ମସିହାରେ ପ୍ରପଞ୍ଚ ପାସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମରେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ସେ ଧ୍ୱନି ପ୍ରୟୋଗ କରିବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ରାୟ ଯେ ପରେ ପରେ ଦେବିକା ରାଣୀଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବମ୍ବେ ଟକିଜ୍ କଲେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଏଠି ଇତିହାସରେ ନାହିଁ ହିମାଂଶୁ ରାୟଙ୍କ ଜନ୍ମ ହେଉଛି କଟକରେ ହିମାଂଶୁ ରାୟଙ୍କ ବାପା ଦ୍ୱିଜେନ୍ଦ୍ରନାଥ ରାୟ ସେ କଟକରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପଣ୍ଡୁଆ ଜମିଦାରୀ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟେଗୋରଙ୍କ ପଣ୍ଡୁଆ ଜମିଦାରୀର ଦେଖାରେଖା କରୁଥିଲେ ହିମାଂଶୁ ରାୟ କଟକରେ ବଢିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠୁ ଶାନ୍ତିନିକେତନ ଗଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଭାରତୀୟ ସିନେମାରେ ଯେତେବେଳେ ଏନିମେସନର କଥା ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାର ଫାଦର ଅଫ୍ ଆନିମେସନ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ଓଡ଼ିଆ ପୁରୀର ଲୋକ ପ୍ରମୋଦ ପତି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଶା କରାଯାଉ ଯେ ଏଆଇ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି ଆସୁଛି ଆମ ପାଖକୁ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଓଡ଼ିଶାରୁ ହଉ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଆମକୁ ଏତେ ସମୟ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଏବଂ ନମସ୍କାର କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା କୃତ୍ରିମ ହେଇଥାଉ ଏଆଇ ବା
कृत्रिम बुद्धिमत्ता मनीष सह ताल देई आगकू बढ़ू। कृत्रिम बुद्धिमत्तारे जदि प्रजापतिटे उडुची बा भौरटीए उडुची से निजकू पागल भौर बोली कहू। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जदि स्मृतिर संज्ञा पचरा जाए से कहू झाऊ बण फांके करुण चंद्र कला। आउ कृत्रिम बुद्धिमत्तारे जदि चढ़ईटे उडुची से निजकू परदेशी चढ़ई बोली दाबी करू। यह ही मोर आशा, यह ही मोर विश्वास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता को नहीं जो आलोचना एवं पर्यालोचना बेस रोमांच भरी देइछि। आजिर अध्याय रे समस्तंकु मु धन्यवाद ज्ञापन करुछि। सोआ साहित्य महाकुंभ तृतीय सोआ साहित्य महोत्सव थर्ड सोआ लिटरेरी फेस्टिवल तरफरु एवं समस्तंकु हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि सेमानंकर सदैव उपस्थिति एवं सारगर्भक आलोचना एवं पर्यालोचना। वास्तविक आम दर्शक मानंकु आम श्रोता मानंकु यह गोटे उपादेय साब्यस्त होईछि एवं आगामी दिन रे मध्य ए ज्ञान को आहुरी परिव्याप्त कराजिबो एवं व्याप्त कराजिबो। एई बाणी सहित मु आजिर अध्याय को एई जो आलोचना को एठी रखुछि। पुणी थरे गोटे जोरदार करताली देई धन्यवाद ज्ञापन करुछि आमर आलोचक एवं संचालक महोदय को। अनुरोध रखिबी समस्ते मंच आगकू आसिबे एवं गोटे ग्रुप फोटोटे नियाजिबो एवं समस्तंकर करताली एमिति सुभिवा दरकार जे सिनेमा आउ एआई रो जो विशेष आलोचना एठी हेछि आमे ए आलोचना को सफल करिचे एकथा को आमे प्रमाणित करवा दरकार। Hello, hello.
हेलो हेलो लेंका मैडम लेंका मैडम हेलो हेलो लेंका मैडम प्रयास Hello, 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 hello. हेलो हेलो ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ନମସ୍କାର। ଏଆଇ ର ଏକ ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିଯିବା ଭାରତ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଡନ୍ ସାର୍ ଡନ୍ ପୁଣି ଥରେ ନମସ୍କାର ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜୁହାର। ଏଆଇ ର ରଙ୍ଗୀନ ଦୁନିଆରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ଫେରିଯିବା ଭାରତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସଂସ୍କୃତିକୁ, ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାଷାକୁ, ସେଇ ଭାଷା ଉପରେ ଯାହା ବି ଗବେଷଣା ହେଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକ ବିମୁଗ୍ଧ ଶ୍ରୋତା ହୋଇ ଶୁଣିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଜି ତୃତୀୟ SOA ଆଜି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ତୃତୀୟ SOA ସାରସ୍ୱତ ଉତ୍ସବର 23ତମ ଅଧିବେଶନକୁ ମୁଁ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତି, ପରମ୍ପରା, ପ୍ରାରବ୍ଧ, ଐଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତି ଉପରେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷମତାକୁ ଭୁଲି ସଂସାର ପଥରେ ଅଗ୍ରସର ହେବାର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ନେଇ ପ୍ରତିକୂଳତାରେ ପରାହତ ନ ହୋଇ ଜୀବନର ସବୁତକ ଗରଳକୁ ପାନ କରି ନୀଳକଣ୍ଠ ହେବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ମୋର ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷର ଆଦିବାସୀ ସମୂହ। ପ୍ରକୃତି ରାଣୀ ଜନନୀର ନିଜ କୋଳରେ ବସାଇ ତାକୁ ଯେଉଁ ଭାଷାଟିକୁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି ସେ ଭାଷା ହେଉଛି ସୁନ୍ଦରୀ ସାନ୍ତାଳୀ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ସର୍ବବୃହତ୍ କଥିତ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନର ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହି ଭାଷା ଏକ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛି ଅଷ୍ଟାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର କାଲିଗ୍ରାଫି ଏବଂ
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ଦ୍ୱାରା ଏ ଭାଷାଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସମୃଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସାହିତ୍ୟ। ଏ ଭାଷାରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଧିମନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ଏହି ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଚମତ୍କୃତ କରିଥିବା କିଛି ଜଣ ଧୁରୀଣ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆମେମାନେ ଆମ ପାଖରେ ପାଇଛୁ। ତେବେ ଆଜିର ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳୀ ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ସାମ୍ପ୍ରତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ର ଆଲୋଚନା ପୂର୍ବକ ମୁଁ SOAର ଏହି ବର୍ଣ୍ଣାଢ୍ୟ ମଞ୍ଚକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରାଙ୍କୁ। ଶ୍ରୀମତୀ ବେଶ୍ରା ସାନ୍ତାଳୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ପ୍ରଥିତଯଶା ବାଗ୍ମୀ, ମହାରାଜା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ସୃଷ୍ଟି ସେ ଶହୀଦ ଶ୍ରୀଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯାହାକି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟକୁ ଚମକପ୍ରଦ କରିଛି। ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର, ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର, ମହେଶ୍ୱର ନାୟକ ସମ୍ମାନରେ ସେ ସମ୍ମାନିତା। ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଏ ସୁନ୍ଦର ଅବସରକୁ। ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୀନା ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡାମ। ସେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ଜଣେ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା କବି, ଚମତ୍କାର କବି। ତବା ତାର୍କୋ, ଆର୍ସଲ, ଜନମ ଦିଶମ এইଭଳି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର କୃତି ସେ ଭାଷା ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମଧ୍ୟ ରୁଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ ନୁହନ୍ତି। ସନ୍ଧାୟନୀ ସମ୍ମାନ, ସାବର୍ଣ୍ଣ ସରବ, ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ଲିଟରେଚର ଆୱାର୍ଡ 2024ର ସେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତା। ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର SOA ମଞ୍ଚକୁ। ଆମ ପାଖରେ ଜଣେ ଯୁବ କବି ଅଛନ୍ତି, ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟର ଯୁବ କବି। ଯୁକ୍ତ 2 ସମୟରୁ ତାଙ୍କର କବିତା, ପ୍ରଥମ କବିତା ପାଞ୍ଜା ମାଗାଜିନରେ ପବ୍ଲିଶ ହୁଏ, ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ 2010 ମସିହାରେ। ସେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ର। ଆମେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ କଳା ଟଙ୍କାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଟଙ୍କାରେ ଦୁଇ ଜଣ ଲାଗିଲା ପରେ ତାହା ମୂଲ୍ୟବାନ ହୁଏ। ତେବେ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମନସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଫୁଟେଇ ପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରକୃତି, ଦର୍ଶନ, ଜୀବନକୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅତି ସରଳତାର ସହିତ ତାଙ୍କ କଲମରେ ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଫଗୁ ବକ୍ସି ସାର୍। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି SOA ମଞ୍ଚକୁ। ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ମହେଶ୍ୱର ସୋରେନ ସାର୍। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଯୁବକ। ସେ CHC ଜଗନ୍ନାଥପୁର ମାହାଙ୍ଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫାର୍ମାସି ଅଫିସର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ପଦବୀରେ। ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାୟନୀ, ଫଗୁନ, ଟେଟେଙ୍ଗ, ଖବରକାଗଜ ଆଦି এইଭଳି 4ଟି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୃତିର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ରଷ୍ଟା। ସେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର 2024 ଭଳି ଏକ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ସେସନ ବା ଏହି ଅଧିବେଶନକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଅତିଥିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଜୁହାର ବୋଲି କହୁଛି ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜୁହାର କହୁଛି। ଏବଂ ଏହି ଭାଷା, ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ବୋଧହୁଏ କମ୍ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯେ ଏକ ପୁରାତନ ଭାଷା, ସେ ଭାଷାକୁ ଆମେମାନେ ଚିହ୍ନିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ସେଇ ବିଷୟରେ, ସେ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗବେଷଣା ରହିବ, ସେ ଗବେଷଣା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ତେବେ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ବେଶ୍ରା ମ୍ୟାଡାମକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ତ ତା ନା ଧନ୍ୟବାଦ ଅମରେନ୍ଦ୍ର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିବିଲ ଜହାର ଏବଂ ସିବିଲ ଥୁମ୍ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି
ଆଜି ଯେହେତୁ ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ସଂସ୍କୃତି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ତାର କିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଜଣାଉଛି। ତାହା ହିଁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ କହିଲି ସିବିଲ ସେଗୁନ ଜହାର ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ SOA ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଗାୟତ୍ରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଆପଣମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଏହି ଉତ୍ସବ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସବଟିକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ତେବେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ହୁଏତ ବେଶୀ ଜାଣିନାହୁଁ। ଏତିକି କେବଳ ଜାଣିଥିବା ଯେ 2003 22 ଡିସେମ୍ବରରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସମ୍ବିଧାନ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିଶେଷତଃ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିହାର, ଝାରଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରାରେ ବି ସାନ୍ତାଳମାନେ ଅଛନ୍ତି, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାନ୍ତାଳମାନେ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା, ଝାରଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଏବଂ ବିହାରରେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ସେହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତତ୍ସହିତ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛନ୍ତି। ସାନ୍ତାଳୀ ମିଡ଼ିୟମରେ ସେଇଠି ପ୍ରାଇମେରୀ ଠାରୁ PG ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଆମର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେଓ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ରହିଛି ସାନ୍ତାଳୀ, ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ବିଶେଷତଃ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର କିଛି କଲେଜରେ ଆମର ଅନର୍ସରେ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ତା ସହିତ GEରେ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ଶିଖିବାରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିପାରିବେ। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଠି ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିଲା, AIରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ୱିକିପିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ, ଗୁଗୁଲରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତାଳୀ ଲୋକମାନେ ମୋବାଇଲରେ ନିଜ ଲିପିରେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି। UPSCରେ ମଧ୍ୟ ସାନ୍ତାଳୀ ରହିଛି। ସାନ୍ତାଳୀରେ ନେଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ମହେଶ୍ୱର ସରେନ ମହାଶୟ, ସିଏ 2024 ମସିହାରେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ସ୍ଥିତି ହେଉଛି ଖୁବ୍ ସୁଦୃଢ଼। ସାନ୍ତାଳୀରେ ଜଣେ ଚାହିଁଲେ ସେ ପ୍ରଫେସର ହେଇପାରିବ। IAS ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ସାନ୍ତାଳୀ ପିଲା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ ନେଇକି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ପିଲାମାନେ ନେଉଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାକୁ। ତେବେ ଆମର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ। ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତି ଖୁବ୍ ସମୃଦ୍ଧ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଜାଣିନଥାଉ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଥାଏ ଯେ ଏହା ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି। ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଭିତରେ ହୁଏତ ସେମାନେ ମାଟି ଦେବତାଙ୍କୁ, ମାଟି ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ବଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ସେମାନେ ଶାଗ ପତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଖାଆନ୍ତି, ଆଳୁ ଆଣିକି ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଆଉ ସେ ସବୁର ଆଲୋଚନାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
କାହିଁକି ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ରହୁଛେ କେବଳ ଆଦିବାସୀ ନୁହେଁ, ଆମେ ଭାରତବର୍ଷର ବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ସମାନ। ଏଠି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଟିକେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଆମର ରହିଛି ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିଅର କରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ। ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ। ଆମେ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ସମସ୍ତେ ପୂଜକ, ସିଏ ବି ତ ପ୍ରକୃତି ହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କାହିଁକି ପ୍ରକୃତି ପୂଜକ ବୋଲି କହୁଛେ। ପ୍ରକୃତି ପୂଜକର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଛକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପଥରକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ନୁହେଁ। ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗଛକୁ ନୁହଁ ସେ ଦେବତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ମଣିଷଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ କିଭଳି ତିଆରି କରିପାରିବା, ତାହା ରହିଛି ବୋଲି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ଆକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯେଭଳି ଗଣେଶ ପୂଜା କରୁଛେ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କରୁଛେ, ଆମର କୁଳଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛେ, ଯେମିତି ଆବାହନ କରୁଛେ, ତାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ୟାସ ଦେଉଛେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପଥର ସ୍ଥାପନା କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀମାନେ କାଠରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେବତା ରହିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ସେ ଗଛକୁ ନୁହଁ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ପାଖରେ ସମୟ ତ 1 ଘଣ୍ଟା ମାତ୍ର ଆମର ସମୟ। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ମୋତେ ଯେତିକି ସେମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ମୀନା ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ସିଏ ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାରେ, ସେଇ ରୀତିନୀତିକୁ ନିଭାଇବାରେ ନାରୀମାନଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ସିଏ କହିବେ। ଏବଂ ଫାଗୁ ବାସ୍କେ ଯିଏ, ସିଏ ଆମର ବିବାହ ପରମ୍ପରା କିପରି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ଏବଂ ମହେଶ୍ୱର ସରେନ ପୂଜା ବିଧି ସମ୍ପର୍କରେ କହିବେ। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେଇ ଦେଉଛି, ସାନ୍ତାଳ ସମାଜରେ ନାରୀମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନାରୀମାନେ ସବୁ କରିବେ, ଘର ଦ୍ୱାର ଲିପା ପୋଛା ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ସେମାନେ ସଜାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରେ ମୁରବୀ ରହୁନାହାନ୍ତି, ପୁରୁଷମାନେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ସେମାନେ ଯେତିକି ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି ମୀନା ମୁର୍ମୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ପୂଜା ବିଧିରୁ ଆଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହେଶ୍ୱର ସରେନ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି, ସିଏ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। আজি এই ଅଧିବେଶନ ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ এই
ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଆମର ବିଦ୍ୱାନ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ କବି ଲେଖକ ଲେଖିକା ଏବଂ ସମ୍ମାନୀୟ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ସୃଜନୀ ମଣ୍ଡଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ शुभेच्छा। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ବସିଥିବା ଆମର ଏ ସଭାର ପରିଚାଳକ ତଥା ସଭାପତି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଦମୟନ୍ତୀ ବେସରା ଏବଂ ଲେଖକ ଫାଗୁ ବାସ୍କେ ଲେଖିକା मीना ବାସ୍କେ ଉଭୟଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି এই SOA ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୁଁ ହେଇଛି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବି। ଏ ବକ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସାନ୍ତାଳୀ ସଂସ୍କୃତି परंपरा एवं तार सांप्रतिक परिवर्तन। आम विश्व रे विभिन्न भाषाभाषीर लोक अछंती धर्म वर्ण भाषा निर्विशेष रे समस्ते बास करछंती किंतु आदिवासी माने ए भारतवर्षर मूल निवासी बोली तांको कहा जाए एवं तांकर परंपरा संपूर्ण अण आदिवासी मानक ठारू एवं अन्य मानक ठारू संपूर्ण भिन्न। भारतवर्ष रे 400 रु अधिक आमर आदिवासी वास करती। तन्मध्यरु लोक संख्या हिसाब रे सांताल जाति होची तृतीय पोजीशन रे अछि। तेणु सांताली संप्रदाय आगुरु खेरवाड़ बोली तांको कहा जाउथिला। तापरे सेमाने सांताली माने निजको हल बोली परिचय दौथिले। कालक्रमे एबे सांताल नाम रे समस्ते परिचित होइछंती। सांताली मानकर जाति एवं गोत्र 12 टे विभक्त होइछि। तांको भितरु सेमाने हास्ता सोरेन मुर्मू किस्कू टुडू बेसरा हेम्ब्रम चणे पाउड़िया बेधिया एमाने होचती सांताल संप्रदायर आदिवासी। तांकर सेमाने प्रकृति प्रकृति पूजक जहाँ मैडम कहले प्रकृति को लक्ष्य करके प्रकृति जहाँ निर्देश दिए से अनुसार से माने पूजा पाठ भी करती पर्व पर्वाणी मध्य मानती। तांकर प्रथम पूजा जो पूजा विषय मु आलोचना करी मैडम कहले माने नववर्ष जहाँ को नववर्ष से माने कहती से हूँ माघ मास प्रथम दिन को नववर्ष रूपे से माने मानी था पालन करता। कहीं प्रकृति से समय रे गछ पत्र जहाँ थाए से पत्र झड़ा दिए एवं नुआ पत्र कणे फूल मध्य फुटे। से हिसाब रे जेहेतु प्रकृति तांको निर्देश दउछि प्रथम गछ पत्र को प्रथम चेंज करया पाई सेति पाई से माने मध्य तांको पुराना वर्ष को छाड़ी नुआ वर्ष को से माने आपणती। सेति पाई माघ पूजा करा जाए। माघ पूजा रे तांकर जो गोटे व्यवस्था अच्छी स्वशासन व्यवस्था सांताली मानकर अच्छी माझी पारगाना व्यवस्था कहा जाए। गाँव में 5 जन को लेकिन करा हुए। हेडमैन ऑफ द विलेज जाकू माझी हेडाम कहा जाए। तेणु तांकर जो व्यवस्था अच्छी से व्यवस्था मध्य से वर्ष रे चेंज हुए। आउ गोटे हूँ से माने जंगल को से माने माँ परी मानती। जंगल गछ काटिबा पूर्वरु से माने गछ को प्रथम नमस्कार मध्य करती। आ जीवित थिबा अवस्था रे गछ को से माने काटंती नाही। सेति पई से माने माघ पूजा करती। ठाकुर पाखरे नेहुरा होती एवं क्षमा भिक्षा करती। आमे ए वर्ष मध्य किछि
ଗଛପତ୍ର ଆଣିବୁ, ତେଣୁ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ସେ ହିସାବରେ ସେମାନେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାଘ ପୂଜା ସେମିତି, ଚୈତ ପୂଜା ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପରେ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହା ପୂଜା ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସାଲାଇ ପୂଜା। ସାଲାଇ ପୂଜାରେ ଫୁଲ ଓ ଫଳକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। ପ୍ରକୃତିର ଦାନ ଫୁଲ ଓ ଫଳ ଈଶ୍ୱର ବା ମାରାମୁରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଆମର ପୁରୋହିତ ଗାଁର କୁଆଁରୀ କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରନ୍ତି ପୂଜା କରିସାରି ନାଚ ଗୀତ ଧରି ସମସ୍ତେ ଫେରନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ପୁରୋହିତ ମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଧୁଆ ହୁଏ, ପାଦ ଧୁଆ ହୁଏ। ସେ ସମୟରେ ସେ ଫୁଲ ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ପୂଜା। ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଫୁଲକୁ ବାହା କୁହାଯାଏ ଏବଂ ବାହାକୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ସିନ୍ଦୁର କୁହାଯାଏ। ଫୁଲ ଫୁଟିଲେ ବାସନା ଆସେ ଏବଂ ସେ ଫୁଲ ଗୋଟେ କନ୍ୟା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୋହିତ ପାଖରୁ ସେମାନେ ଫୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି, ତାହାର ଅର୍ଥ ବୁଝାଏ ତାଙ୍କର ବାହା ହେବାର ସମୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବଂ କନ୍ୟା ପାତ୍ରୀ ଯେଉଁମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତି ଏମାନେ ବାହା ହେବାର ଯୋଗ୍ୟ, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼େ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଫୁଲକୁ ପୂଜା କରୁ, ଫଳକୁ ପୂଜା କରୁ। ଆଉ ଗଛ ମୂଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପୂଜା କରୁଛେ ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଅର୍ଥ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆମର ଶାଳ ଗଛ ଆମେ କହୁଛେ ସାର୍ଜମଦାରେ। ସେ ଗଛ ବହୁ ଆଗରୁ ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଗଛ ଆମକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ସେ ଗଛ ପ୍ରଥମେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗେଇଛି, ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି, ସେ ମା ପରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଉ ସେ ଶାଳ ଗଛ ତାଙ୍କର ଶାଳ ଗଛରୁ ଯୋଉ ଝୁଣା ତିଆରି ହୁଏ, ସେ ଝୁଣା ଲଗେଇଲେ ବା ଜାଳିଲେ ଦେବାଦେବୀ ବହୁ ପବିତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଶାଳ ଗଛର ଅକ୍ସିଜେନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରୁଛି, ପାଣି ପବନ ମଧ୍ୟ ଦଉଛି। ଆଉ ଔଷଧ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନବ ଜାତିକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦଉଛି, ସେବା କରୁଛି। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ଗଛକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଗଛକୁ ନୁହେଁ, ସେ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ସେପରି ପଥର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ପଥର ଏହି ହିସାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ପଥରକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲା ଏ ପଥର ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ପୁରାଣ ଇତିହାସ କୁହେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଥରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପୂଜା କରୁଛେ, ଠାକୁରମାନେ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଉ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରୁଛେ, ଗୋଟେ ବାହା ବଙ୍ଗା ସାଲାଇ ପୂଜା କଥା କହିବି। ସାଲାଇ ପୂଜାରେ 3ଟି ଆମ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡରେ 3ଟି ଗୋଲ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଖି, ଚକା ଆଖି ଟାଇପରେ 3ଟା ଗୋଲ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସେଠି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେଠି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଧରିତ୍ରୀକୁ ଏବଂ ଜହ୍ନକୁ, এই 3ଟି ଦେବତା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛେ ସେଇ ଦେବତାକୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ସୂର୍ଯ୍ୟ ବିନା ଏ ଜଗତ ବଞ୍ଚିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଆମର ଏକ ପ୍ରକାର ମାରାଙ୍ଗୁରୁ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଲିଟା ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। এই ଧରିତ୍ରୀ ଯାହା ପୃଥିବୀ ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଆମେ ଯାହାର ହିସାବରେ ମାନୁଛେ, ମା ବୋଲି ମାନୁଛେ। ତେଣୁ ମାର ଯେଉଁ ଗୁଣ ଥାଏ ସେ ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗୁଣ ଥାଏ, ତାକୁ ସେଇ ରୂପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଏବଂ ମଣେକ ତୁରୁଇକୁ ଆମେ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ଗୋଟେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ନାଁ ଆମେ କହୁଛେ।
ସେ ମଣେକ ତୁରିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ଷଡ଼ ଋତୁ, ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ଷଡ଼ ରିପୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଏବଂ 6ଟି ଋତୁ। ଏହା କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ ଏମାନେ ଅଟନ୍ତି। ଆମେ ମଣେକ ତୁରିକ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ଏବଂ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ମଣେକ ତୁରିକ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପାଞ୍ଚ ପଞ୍ଚାୟତ କହୁଛି ଆମର ବିଚାର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଗାଁର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ ବାଟରେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ପଞ୍ଚ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଷଡ଼ ରିପୁ ଆଉ ମଣେକ ତୁରିକ ମାରାଙ୍ଗରୁ ଜାହେର ଆୟ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅତପତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ତୁଳନା କରିଛୁ ଏବଂ ତାକେ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ପୂଜା ବିଧି ବାବଦରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବିବାହରେ ସେମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ କରି ବିବାହ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହୁଏ, ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଏ, ସେତେ ସକାଳ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସିନ୍ଦୁର ଦାନ ଦିଆଯାଏ। ତାର ସ୍ୱରୂପ ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସିନ୍ଦୁର ଅନ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେମିତି ବିବାହରେ ଆମର 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ଅଛି ଆମ ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣରେ, ଯେପରି ବ୍ରହ୍ମ, ପିଶାଚ, ରାକ୍ଷସ, ପ୍ରଜାପତି, ଏମିତି 8 ପ୍ରକାର ବିବାହ ଅଛି। ଠିକ ସେମିତି ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେମିତି 7 ପ୍ରକାର ବିବାହ ଅଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ବିବାହ ସମାନ ନୁହେଁ। କିଛି ବିବାହ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ଗୋଟେ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। ଆଉ କିଛି ବିବାହ ଅଛି କିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁଳ। ଆମ ବିବାହ ଅନ୍ୟ ବିବାହ ମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ଏଥିରେ ଆମେ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆମ ବିବାହରେ ମଧ୍ୟ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ସମାଜରେ ତାହା ଅଛି। ଆମ ବିବାହରେ ଆମ ନାରୀମାନଙ୍କୁ ବେଶୀ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ। ଆଉ ବିବାହ ବାବଦରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲେଖିକା ତ ଆମର କହିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଛୋଟ ଆମର ରୀତି ପରମ୍ପରା ବାବଦକୁ କହିବି, ଯାହା ଜନ୍ମ ରୀତି ଆମର ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଶିଶୁଟି ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନାମକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ ଅଲଗା ଅଛି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉଟା 21 କହନ୍ତି, ଆମର ସେଟାକୁ ଚାଚ ଛେଟିଆରେ କହନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନାଁ ଦିଆଯାଏ, ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ତଥା ଯେ ଶିଶୁ କନ୍ୟାର ଯେ ଜେଜେ ବାପା କି ଜେଜେମା ହୁଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦିଆଯାଏ। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଥାଏ, ସାନ୍ତାଳୀ ମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଏ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଜୀବିତ ରୁହେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ନିଜର ପୁଅ କିମ୍ବା ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମା ଏବଂ ବାପାଙ୍କୁ ବାପା କିମ୍ବା ମାମା ବୋଲି ଆମେ ଡାକି ପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ଡାକୁଛୁ? କାହିଁକି ସେ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ଯେଉଁ ବାପାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ସେ ହିସାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ବାପା ମହେଶ୍ୱର ଆମ ବାବୁ, ପାଇଁ ଯାହା କାମ କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଆମେ ସୁଝି ପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ପାଳନ କରି ମଣିଷ କରିବା, ସେ ହିସାବରେ ମହେଶ୍ୱର ବାବୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ। କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଚାବା କେମ ତ ହଁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରନ୍ତୁ। କହିବିନି। ଯାହା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ମତେ ଏଇ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ମତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ମୋର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏଠି ରଖୁଛି। ଜୁହାର।
धन्यवाद महेश्वर बाबू। वर्तमान मीना मुर्मू महाशया को निमंत्रित करुच्ची सी तांकर वक्तव्य रखिबे। धन्यवाद मैडम। सोआ अनुष्ठान द्वारा आयोजित यही सुसज्जित सारस्वत मंचरे मंचासीन वरेण्य अध्यक्षा महोदया, ज्ञानी गुणी लेखक लेखिका वृंद, निमंत्रित अतिथि मंडली, सतीर्थ भाई भौणी समस्त को मोर हृदय प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन एवं आंतरिक शुभेच्छा। एही भव्य साहित्य उत्सव रे मान्यगण्य विद्वान गहन रे सांताली संस्कृति परंपरा और परिवर्तन संबंध रे तथ्य रखिबाकू सुजोग देइथिबारु मो आयोजक मंडली को अशेष अशेष कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। संस्कृति हेउछि जे कोनोसी जातिर परिचय। एहा सेमानंकर जीवन शैली, आचार व्यवहार, खाद्य पेय, वेशभूषा, भाषा साहित्य, विश्वास अंधविश्वास, पूजा विधि विधान, धर्म कर्म, नाच गीत, पर्वपर्वाणी किपरि पालन करा जाए, गुरुजन मानक प्रति किपरि सम्मान प्रदान करा जाए इत्यादि को बुझाए। एहा उत्तराधिकारी सूत्र रे गोटिए पीढ़ी पर पीढ़ी को समयरु समय को बलवत्तर होई गतिशील करथाए। समय बदलिबा सहित संस्कृति परंपरा रे परिवर्तन तो निश्चय आसे, किंतु तार मूल भावना सबु बेले सदैव मानव जीवन को सरस सुंदर सार्थक करिबारे साहाय्य सहायक होइथाए। सांताल संप्रदाय हेउछि प्रकृति को भल पाउथिबा, सम्मान देउथिबा और पूजा करुथिबा एक जनजाति। एहार संस्कृति परंपरा रे भरी रहिछि उदारता, सहनशीलता, मानविकता एवं वसुधैव कुटुंबक परि मानवीय मूल्यबोधर मोहनीयता। एही संप्रदायर लोके भारत भूखंडर ओडिशा, झारखंड, बिहार, बेंगल, आसाम सहित सुदूर बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मॉरिशस आदि देश में बसवास करुछंती। देश विदेशर जेकोसी स्थान में बसवास करुथिले मध्य समस्तंकर संस्कृति परंपरा एका प्रकार एवं अभिन्न अटे। एही जाति परिश्रमी, चाषबास सहित गोरु गाई महिषी, छेली मेंढा इत्यादि गृहपालित पशुपालन एमानंकर मुख्य व्यवसाय। एमाने सामूहिक भाव में बसवास करने भल पाती। प्रायतः देखा जाए पहाड़ पर्वत नदी झरणा घेरा प्रकृति माँ कड़े एमानंकर ग्राम गुड़िक स्थापित। प्रत्येक ग्रामर संलग्न जाहिरा रही थाए। जाहिरा हेउछि शाल सहित अन्यान्य महाद्रुम गुड़िकर समाहार। मात्र शाल वृक्ष मूल ही ग्रामदेवी सहित अन्यान्य देवादेवी पूजार्चना करा जाए। दूररू देखिले एहा गाँ निकटरे एक क्षुद्र जंगल सदृश मने हुए। पूजा पद्धति बाबद में मु विशेष किछि कहबाकू चाहुनी, कारण मो पूर्वरु से कहि सारिछंती पूर्ववक्ता। आमर सबु पर्वपर्वाणी पाई अलगा अलगा गीत और नाच अछि। तार ताल लय और स्वर मध्य स्वतंत्र। जेउ गीत जेउ पूजा पर्व पाई उद्दिष्ट सेही समय रे ही बोला जाए। अलगा समय रे एवं जे कोनोसी स्थान रे ताहा बोलिबा निषेध अछि। गीत गुड़िक छंदयुक्त एवं तार माने मध्य अत्यंत सारगर्भक। एही गीत गुड़िकरे भरी रहिछि रीतिनीति, आचार व्यवहार एवं दैनंदिन जीवन को सुंदर भाव में गढ़ी तोलिबार निखुण वर्णना। तत्सहित सांताली भाषा को रुद्धिमंत करिछि लोकमुखरे बोला होई श्रुति आकार रे जुग जुग धरी चली आसुथिबा तार पौराणिक कथा, जेउथिरे रहिछि सृष्टिर कथा, मानव अभ्युदयर गाथा, जीवजंतु, बाघ भालू, हाथी, शियाल, बिलुआ, मयूर, मांकड़
इत्यादि को नहीं क्षुद्र क्षुद्र गल्प ढगढमाड़ी पहेली मुहावरा इत्यादि सामाजिक जीवन को सरस सुंदर करिबारे सहायक होइछि। सांताली संस्कृति रे अतिथि को देव बोली मना जाए। जे कोनसी बंधु बांधव गृह को पहुँचिले प्रथमे सेमानंकु बसिबाकू कहिबा सहित माँ हेउ कि भौणी पानी लटा ढाଳରେ तांको सम्मुखरे प्रदान करी बड़ हेले प्रणाम आउ छोट थिले आशीर्वाद करती। एहा परे घरर पुरुष लोक एवं अन्य सदस्य माने जुहार व्यवहार करती। जदि एही समय रे घरे कोनसी नारी नथांती ताहेले पड़िशा घरू झियो किंबा बोहू को डका होई आसीबा परे एही जुहार व्यवहार प्रक्रियाटा करा जाई थाए। आम संप्रदाय रे स्थान और पात्र हिसाब रे प्रणाम हेबा अलगा अलगा होई थाए, जहा द्वारा अजणा लोकटिए मध्य जानी पारे जे सेमाने संपर्क रे देढ़ सासू आउ ज्वाई हेबे, देढ़सुर भाई बहु हेबे कि दुई समुदी समुदुणी हेबे बोली सुधी क्रिया परे गाँ परिजन बंधु बांधव मानक सहित करा जाउथिबा जुहार मध्य एक स्वतंत्रता बहन करे। आम संप्रदाय रे झियोटिए जन्म हेले खुशी मना जाए। कुहा जाए झियो आसीछि पण आनिबो बोली। पण कहिले झियो बाहा हेला बेले बर पक्षरू कन्या पक्ष को दिया जाउथिबा माँ जेजेमा आई पाई स्वतंत्र साड़ी आउ किछि लुगापटा ता सहित हड़े छड़ा बलद आउ सामान्य किछि टंका पैसा। बहु होई आसिले सासु ससुर तांकू निज झियो परि स्नेह श्रद्धा करती। केबे ताकू तू ता भाषा कहती नहीं, ताकू बहु ग बोली संबोधन करी कथाबार्ता करा जाए। सांताड़ी झियो बहु बहुत परिश्रमी। पर्वपर्वाणी पूर्वरु घर द्वार लिपा पोछा करी माटी कांथरे सुंदर कारुकार्य चित्रित करी गाँ परिवेश को मनोरम करी गढ़ी तोलती। सांताड़ी महिला घर द्वारर जाबतीय काम सहित बिलबाड़ीर सबु प्रकार काम करिबारे धुरंधर। कृषिजात खाद्य शस्य को संग्रह करिबा संरक्षण करिबारे मध्य नारीर अग्रणी भूमिका रहिछि। दरकार पड़िले एही नारी मूल लागी मध्य परिवार प्रतिपोषण करि पारंती। बहु हेउ कि किंबा सासु ससुर निर्यातना देवा कथा आम समाज रे बिल्कुल नाही। घरे किंबा गाँ रे कोनसी झगड़ा झाटी हेले गाँर मुखिया समाधान करती। परिवर्तन हेउछि एक अविच्छेद्य अंग। एही नियमरु मानव समाज केबे बाद पड़ी नहीं। सांताड़ी संस्कृति परंपरा रे मध्य परिवर्तन परिलक्षित हुए। आजिकार शिक्षागत जागृति एवं टेक्नोलोजी विकास कारणरू किंतु डिमेरिट्स अपेक्षा जेते थिले भी मेरिट्स रो मात्रा मध्य किछि कम नुहे। शिक्षार आलोकरे आलोकित होई सांताळ समाज अंधविश्वासर अंधगड़ीरू मुकुड़ी पारिछि, जहा फल लोक माने गुणी गारिडी रे विश्वास न करी डाक्तरखाना को जाउछंती। मूल्यवान जीवन को बंचाई पारिबा सहित माँ भौणी मानंकु डाहाणी संदेह रे हत्या करा जिबा घटना बहु मात्रा रे कमी जाइछि। वर्तमान समय रे पेट पाटुणा और चाकिरी अन्वेषण रे निज जन्म माटी ठारू लोकंकु बाहर को जीवा को पड़ुछि, जहा फल रे देशर विभिन्न कोण को किंबा विदेश रे रहिबा को पड़ुछि। एही कारणरू पारिवारिक एवं सामूहिक बंधनर हुगुड़ा पड़ुछि। पूर्वरु निज कुटुंब एवं गाँ परिजनों सहित पालन करा जाउथिबा पर्व गुड़िकरे तांको पाई निश्चित परिवर्तन आनिछि। खाद्यपेयर मध्य परिवर्तन आछि। चेरी मूली औषध छाड़ी लोक माने डाक्तरी औषध व्यवहार करुछंती। जुग जते परिवर्तन हेले मध्य सांताली संस्कृति परंपरा केबे हेले
ପରିସମାପ୍ତ ଘଟିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଗାଁର ପାଞ୍ଚ ଲୋକଙ୍କୁ ଲଡ଼େ, ସେ ଏକା କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେ ବାଟରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବ ସେ ସାଇ ଭାଇ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ହିଁ ତାକୁ ସମାଜ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରିଥାଏ ଏବଂ ତାହା ଦ୍ୱାରା ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରା ଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ମୋତେ ଶୁଣିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ମୀନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଛି ଫାଗୁ ବାସ୍କେ ବାବୁଙ୍କୁ, ସେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବେ। धन्यवाद मैडम। उपस्थित थिवा समस्त साहित्य प्रेमी समस्त अतिथि मानक मोर नमस्कार। मु सांताली मानकर पोशाक विषय रे कहबी। सांताली मानकर स्वतंत्र पोशाक अछि, जेमती संबलपुरी पोशाक, संबलपुरी साड़ी से भलिया। सांताली मानकर मुख्यतः 3 प्रकार वस्त्र अछि, ताला फुट काचा, फुट साड़ी आउ फुट दड़ी। फुट काचा एड़ा पुरुष माने पिंधंती। यह विभिन्न रंगर होई थाए, से चेक चेक होई थाए। सेथिरे धनुषर, मयूर एमती चित्र सब थाए। सेमती फुट साड़ी जोड़ा सेटा महिला माने पिंधंती। एड़ा संबलपुरी साड़ी भलिया साड़ी, सी भी चेक चेक थाए, धड़ा हळदिया आउ ए भलिया विभिन्न सबुज रंगर थाए। परिवर्तन जदि आमर पोशाक देखा ताहले आग काल से सब पिंधुले, एबे ब्लेजर कि जैकेट बनै कर पिंधुचु। मो एतकी कही मोर बक्तव्य रखुची। धन्यवाद। आपण मानकर जदि काहार कोन प्रश्न थिबो जानिबा पाई ताहले पचारि परिवे। सांताली साहित्य को जानिबा पाई हेले प्रथमतः सांताली भाषा जानिबा पाई पड़िबो। आमे ओडिया रे प्रथम सांताल को देखु भगवती चरण पाणिग्राहींकर शिकार गल्परे घिनुआ को। से होची प्रथम सांताल जे कि ओडिया साहित्य भीतर को आस्तिला। गोपीनाथ महांती जेहेतु कोरापुट रे थिले बहु वर्ष धरी, तेणु कोरापुट रो आदिवासी भाषा शिखी थिले, तांको संस्कृति को देखी थिले। से मांडिया जाऊ खाई थिले, आंबो टाकुआ कोइली खाई थिले। तेणु ता सहित से जड़ित थिले बोली से अंचल रो आदिवासी मानकर संस्कृति को परंपरा को साहित्य रे रखिछंती। किंतु सांताली माननको पाई से भली सौभाग्य आसी नाही। जदि बा सीताकांत महापात्र मयूरभंज रे थिले, सीए पंडित रघुनाथ मुर्मूंकर जो नाटक विदुचांदन ताकू सार ओडिया रे अनुवाद करिसंती। तत्सहित झारखंड रे भी आ गोटे बही भी से लिखिछंती, सारहुड़ रो जन्म। सारहुड़ रो जन्म से जो लिखिछंती, जो सारहुड़ पर्व पालन करा जाए बिहार रे, आमे ताकू बाहा पर्व करूछु, कोल्ह माने ताकू बाहा पर्व कहउचंती। तेणु से सारहुड़ पर्व संपर्क रे मुंडारी ओराव मानकर कथा को से लिखिछंती।
नचेत वर्तमान सांप्रतिक काल रे आउ जो माने साहित्य लेखुचंती विशेष करी कवितारे जो गुड़िक सब आसुची सेइथिरे आदिवासी चित्र आसुची किंतु स्वतंत्र भावरे ओडिया साहित्य रे संताली माननकु आमे एते देखिबाकू पाइबा नाही। संताली साहित्य रे आमर जणे अछंती हास्ता सौभेन्द्र शेखर सी रूपी बास्के बोली इंग्राजी रे गोटे बही लेखिकी सी केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइछंती और संताल मानकर जीवन चित्र संस्कृति आमे संताली साहित्य रे पाइबा। एहा सहित एबे मने पड़िला मयूरभंज रे हमर जो बसंत शतपथी थिले गाल्पिक बसंत शतपथी सीए संताल माननकु ऊपर किछि गल्प लिखिछंती। आउ जणे अछंती महेश्वर नायक बोली जे कि मयूरभंज रे प्रथम जेतेबेले मंत्री परिषद हेइथिला सेइथिरे सीए शिक्षा मंत्री थिले। तांकर गोटे काव्य अछि ओहल्या बोली से ओहल्या काव्य रे आदिवासी सामाजिक प्रथा आदिवासी माने केते उदार ताहा ओहल्या आउ गौतम चरित्र भितरे से रखिछंती सेइथिरे आमे आदिवासी को देखिबा पाई पाइबा। एमती किछि गल्प अछि उपन्यास अछि जोथिरे कि संताल माने भी ओडिया साहित्य भितरे अछंती। मैडम सांताली रे जो अच्छी आमर विभिन्न प्रकार आपनकर पोथी की किछि संग्रह सेमती कि माने गवेषणा कर ओडिया भाषा साहित्य रे जेमती बहुत गुड़ाए लिपि अच्छी आमे ताम्र फलक हला किंबा अन्यथरु आमे पाउछु किंबा पोथी रु पाउछु सेमती सांताली लिपि रे इचंती कि माने कि गवेषणा सेमती हेइची कि चालीची कि सेमती से संपर्क रे टिके सूचना देले भलो। सांताली रे जो लिपि सृष्टि हेइची पंडित रघुनाथ मुर्मू जोटा करिसंती मु निकटरे साहित्य एकाडेमी रो प्रोग्राम रे पाटना जाइथिली सेठी तांकर म्यूजियम को मु जाइथिली। से म्यूजियम भितरे आमर जो अशोकंक समय रो जो इनस्क्रिप्शन अछि सेथिरे सांताली रो किछि लिपि चित्र अछि मु सेठी देखिछि। ता सहित ए जो मोहेंजोदारो एवं हरप्पा ये तो आदिवासी आ द्राविड़ उभय संस्कृतिर एटा संगम स्थल गोटे थिला जहाँकि 1922 रे जेतेबेले खनन हैला सेतेबेले जना पड़िछि सेइथिरे माटी पात्र रे जो चित्र अंका हेछि सेथिरे मध्य किछि लिपि रहिछि। तार अवश्य प्रमाण मो पाखरे नाही जोटा मु सेठी देखिथिली म्यूजियम रे तार तो प्रमाण अछि किंतु सेटा मु निज आखिरे देखि नाही। सेटा कुहंती मोहेंजोदारो एवं हरप्पा संस्कृति जो थिला आदिवासी संस्कृतिर झलक सेठी मिले। मोहेंजोदारो हरप्पा शब्द को किभली डिफाइन करिसंती संताल माने से कथा मु आपन कहूची। मोहेंजोदारो होची मैजुदारहा मैजुदारहा रु सेटा महेंद्र हेछि होड़ रापा रु सेटा हरप्पा हेछि। मैजुदारहा कहले जोठी नारी माने स्नान करंती सेटा को मैजुदारहा कहंती एवं होड़ रापा कहले श्मशान को बुझाए जोठी शोभदाह करा जाए सेटा को होड़ रापा कहंती सेइथिरु हरप्पा आसीछि। आ गोटे इंटरेस्टिंग कथा आपन को कहिबे चीन टाकू भी ताकू चई कुहा जाउछि। हमर लोकगीत रे अछि चई चंपा दो लिली बिछि बादली कोइंडा लिखन गढ़न दाया गे चंपा बादली कोइंडा दाया गे गाड़बन बगिया दो। जेते बेले सांताल माने वियतनाम रे थिले वियतनाम रे गोटे चंपा अछि आफ्रिका रे गोटे चंपा अछि एवं हमर एपटे कांदाहार ताकू कोन कहउछंती अफगानिस्तान सेठी गोटे चंपा अछि। तणे माने मिसी की वियतनाम रु एपटे कांदाहार बाट दे कि चीन बाट हे कि माने एपट को आछंती। सेई जो सभ्यता उन्नत सभ्यता तांकर सेतेबेले थिला से समय रे चई चंपा रे जो बसवास करूथिले सेतेबेले से माने लेखा लेखी मध्य करूथिले
आमर जो विभिन्न संज्ञा अच्छी मुर्मू माने होचंती ठाकुर, हास्ता माने होचंती एडवाइजर, मांडी माने होचंती किसान, सोरेन माने होचंती सिपाही, किस्कू माने होचंती राजा। तेणु से समय रे किस्कू माने जो युद्ध करुथिले से कथा लिखाई एवं मुर्मू ठाकुर माने जो माने मुर्मू से माने लेखा पढ़ा भी जानी थिले बोली लोकगीत रे अछि। आमे लोकगीत को भी विश्वास करू। तेणु तांकर पुराणा एभଳି भाबरे रहिछि। आउ एबे आपण देखुथिबे जे संताल माने जो कांथरे नाली धड़ा एवं हरदिया ए सब रंग जो दियंती तार कारण होछि से माने सूर्य देवता को उपासना करती। आमे समस्ते सूर्य देवता को उपासना करू एवं जहाँ से माने जेतेबेले जहाँ पूजा करती पूर्व दिग को मुह करके पूजा करती। से जो सूर्यंकर जो किरण प्रथम किरण जो लालिमाटा होछि नाली, दिनटा होछि धड़ा एवं अपराह्नटा होछि हळदिया, तापर तोड़े एकदम कड़ा पिंडा फिंडा सब जो कड़ा जो करा ही थाए सेटा होछि राति। तेणु एभली तार सब कारण रही बोली वर्तमान मु जतिकी रिसर्च करछि मु जतिकी जानिछि सेटा होछि तार प्रतीक। एवं ए जो स्क्रिप्टटा अछि ए स्क्रिप्ट एक वैज्ञानिक लिपि एहा से विभिन्न अंगभंगी विभिन्न स्वर को नेकी से करिसंती। धन्यवाद मैडम। आ गोटे छोटिया प्रश्न थिला जे हमर जेमती कास्ट सिस्टम अछि ट्रेडिशनली आपण सांताली रे सेमती अपर कास्ट लोअर कास्ट सेही टाइप रो रहिछि कि नहीं कि आपण जो मैरिज करछंती बाहागर सेमती किछि रहउछि कि सेटा हमर जानिबार इच्छा थिला। सांताली कहले जेते सब सांताल अछंती एठी हमर लेखा आइछि सांताली संस्कृति आ सांप्रतिक परिवर्तन भाषाटा होछि सांताली जातिटा होछि सांताल। तेणु सांताल रे केमती उच्च नीच सेमती किछि नाही गोटे स्वतंत्रता रहिछि। मु दमयंती बेसरा आउ जणे बेसरा पुरुष को मु विवाह करि परिबि नाही, समगोत्र रे आमे विवाह करि परिबा नाही। सेटा होछि सांताल संस्कृतिर तार स्वतंत्रता। आउ उच्चा सेमती किछि नाही आगरु जहा थिला से अनुसार तो समस्त कार्य करुथुले। तार स्वतंत्रता होछि तांको समाज रे सबुठु बड़ स्वतंत्रता होछि आपणकर जन्म विवाह मृत्यु रे एठी ब्राह्मण धोबा बारिकर प्रवेश नाही। गाँ रु ब्राह्मण थिबे, गाँ रु धोबा थिबे, गाँ रे बारिक थिबे, गाँ रे धाई थिबो, एई माने ही तांको भितरे ही सबु करंती। सेटा होछि तांकर स्वतंत्रता। हाँ बही तो अच्छी बही ना आमर जड़े राइटर अछंती थिले सी जड़े इंजीनियर थिले सी होछंती हेम्ब्रम नित्यानंद हेम्ब्रम सी लिखिछंती गोटे बही ऑस्ट्रिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया से बही रु आपण पढ़िले सेठु आपण जानि परिबे। ताले ए सबु स्वतंत्रता सब रही। आउ गोटे स्वतंत्रता होछि पिलाटीए जन्म हेले मनीष मरिले पूरा गाँ अशुद्ध हो जिवो एवं तार विधि विधान अच्छी से 3 दिन रे 5 दिन रे 7 दिन रे सेटा करा जाए। आ नामकरण रो परंपरा आपण देखिछंती गोटे सांताळर ना राम होइथिले आउ 5 जण सांताळ मानकर नाम राम होइथिबो। ए नामकरण परंपरा को बजाय रखिछंती बोली सांताळ आइडेंटिटी एबे बंची रहिछि। मो ना दमयंती नुहे आपण माने समस्त जे भली भाबरे कहिले या ना जो लोखाइछि मीना महामहिम राष्ट्रपति को ना द्रौपदी नुहे। जेते बेले आमे माने स्कूल को गलु मो ना होछि धिगी धिगी राष्ट्रपति मैडम को ना होछि पुती। तेणु पुती नाटा सार को भल लगिलानी महाशय को भल लगिलानी। सेते बेले रामायण महाभारत चली रामायण तो आदिवासी ठारू आरंभ ना मा निषाद प्रतिष्ठा तमगम सरस्वती समा यत क्रंज मिथुना देखो मोबोधि काम मोहितम ये तो रामायण आदिवासी रु आरंभ।
ମହାଭାରତର ଶବରୀ ନାରାୟଣ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ନାମ ଯେତେବେଳେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ନାଁଟାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ନାଁ ପୁଣି ମୋତେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ନାତୁଣୀ ହେବ ତାକୁ ମୋ ନାଁ ଦିଆଯିବ, ତା ନାତୁଣୀ ଯେତେବେଳେ ହେବ ତାକୁ ତା ନାଁ ଦିଆଯିବ। ଏମିତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି, ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ନାମକରଣର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚମ୍ପା ଭିଏତନାମରେ ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଚମ୍ପା ହଜାରିବାଗରେ ଅଛି। ସେଇ ଗାଁକୁ ସେମାନେ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି। ବିସ୍ଥାପନ କାହାକୁ କରାଯାଏ? ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ତ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିସ୍ଥାପନ ପରେ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ସେମାନେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଗାଁର ନାଁକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଦିଅନ୍ତି। ହଉ, ସମୟ ତ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ମୋର ଧାରଣା ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ସେସନରେ ଆମକୁ କେହି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଉ ଥରେ ଜୋହାର ଆଉ ଦୁଲଳ ଥୁମ୍ କହିଲେ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ। ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଗୋଟେ ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ। ସୌଭାଗ୍ୟକୁ ମୁଁ ନିଜେ କୋରାପୁଟରୁ, ତେଣୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ କଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ମୁଁ ଗୋପୀନାଥ ମହାନ୍ତିକୁ ପଢ଼ୁଥିଲି, ରିସେଣ୍ଟ ପଢ଼ୁଥିଲି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯେଉଁ ନାମକରଣର କଥା ଆସିଲା ସେଠି ସିଏ ତାର ଜେଜେବାପାର ନାଁ ସିଏ ପୁଣି ଇନହେରିଟ୍ କରି କରି ଆସୁଛି। ତ এইଭଳି ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଭାରତୀୟ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସୂତାକ୍ଷୟ ହେଉ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେମାନେ ଜଡ଼ିତ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କିତ। ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭାରତ ମାତାର ସନ୍ତାନ ଏବଂ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କର ପୂଜାବିଧି ହଉ, ସଂସ୍କୃତି ହଉ, ସମାଜ ପରମ୍ପରା ହଉ, ଦର୍ଶନ ହଉ, ସାହିତ୍ୟ ହଉ, ସବୁଥିରେ ଜଡ଼ିତ। ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେସନକୁ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏତିକି କହି ରଖେ ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନ୍ତାଳ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଲାଗୁଛି ଏଇ ଜିନିଷ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆ ବିଷୟରେ ଅନେକ ସାହିତ୍ୟ ସଂରଚନା ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାହିତ୍ୟିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମେ ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଅଛି ସେଇ କମ୍ୟୁନିଟିଜ୍ ଭିତରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା ତାହା ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେଉ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଧନ୍ୟବାଦ SOA। ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ ନେଇଯିବା। फोटोग्राफी तथा
Good afternoon and a warm welcome to one and all present over here. It's an honor to begin session 26 of day 2 of the SOA Third Literary Festival, a celebration of words, wisdom, and creativity and expression. Thank you for joining us as we dive into yet another enlightening segment of the grand literary journey. Now coming to the today's discussion, dialogues of time from palm leaves to Instagram posts, a journey across centuries of communication from palm leaf manuscripts and oral memory to poetry on Instagram and disappearing WhatsApp archives. How does time shape language and what do we choose to preserve? Now, I feel truly honored to invite our distinguished guest, our moderator, Shri Suryasnatha Tripathi sir, onto the dais. Sir, an audio poet, a writer, a playwright, currently serving as an assistant professor in the Department of Biomedical Engineering at IIT Ropar. Author of 7 Odia poetry anthologies, a story collection, and the Odia translation of Dharmavir Bharti's Kanhupriya. He received the Kendra Sahitya Academy Yuva Puraskar in 2017. Actively involved in theatre, he has written acclaimed plays for Hyderabad-based group such as Kas Kissa, Go and Play of Shiva.
His debut as a cine producer and screenwriter is the Odia film Indradhanu. He has also produced the short films Mati Mohana in Odia and Khidkiyan in Hindi. Please, sir. Thank you, sir, for joining us onto the stage. Now, I would like to invite our panelists, Sri Sangram Jaina, sir, onto the dais. Sir, an eminent bilingual poet, translator, and editor with over 60 published books, including 9 Odia poetry collections, 3 English poetry books, and numerous works of fiction, essays, and edited volumes. His writings translated into English have appeared in the USA, UK, Canada, and Bangladesh. Recipient of the Sahitya Academic Award, New Delhi, for translation and the Punya Prabha Devi Memorial Award for poetry. He has served in various governmental, academic, and literary institutions. He noted trade unionist, environmentalist, and social activist. He is currently the literary editor of Musing Asia. He resides in Bhubaneswar. Please, sir. Now, I would like to welcome Srimati Chirasri Indra Singh ma'am onto the dais. Ma'am, a versatile Odia director with 11 short story collections and 3 poetry anthologies to her credit. Her poetry book Sari captures diverse shades of womanhood through the metaphor of the sari's timeless grace. A gifted translator, she has rendered Bhalchandra Nimade's Kosala, Namita Gokhale's Things to Leave Behind, and Jayanti's Mahapatra's Sky without Sky in Odia. Known for her physiological depth, social realism, lucidity, and lyrical sensitivity, Chirasri brings a distinctive voice to the contemporary Odia literature. She serves as a reader in the political science and resides in Bhubaneswar. Please, ma'am. Now, I would like to call Sir Shri Amrit Rituraj Sir onto the dais. Sir, an India Administrative Service Officer currently serving as collector in Khorda, a graduate in political science from Ravensa University from year 2009 to 2012, and a postgraduate in international relations from JNU 2012 to 2014. He joined the IAS in 2015. Earlier, he served as a collector of Kendrapada, Dhenkanal, and Kandhamal district, and as laborer commissioner in Odisha. A noted young poet, his debut collection, Abhyakta Akhyara, explores human sensibilities, philosophical reflections, and subaltern realism. His second work, Panchabhuta, is a profound long poem on metaphysics, soul migration, and collective grief in the aftermath of the Bahanagar train tragedy. Please, sir, come on to the dais. Now, I would like to hand over this session to our moderator, Sri Suryasnath Tripathi sir, to continue the all-over session. Sir. Thank you. Can you all hear me? Yes. There's a lack of energy. We are ending the day, but I think we'll try to energize a few people. This is a very interesting topic. We're looking at the dialogues of time from palm leaves to Instagram. It's like a change of mediums. We as writers, we always seek permanence in impermanence, right? Everything is going to end someday, but still we want to be immortal. Palm leaves will end someday. Mobiles will be not here with us. Books will not be here with us. Through the medium, I think irrespective of medium, the search is for permanence. ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୋଜୁଛେ ଆମେ ଅମର ହେଇଯିବୁ ଗୋଟେ ମରଣଶୀଳ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାହିତ୍ୟିକ. But I think from that perspective, this makes sense. We are talking about dialogues of time from palm leaves, which are not with us anymore, sadly, and to Instagram, which may not be with us after a few years. So how to think about this? When we talk about permanence and impermanence, we're going from different mediums, from printed books to digital books to e-books to Instagram now, reels, tomorrow maybe something else. Is it just a change of medium? Are we looking at mediums changing? Or there's something else that is changing minutely which we cannot observe? Like we take water, you put it in a bucket or a bottle or a glass, it still remains water. So are these just changing of forms, and literature like water is changing shapes? Or there's something else inherently changing when we go from one form of expression to other? I'll start with Sangram sir. Maybe he can make an opening comment about how this changing of mediums is shaping our literature.
You can come here. Good afternoon, everybody. From a journey from orality to writing and from writing to digital is a very long journey, is a civilizational journey rather. Because you know that every civilization has its beginning, human settlement has its beginning in orality. Orality is use of speech rather than writing is orality. That is the first thing we have to, that is the foundational. Then we came to writing. And when the question of preservation came, then only the medium, the question of medium arose. କୋଉଥିରେ ଆମେ ଲେଖିବା କେମିତି ରଖିବା, is there any permanency or there ephemerality? One of the problems of orality was many things were lost. Although it was like Mahabharata, Ramayana, everything was handed over down to the coming generations, but there were certainly alterations, additions, everything. Nothing concrete and I think substantial was kept as it is, as the author has originally thought of or written about it. So the question of permanency when came, then only when the writing was discovered, script was discovered, then the necessity of preserving it then arose. Then what happened? Then I think that was a period when in 1440 Gutenberg invented that machine, this printing machine. And then in 1452, what happened? There was the fall of Constantinople. So the manuscripts are taken to Milan. All these things happened in between in 15th century. So what happened? Finally, when we started doing things, when started, so that period actually is a journey from Middle Age to modern age. So the creativity arose, and the basic thing in writing was there was a mass production of books. So there was a democratization of knowledge. That was the first thing. Previously, you have a Ramayana copy in palm leaf, doesn't matter. It was limited copies, and that was interpreted by a section of people. Not everybody has access to it. Even I have seen in my childhood days that ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି ରାମାୟଣ ପଢିଲେ ଯା ଶୁଣିଲେ ବି ସେଇଆ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ. So they wanted a class, particular class, wanted to limit it to them so that they are the final interpreter. So once the print culture started, then what happened? Then there was a mass production, and everyone had got the book, its readability of a theme then arose. Then what happened? There was a critique of it also. You know, when the Fakirmohan wrote his Bharatavarsara Itihas, then there was a criticism that it is loaded with Bengali syntax. He has to change it. Had it been a pothi, this would not have been possible. So what happened? Book became a commodity. That was a commodification. Along with democratization, there was a commodification. And the market was open market. You can sell your book. People may like it, doesn't like it, may criticize you. That is the first step. Then the readers were anonymous. He even would not say that these people will read. So with the change of capitalism, with the onslaught of capitalism or market economy, the printing culture brought in a new civilizations altogether. And then what happened? That is the next way. Others may speak of it. I will deal with it later on, because I may be I am afraid I'll be taking much time. So this is my first impression about this. But one thing I assure you, that this orality has never evaporated. This orality has still remained. That is called second orality, which I will explain later on. Thank you. Thank you, sir. It's a good word. He somehow floated an idea into a mind, which I wanted to come back a bit later. Democratization of literature. Let's hang on to that thread. We'll come back to that. What does democratization of literature means? Are we really creating a democracy for literature? But I want to take a quick comment from Chireshriyappa. The question is a bit different, but I want your initial comment. Do you really think the medium decides what we are going to write in it? Do you think the kind of literature we could write on palm leaves, can the same thing be written on an Instagram page? Or the kind of poetry we are writing on books or mobiles or let's say tablets,
can the writer from a palm leaf ace will write the same thing for us? So maybe when the medium changes, does literature change with time? Namaskar. The question is if the content is dependent upon the method of writing. So it is not only it is not the question of method of writing, because we have crossed a long way. When palm leaf scripture was there, the society was different. The lifestyle, the aspirations of the youth, the philosophy of the society, the truth we believe in, or the material, the very mundane world around the people or the creators or the writers, that was totally different. So with the material changes, the change of content, we cannot avoid it. As Marx has very rightly said, that the superstructure is dependent upon the substructure. So when the substructure is entirely changed, how can we follow the same method, the same ways, the same lyrical or the same prosaic, whatever needed for the expression, for the writing? It is obviously it will change. And you question whether we can write the same thing in Instagram or in Facebook or in any media, social electronic media. People in these days, they don't have time to go through this type of texts. The subject matter has already been changed. We deal with modern world problems. Singular family, suicidal tendency in youth, suffering of different diseases, which are pan-continental, we can say. And there are socio-economic, all types of changes are there. And this social media, their social consumerism is there. So because of that consumerism, that is very deep, it has already penetrated into our very existence. So that is very, certainly that will affect our writing, the content of writing as well as the method of writing. We cannot escape that. We can criticize it, but we cannot escape it. That's a good thought. Huh? We cannot escape this. But there is a little counterpoint to that. So we are all getting suicidal because of this, consumerism. Is it because consumerism is available now, or it is not there? Because I think people are also suicidal 1,000 years back, just that they couldn't write it on Instagram about it. I think this social media, what it has done, it has created some kind of impatience that we cannot look at a reel for more than 30 seconds. So does our literature have to be a 30-second fast literature, everybody? Because we, from Odisha particularly, we come from a rich tradition of Pala, Daskatia. Our literature is a visual medium. We dance, we record by Ghoda Nacha. Now do you think you are going to write something, Amrit, that will be performed by a Pala artist? Can we write literature like that? Or is there a space in this changing time for literature to reach the mass through those kind of mediums? Or these reels and Twitters, they have become the new Palas and Daskatias for us, are the new Bayakas who will take Abhanja literature and read. So that, is this medium helping us to make a good palpation into society, or it is really restricting it? Because we think Sir said about democratization, but somehow it has diluted it. So it's a debate of democratization versus dilution through time. What are your views on this? Thank you very much. I think मोर आंसर टाको दीटा भागरे विभक्त करिया को चाहिबी. प्रथमे कथा हला जे जोटा भी आमे लेखुचे, जोटा प्रथमे सूर्य भाई पचारले रिगार्डिंग एंटिक्विटी एंड प्रिजर्वेशन. आमे टॉपिक जोटा रखिचे जे पाम लिफ्ट बा ताळपत्र ठू एबे जाय इंस्टाग्राम. बट प्रैक्टिकली जदि आमे देखिबा जे मोड ऑफ कम्युनिकेशन जोटा जनकर एक्सप्रेशन हो, इवेंट हो बा इमोशन हो, आमे जते कम्युनिकेट करले सबुठारु सर्वाइविंग कोटा अछि जोटा एक्सप्रेस करा हितला. प्रैक्टिकल जदि सबुठार ओल्डेस्ट सर्वाइविंग किछि ह्यूमन एक्सप्रेशन अछि जोटा आमे एबे जाई देखि परिबा एवं ताको इंटरप्रेट करि परिबा, सेटा आपनकर जोटा रॉक आर्ट्स गुडा अछि, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट्स अछि, सेटा आपनकर सीताबिंजी हो, केउंझर हो, किंबा आपनकर जो पिक्चोरियल रॉक आर्ट्स जोडा अछि प्री हिस्टोरिक टाइप रो, सेगुडा आपनकर सर्वाइव करिछि. ता परु जदि आमे जदि देखिबा कोडा सर्वाइव करिछि आपनकर ओल्ड
इजिप्शियन जो किंगडम्स कर जो कुनेइफॉर्म टैबलेट्स रे लिखुथिले सेटा एबे भी सर्वाइव करिछि हामुराबी कोड भी एबे भी सर्वाइव करिछि ख्रीष्टपूर्व 17 सेंचुरी रे सेटा भी लिखाइतला शिलालिपि गुड़ा सब सर्वाइव करिछि ए जो सर्वाइवल बा डॉक्यूमेंटेशन बा हमर एंटिक्विटी जे हबार गोटे बड़ रीजन हला जे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन कौन थिला मटेरियल ऑफ कम्युनिकेशन कौन थिला हार्ड रॉक केव्स एवं तार गोटे एनग्रेविंग एई तीनटा जो जिंस मटेरियल जिंस थिला जोडा फल रे आपन 12000 वर्ष 15000 वर्ष पूर्वर जिंस गुडा को एबे भी हमें ता सोसाइटी को इंटरप्रेट करि परछे मोटिफ हो स्क्रिप्ट हो किबा कोनोसी प्रकार चित्र हो कमिंग टू द पाम लीफ जोटा हमर जेतेबेले आसले जेतेबेले कागज बा स्क्रिप्ट आसिला सेतेबेले आमे जो देखिबा आपनकर स्पीचर मैन्युस्क्रिप्ट जदी आमे देखिबा जोटा फर्स्ट सेंचुरी सेकंड सेंचुरी आमे पाइछे बावेर मैन्युस्क्रिप्ट आमे देखिया जेतेबेले संस्कृत एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट मेडिसिन उपरे आसिला जेतेबेले स्क्रिप्ट आसिला ताकू देखला जे हमको अधिक लेखिया को पडुची ओनली शिलालिपि बा केव रे कम्युनिकेट हेई पारिबो नाही जेतेबेले अधिक लेखिया को आसिला आपण 15 टा 20 टा पहाड़ पत्थर खोजी के एनग्रेव करिया डिफिकल्ट हला तेनु पेजेस जेतेबेले बढ़िला कंटेंट बढ़िला आमे आसिले पाम लीफ पाक को आसिले तापर जेतेबेले बड़ नोबेल रो जुग आसिला प्रिंटिंग प्रेस आसिला परे बड़ नोबेल रो जुग आसिला एवं आमे ताकू 1000 पेज नोबेल लिखिले 500 पेज नोबेल लिखिले एबे जोटा सूर्यंकर सेकंड पार्ट मु आसीबी जोटा क्वेश्चन जे इंस्टाग्राम एंड जो शॉर्टर वर्जन ऑफ जोटा लिटरेचर आसिला ताको हमें लिटरेचर कहबा कि ना एवं सेटा केमिति हेल्प करिवो बा हम ट्रेडिशन केमिति करिवो मते लागे दीटा एस्पेक्ट ऑफ लिटरेचर एथरे डेफिनेटली अफेक्ट हबो गोटे भाबंतु रेजिस्टेंस लिटरेचर ला धरंतु जस्ट एन एग्जांपल जदी दबा आमे जे रिफॉर्मेशन टाइम रे देखुतले चर्च एगेंस्ट जेतले रिफॉर्मेशन आसिला बा जोटा रेनासा आसिला सेतले मार्टिन लूथर किंग जूनियर चर्च एगेंस्ट जो पैम्फलेट रेडी करी सेठी पेस्ट करथिले जोटा पोप को एगेंस्ट चर्च रो जो अथॉरिटी एगेंस्ट करथिले जे से माने एक्चुअली क्रिश्चियनिटी को पोल्यूट करूचंती सेटारे आपनको 100 पेज दरकार नथिला जस्ट टू इग्नाइट रिवोल्यूशन आपनको रेजिस्टेंस लिटरेचर रे 1 पेज भी सफिशिएंट थाए 2 पेज भी सफिशिएंट थाए इंस्टाग्राम से जो रेजिस्टेंस लिटरेचर को प्रोटेस्ट लिटरेचर टा को डेफिनेटली से स्पेस टा ऑक्युपाई करि परिबो एवं बेटर स्प्रेड करि परिबो डेमोक्रेटिक वे रे स्प्रेड करि परिबो सेकंड मते लागे जोटा से स्पेस टा इंस्टा हो बा शॉर्टर वर्जन ऑफ जोटा 30 सेकंड रे भी ऑक्युपाई करि परिबो सेटा हला आपनकर पोएट्री शॉर्ट पोएट्री जो जिनसटा अछि समय धरंतु वंदे मातरम जो पोएट्री ला से टाइम रे नेशनलिज्म रो फर्दर इनिशिएट करिला सेटा जदी से टाइम रे टेक्नोलॉजी थांता इंस्टाग्राम ये चैनल रे विथ ए बैकग्राउंड म्यूजिक सेटा मैक्सिमम लोक पाखकू सेटा प्रोलिफरेट निश्चित भाव रे सेटा करि थांता अधिक इफेक्टिव हेतना किंतु when it comes to आपनकर शॉर्ट स्टोरी वा नोवेल बा गोटे थॉटफुल लिटरेरी क्रिएशन हो इवन स्क्रीन प्ले भी हो किमा मूवी रो स्क्रीन प्ले हो सेटा आपनकर 15 सेकंड 30 सेकंड रो स्पैन रे अटेंशन स्पैन रे इंस्टाग्राम केबे की सोशल मीडिया बा फेसबुक कैप्चर करि परिबो नाही तनो आमे जदी कहिबा जे शॉर्टर वर्जन एंड शॉर्टर स्पैन ऑफ जो मीडियम मोड ऑफ कम्युनिकेशन आसिला सेटा आपनकर पोएट्री रेजिस्टेंस लिटरेचर एई सब सेगमेंट मान को डेफिनेटली ऑक्युपाई करिवो अफेक्ट करिवो एवं कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करि देबो बट लॉन्गर वर्जन ऑफ जो लिटरेचर रहिला नोवेल एंड स्क्रीन प्ले बा जो दासकाठिया एंड पाला सेटा तार ओरिजिनलिटी एई मीडियम द्वारा एटलीस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक मीडियम द्वारा सेटा नेगेटिवली अफेक्ट होबनी से तारा प्रिजर्व हेकी रहइबो एटा हमर व्यू रह Thank you. I hope they remain preserved over time. Let me come back to the idea of writers. Let's say somebody writing 1000 years ago and he's thinking to start scripting on a palm leaf. What would be the initial thought? It's a very painstaking process, writing something on palm leaves, creating a Madhura Panji or Lecharja Pada. Comparison to today, people who are obsessed with being viral. You know, I make a content and tomorrow I have 2 million views. But that is a long process of, let's say, waiting for years. What did motivate them to take up these Herculean tasks? And what motivates younger generation writer to do this as an Insta sensation thing? So do you think there is a change of thought process that is going to impact our literature? What content can be created or what motivates literature now? My first premise is these Instagram, Facebook, they can supplement, but they cannot supplant. That's my basic tenet. They can supplement. ଆପଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି କୌଣସି ଉପନ୍ୟାସ ଏବେ ବି ତ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଟାଇମର ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଆମେରିକାରେ ଗତ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1.5 ଗୁଣ ଅଧିକା ବହି ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି ତେଣୁ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଅର୍ ଇଏ ଇଜ ଗୋଇଂ ଟୁ I mean eliminate the books କାରଣ it has its own value ephemerality ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁଛୁ ସେଟା ସବୁବେଳେ ଏଥିରେ ଅଛି ଆଜି ମୁଁ ଫେସବୁକ ରେ ଦେଲି I unfriend you how can you reach it
That's another problem. In some technical problems बहुत अच्छी किंतु गोटे कथा होची जे the society moves content it moves with technology always. So ours is called is a techno feudal society. जदियो feudal moves ଆମର ଅଛି practices ଅଛି still in India, but we are driven by तो तेणु फल वाला भी खूब आराम रे देखि दउची ये से भी यूज करूची फेसबुक को. So that's not a problem. एवं देखिए जो content सेटा कौन हुए that is always dictated by circumstances and the social development. It's never that a content is created independently. It's dependent on social situations. The way people want to respond, the time limit they want. So naturally nowadays people want to connect immediately. They don't want टेलीग्राम करथिले 3 दिन जागुथला एबे कोन करा जाउची एबे तो व्हाट्सएप रे अपन 2 मिनिट रे. So technology has changed, therefore the content is changing. It's not that it's interdependent. One doesn't dictate others. Both are developing in their own way. That's a good point. Yeah. That's my point. Just to hang on to the same thread of readers, let's say talk about the readers who are sitting here. Imagine a reader like we when we were young. I mean, I'm still young, but still when I was younger, the way we used to hover about books, find a book and preserve it. What about these readers? So do they still hover about language and literature like the way you used to do or we used to do long time back? Because now we don't seek books. Things are available online on phone. You scroll and move. So are we really connecting with words or we are just scrolling? Because now it's everything about touch point. So have we lost our connection with literature in that sense? No, I don't think we have lost it. We are continuing. Look at. I'm just remembering his name. Look at Alexeyevich. Yeah. Yes. Svetlana Alexeyevich, who won Nobel Prize. 1915 से Nobel Prize पाइथिले. काहेंकि पाइथिले? You think the orality is gone and we are entering into Instagram? Not that. Nothing is lost in society. It always reappears. That's the process of history in which the history works. What did Svetlana did? से कौन कले जो चेर्नोबिल ले जो ये हेतिला हजार लोकंगर ओरल स्टेटमेंट नेले आपण कोन असुविधा रे पडिचंदी कोंतु he compiled it and that oral statements. So again orality reappearing in literary form or in books. So nothing is we can't say that we have dispensed with that and taken a new form. So everything goes on, and I suppose that we are more responding to technology so that we are connecting in a different way, different from others, not from the palm lips. Even if when there is जेतबेले palm lips जुग भी थिला सेतबेले palm lip एटी काई करा होतला जेतु ताळपत्र बेसी थिला पापारेस सेटी काई करा होतला कारण नील नदीर अववाहिका रे in the Nile river there are ample of papyrus trees. So it is always resource based and need based. Yes. Everything. Nothing is invented by a writer or I want to create this. ये like the every author is dead. There is a death of the author. What do we say? We give a different narration of that author. Kalidas to Ramakanta Rathabandha Samaste Janarati lectundi. The way we have presented, the author is different. So that is one kind of way. So the content is always created as per technology. The way we respond to the society, we want to whether we want faster to connect. ଯେତେବେଳେ ମାର୍କୁଏଜ ଲେଖିଲେ 6 ମାସ ଗଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ. He didn't have a phone also. ସେ କହିଲେ ମୁଁ disconnect ହେଇକି ଲେଖିବି ସବୁବେଳେ. So he produced his magnum opus. That's a different thing. So the content you choose, a writer chooses his content, but it is always dictated by the social circumstances and the technology available. That's the way I understand. Okay. So I have a question to you. Let me again come back to this idea of democratization, what we started with. So in one sense, if there's a huge debate about what social media has done, it's like we have broke open the gates. There are no more gatekeepers. I write, I publish, I reach my audience. Is it helping us? Are we creating? We're creating a happy kind of environment that everybody can write, everybody can reach instantaneously. We reach everybody, and we have got rid of this gatekeeping tradition of people to hang over on a like a thread hanging on us. So have we broken that problem or created a new problem? That any garbage can now float to the mainstream. Have we created that situation by allowing both things to float unchecked? Yes. Are we polluting literature by not literature. stopping?
Not always. Not It is always. 50-50 situation. It's not a generalization then. So it is good that people are getting, new people are entering into this field without any gatekeeping. That is good. But yes, you have told very rightly that this is piling up garbage. Sometimes it is piling up garbage because जो कहते ना साधना, that is Sadhana. absent. Then as a That reader, is absent. let's say from their point of view, then how do you sift through this garbage to find what is correct? ଆମେ କେମିତି ଏ ଅଳିଆ ଭିତରେ ଖୋଜିବା କୋଉଟା ମୋତି ଅଛି ବୋଲି? ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ପାଠକଙ୍କ ଉପରେ Maybe ଦଉନେ କି? this is a temporary problem. Let us hope this is temporary. But human emotions, they are the same. Yes, irrespective of the medium. Irrespective of the situation, irrespective of the material conditions, irrespective of the method we use, human emotions are same. Take for example, both Ramayana and Mahabharata. They are war literature, we can say. Today also in Israel, in Ukraine, in Russia, are people affected by other sorts of war, other types of war or violence. They also write. Yes, we don't have that grand literature, but people write because the suffering, the pain, Still remains the same. that still continues. That is still there. That is the fear, the fear psychosis, or the situation it creates, the fear and the fear of fear. Fear of fear, yeah. That's Fear of fear. That actually handicaps our mind setting, our thinking process. Okay. That's why when we say about, yes, 1 minute. That's why when we say about grand literature, whether they can be written in media or this Instagram or mediums like that, maybe. No, grand doesn't mean by volume. One line can be a grand literature. Yes. The thought has to be that rich. The people have time. Yes. So because of the paucity of time, we cannot create such type of things. Yeah. But still, Sangram has already said about that book. Still is being created. And in our memoir of Arundhati, yes, or Ret Samadhi. Yes. They are voluminous books, but still they are popular because they carry that emotion, that raw emotion, and the sincerity of a writer. I just requested to add to it. Yes. One thing is sure that you use the right word gatekeeper, but sometimes the gatekeeper checks the thieves also. That's what gatekeeper there are do. both sides of it. There are both sides of it. And look at the publishing house. They are naturally, they came as the gatekeeper. They checked you. You are not accessible unless you are very famous. That's true. But they copied it also. Yes. They filter. They select. Once you're, then why do you want to publish your book in a reputed firm? Because it adds to the value to your book. This is well checked. Then both the sides. So it has both pros and cons. We cannot discount. It has its own values and minus points. But Instagram, these are unfiltered. So you can choose good and you can discard. You have the liberty to do that. Amrit, question to you, because since you have elaborately spoken about the medium change, are we still part of the literary continuum? I want to put it that way, because we as Odia diaspora writers, our tradition, our rich literature comes from very different background, from Mati Motala to Jagyasini, and even going back to that Sarala Mahabharat. Today what we are writing, let's say we are talking about dialogues of time, is today's dialogue part of that grand literary continuum that we have? Are we still in touch with our own roots, or are we digressing a bit and creating literature which is palpable, easy to digest, but losing a connect with the richness? Are we somehow lacking depth? You are a young new writer. You are talking about Satabhaya also. You are writing about very deep rooted cause. What are you seeing around you? Is the same thing being written elsewhere? I think आको गोटे contextual way रे देखी हबो जे जोटा democratization कथा पड़छि जे न्यू एज लिटरेचर जोटा इंस्टाग्राम रे अछि सेटा गोटे राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन को भी आपनकर अलाउ करूछि जो जिनसटा आई विल नॉट गो इनटू द गेटकीपर एंड नॉट गेटकीपर थिंग बट जोटा राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन गोटे ह्यूमन बीइंग रे रहबा कथा गोटे डेमोक्रेटिक सोसाइटी रे जेमती आपनकर राइट टू वोट भी अछि सेमती राइट टू एक्सप्रेशन भी अछि रिगार्डिंग द क्वालिटी एंड कंटेंट मु ताको गोटे जेमती मैडम सुपरस्ट्रक्चर बेस कथा कहले
ମୁଁ ଗୋଟେ ମାର୍ସିଆନ୍ ଡାଇଲେକ୍ଟିକାଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲିज्ମ ରେ ବି ଏଇ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଟାକୁ ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ନ୍ୟू ଏଜ୍ ଜଣେ ରିଡର ଅଛି, ଯେ ନ୍ୟू ଏଜ୍ ରିଡର ଅଛି ତାର ଆଟେନସନ ସ୍ପାନ୍ କମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ पर्सन इज इन डीप पेन बिकॉज ऑफ हार्ट ब्रेक्स एंड एवरीथिंग। तो सी समाउ से पेन टाको फील करिया पे सी स्क्रॉल करला भितरे गोटे 4 लाइन कि 6 लाइन किछि इंस्टाग्राम पोस्ट पड़छि व्हिच मे नॉट बी लिटरेरी सेंस रे बहुत अधिक रिचनेस नाही कि सेटा फिलोसॉफिकली बहुत ड्रिवन नाही, किंतु से सेठी रहिला किछि देखिला समाउ से सेही चारि धाडी सहित निजर पेन टाको कनेक्ट करि पारे। देयर इज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन दैट लिटरेचर एंड द पर्सन हु इज फीलिंग द पेन। समहाउ से सेटा भी देखला भितरे एटा भी से कमेंट रे देखुची एटा गार्बेज पीस ऑफ लिटरेचर अछि, एटा कोन बाजी लिखिछ, तो समाउ कोन हैला जेतेबेले से कनेक्ट करूची सेटा हैला ता पई थेसिस। ता पई थेसिस हैला बिकॉज़ दैट इज एक्सप्रेसिंग हर और हिज पेन व्हिच इज इनसाइड हिम और हर। ताको इंस्टेंट सेटा गोटे ट्रैक्शन देला। जेतेबेले से कमेंट देखुची बा अदर सोशल मीडिया रे ही और शी इज कनेक्टेड, से देखुची जे एटा पीस ऑफ लिटरेचर डाउट एटा इंफीरियर अछि, आठु बेटर जिंसो आमे काहे की दरंतु गोटे एलिजी आमे काहे की मिल्केंकर डुइनो एलिजी पढुने काहे टेलिसन को पढुनो किंबा काहे जदी सैडनेस जदी ग्रीफ अछि 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ काहे की पढुनो किंबा आपण ऑक्टावियो पैज करो काहे की पढुनो। जेतेबेले सेटा से भाबुची समा से भाबुची नाइ आई थिंक मोर पेन रो डीपनेस को एक्सप्रेस करिया पई आई नीड टू गो बियॉन्ड दिस इंस्टाग्राम लिटरेचर एंड ऑल। सेही लोक हुए तो आउ 2 मास परे किंबा आउ 15 दिन परे से लोकरा पाखरे एक्सेस अछि से माने यंग जनरेशन ये पई, देन लेट्स गो टू दैट दोस लिटरेचर जोटा रहिला आपण से एलिजी गुडा पढिबा तो अल्टीमेटली सिंथेसिस टा कोन हबो जो गोटे शॉर्टकट लिटरेचर देन तारो बैकलैश अल्टीमेटली यूथ जनरेशन ताको कनेक्ट करिवे जो हमरो ग्रैंड लिटरेचर ट्रेडिशन अछि। तो अल्टीमेटली होउची कोन लिटरेचर हैज बिकम फैशनेबल अगेन जे तांको कनेक्ट करूची। आमे एई जनरेशन रे बढ़िलु आम पाखरे एक्सेस नथिला, पीडीएफ ऑनलाइन कंटेंट ही नथिला, आमे सेई जनरेशन जस्ट प्री टेक्नोलॉजी रो टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन वाला जनरेशन रे हमर जनरेशन टा टीवी रे पळेला और आपनकर टेक्स्ट बुक आर लिमिटेड अवेलेबिलिटी थिला एक्सेप्ट द सिटीज। कटक भुवनेश्वर किछि हेडक्वार्टर सिटी को छाडले आपनकर नॉर्मल नोवेल भी मिलियन नथिला 2002 3 4 पई देखले। एबे कोन हैला जेतु कंटेंट रहउची एबे हमें मे भी गोटे एंटीथेसिस पेज रे जाउचे जोतरे कहउचे इंफीरियर लिटरेचर बेसी हमरो सर्कुलेट होउची। जेतेबेले सेटा आपनकर सिंथेसिस पेज को जीवो वेरी माने शॉर्टली देखिए न्यू जनरेशन ग्रैंड लिटरेचर क्वालिटेटिव लिटरेचर को फिल्टरेशन जो करिया प्रोसेस टा जो डेमोक्रेटाइजेशन पर डेमोक्रेटिक फिल्टरेशन प्रोसेस टा भी डेफिनेटली लिटरेचर को एनरिच करियो बोली मु सेटा बाबूची नेक्स्ट जनरेशन सेटा करियो। Thank you for bringing us to a positive note because everybody think we are cynical people talking bad about things. No, I'm talking the positive side of it. Digital media or digital literature, as you rightly put, it has demystified literature. You know, when you say what is literature, somebody will tell, oh, you read Ramakanta Ratho. The dictation is no longer existing. You can read whatever you want. You can find your own Ramakant. Hrudaya bhangile mollam darkar milke darkar nanti. You can find your own mollam from somewhere. So is this transition helping us? Because this digital boom, what it has done, that we can now digitize palm leaf literatures. It is now creating a way of restoration. It is now creating a way of making literature available to many who couldn't afford it. Even now in Odisha, you can't have a bookstore, you know, across all states. So this availability of knowledge, this propagation of knowledge to everybody who can own a phone, and also restoration, he can scan through palm leaf. Is it really helping us? Is it really positive? Or what are the positive sides of it? I think it has its own positive side, and the restoration should be there. If you cannot neglect today, even today Greek literature is relevant to us. So in that way, I think the foundational texts of the civilizations, they can never be forgotten. One thing about roots, we are always connected to the roots, maybe urban root or a rural root. Rootlessness I don't doesn't help in creating, or if you create जदि से प्रकार सृजनशीलता रहिबो ताले मु काई भाबुनी जे तार गोटे परमानेंट, it has some permanent value. If it is disconnected with the milieu, the people around you, I don't think it must connect, or else it becomes a personal diary, your entire writing. So it has to connect. If you do not connect, it's your failure. That's the failure of the author. Doesn't matter. You can give just excuses that for this I have not been able to connect it. Even you find 2020 रे जे पाइले नोबेल प्राइज पाइले अमेरिकार तांकर एंटायर
Elizabeth Crook, ତାଙ୍କର entire जो poetry ଟା is based on his personal life. Louis Gluck. Yeah, Gluckଙ୍କର. That only speaks of his personal loss. His husband, she has been divorced twice. Her son died. Everything. But why Nobel Committee gave him the Nobel Prize? It has written in the citation. Citation में लिखा है because he has leveled his personal feeling to an universal level. That is the reason. So somehow you connect. When you write, you are a really sincere writer. You cannot live apart. The way you live in the day-to-day interaction you make with the society, with the people around you, this cannot be disconnected. It automatically comes to you. Maybe in a different form, different way. So it's always relevant. I don't think a man with utmost creativity is always rooted to his own society, to his life. And even if he gives his personal life, personal experience, that becomes an universal one. Let me again continue with what Amrit had said. That's a very interesting point. He said if somebody is getting happiness from a 4-line literature available on Instagram, doesn't matter who has written it. If he is happy, then who are we to comment? So let's say we are the old guard. Are we trying to choke this access? Are we trying to tell this is literature, that is not literature? Let's say people connected to Atticus poetry like hell, millions of copies being sold. Rupi Kaur is being celebrated worldwide. But still there are people in India who do not acknowledge her as a literary writer. We still not disregard her as somebody writing gossip. Is that an issue with us, that in this new age, when young people are choosing their own writer, and we are now sitting and telling, no, don't read him or don't read her. We will tell you what to read, or we will certify something as literature. If you don't certify it, don't brand it, it's no longer literature. So are we trying to put our nails in coffin for no reason, apparently? So we think, what is our role, the old guard's role, when we are talking about democratizing literature, that people can choose whoever they want to read? What is our role as the old guard who loved a different kind of literature to access or to ease through the transition of time? Actually, nobody should have any role in But we do anybody's have. writing. Nobody should. Should is a very hypothetical, grand, good state. But we are having every day on Facebook we are saying that is bad, this is bad, because we are trying to be the dictators in a democracy. No. Dictatorship is a very hard word. Dictator एठी कोठु आसिले? Because dictator गोटे कोन करे dictator? He creates an atmosphere of terror, and he snatches away the power or the liberty of others. In these days and with these youngsters, it is not at all possible to exercise dictatorship over anybody. So nobody is going to dictate. कथा होची जे जो माने लिखुचंदी ସେମାନେ ଅଧିକ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ହେବା କଥା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳ ବି ହେବା କଥା. There should be patience. Patience not only with literature, even you are going to cook a good dish. ଭଲ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, you have to spend time and you have to accept criticism. ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟା ନୂଆ ରାଇଟର ମାନେ ବୁଝିବା ଉଚିତ. Otherwise this gatekeeping or this dictatorship, these words are meaningless. And every river has its own course. प्रति नदीर निजर धार थाए. Every writer knows how to write, what to write, when to write, and what should be the content, what should be the medium, and who should be the readers. So these things are decided by the writer himself, consciously or unconsciously, because that mathematics is there. ସେଇ ଗଣନାଟା ମୁଣ୍ଡରେ ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥାଏ. ଆଉ ମଣିଷ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆନିମାଲ, ଗୋଟେ ସମାଜରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ. ସିଏ ଯଦି ନିଜର ପର୍ସନାଲ ସହିତ ୟୁନିଭର୍ସାଲଟାକୁ ମିଶଉ ନାହିଁ ବା ପର୍ସନାଲ ଭିତରେ ୟୁନିଭର୍ସାଲଟାକୁ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରିପାରୁନାହିଁ, ଯେମିତି ଆମେ କହେ ବିନ୍ଦୁରେ ସିନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆଣିପାରୁନାହିଁ ସେ ଫେଲୁଅରକୁ, ଇଫ୍ ହି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଇନ୍ ଲିଟରେଚର, ତ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ତା ନିଜ ୱିକନେସ୍ ବି ସେ ବୁଝିବ. If he is actually sincere and he loves literature, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ଜଣ ଆସନ୍ତି, ଆମ ସାଙ୍ଗେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଥିଲେ, ତମ ସାଙ୍ଗେ ବି ବହୁତ ଜଣ ଥିବେ, they have ଆମ ସହିତ ସେମାନେ ଲେଖୁଥିଲେ but gradually wither away, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେ ବାଟ କାଟିକି, because literature ତାଙ୍କୁ ଧରି ରଖି ପାରିଲେନି ବା ସେମାନେ literature ଧରି ରଖି ପାରିଲେ ନାହିଁ. ତ ଯୋଉମାନେ ରହିବେ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ, gradually they will understand their own weakness. ସେମାନେ weakness ବୁଝିବେ ଏବଂ ନିଜ weakness ସେମାନେ ନିଜେ actually they are to overcome their own weakness. Nobody is going to guide them or nobody is
They have to actually self-educate. have any role to play in a writer's writing. Amit, I want you to be the devil's advocate here. Let's hear from a different perspective. So let's somehow try to justify that this gatekeeping is good. And you speak from a audience perspective now that this gatekeeping is required. We cannot allow garbage and we cannot allow the transition of time to take over and dictate what literature should be. Being the devil's advocate, saying that this is required, this morality and this justification is required. How do you try to justify it? Though being a wrong point though. What are the merits that you can see in this? गेट कीपिंग रो गोटे जिनस हला फर्स्ट कथा हला जे जेतेबेले आमे जे गेट जगुची से को टाइप रो गेट जगुची सेटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट जिनस होई जाय पारे बिकॉज़ कथा हला जे ताको जदी अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव रे देखिबा गोटे मंदिर रे भीड़ को कंट्रोल करिया पे जणे गेट जगुची सो दैट कि से मंदिर भितर को जिवे दर्शक होंतु बा जो माने भक्त होंतु गेट कीपिंग आपणकर अस्विच कैंप रे भी होतला कंसंट्रेशन कैंप रे सो दैट कि एस्केप न करंतु बिकॉज़ तांको आमे कंसंट्रेशन कैंप रे पकेइतले एवं तांकर फेट पोलैंड रे हो किबा जर्मनी रे ज्यूज मानकर कोन हैला से देखली तेनु मोर एबे भी माने माने जोटा व्यू पॉइंट जोटा सूर्य भाई जोटा कहउचंती दरकार कोन आई थिंक जोटा आपणकर फिल्ट्रेशन जोटा भी अछि जो जिंसटा अछि किछि मात्रा आपणकर चेक्स एंड बैलेंसेस बा किछि जिंस रे जोटा आपणकर क्वालिटेटिव आपणकर जो मेजरिंग न रहिले अल्टीमेटली कोन हो लिटरेचर टा धीरे धीरे धुआमुळा अधुआमुळा जो जिंसटा अछि सेटा समान हिजो सेटा भी गोटे आपणकर डेंजरस ट्रेंड सृष्टि करि परबे जोटा को एबे आमे डेमोक्रेसी The question is that who decides कि धुआमुळा कोटा अधुआमुळा, that is the question. नहीं देन मु सेटा करी आसुची द डिसाइडिंग फैक्टर जेमते आमे डेमोक्रेसी को आमे डेमोक्रेटाइज कर देले somehow we tend to think कि डेमोक्रेटाइजेशन इज गुड but then we also know कि democracy Aristotle भी कहइतले it's the worst form of government because mob may rule the entire state or kingdom की ए जिंस भी हे पारे तेणु गेट कीपिंग रो गोटे निर्दिष्ट मानदंड किबा मात्रा केबे हबार सेटा माने पॉसिबिलिटी नाही राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन जो जिंसटा अछि सेटा को हमकु माने एन्श्योर करिया पड़ो जे जणे लिटरेचर मोड को चूज करि परिबो वर्जन को चूज करि परिबो एक्सप्रेशन को डेफिनेटली चूज करि परिबो भलो खराब क्वालिटी कनेक्ट ए सब जिंस आई थिंक रीडर्स को ऊपर हमकु माने छाडी दवाटा माने ऑलवेज बेटर अछि कारण जोटा काली जेतल मार्क्स लिखिथिले आपनकर 1844 रे इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट लिखिथिले ताको ग्रेव यार्ड 7 जण लोक थिले एबे 150 वर्ष धरि कि आपण समस्त खोजी तार माने सेलिब्रेटिंग दोज लिटरेचर सेलिब्रेटिंग से ब्यूरोक्रेसी ऊपर कोन लिखिथिले सेलिब्रेटिंग कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रे पोर्शन गुडा भी कोन अछि हेगेल कोन लिखिथिले कांट कोन लिखिथिले तो समा कोन होय जे प्रेजेंटा इज द वर्स्ट जज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लिटरेचर जदि सेटा लोक न पढिले हिस्ट्री आहुरी अधिक मे बी आपणकर माने क्रूएल हे पारे आई थिंक फ्यूचर हैज ए बेटर आइडिया टू जज कि व्हाट वाज रिटन इन द हिस्ट्री तेनु ताको हमें फ्यूचर को छाड़ दवा करा जे हमें बेसी लोड नबा कथा हमें ता ऊपर बेसी माने आई थिंक इवैल्यूएशन टा फ्यूचर को छाड़ दवा कथा जे लिटरेचर क्वालिटी कंटेंट हाउ ट्रांसफॉर्मेटिव इट वाज एंड हाउ टाइमलेस इट वाज So one last quick, we're running out of time, just one last question and quick comment within 1 minute. So over the years we have come to believe and we know that literature in Odisha has shaped our cultural identity. We are what we have written. Is it still true in today? Is the current literature still shaping the cultural identity of Odisha? I think it should have been the reverse. The cultural identity and the way we live, that has roughly or determinantly influenced our literature. Yes. This is my opinion. About the previous question, I have one thing that everybody says, the Rehensa College we have studied is no more there. Yes. So that's a generational gap. We have that emotional connect. Emotional connect. So we don't shift from the way we have lived to the present. That their failure, not to be think of it. Your last words maybe. My age, the situation, the technology, and the advancement will decide the content. Whatever is required after 20 years, we can just predict. Cannot decide now. That is indeterminate. To my mind, social situations, maybe political, economic, or cultural situations, they're mostly means of production, that what Marx stood, everything. That will further decide what the content of the literature will be. Opa, are you on Instagram? Hey, baby. So are all of you on Instagram? All are.
ହଁ ମୁଁ ଏବେ So how will you reach them? They are on Instagram. You are not on Instagram. You are not on Instagram, but all of them are on Instagram. Do you think you are going to write more on Instagram now? ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ପରା You are going to start. ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ନା Or follower ମାନେ should they start reading books? Which is better? You should go to Instagram or they should start reading books. I should go to literature. See? I should go to Instagram. The books is okay. Okay, thank you. Amrit, your last words. So Because every successive generation is wiser than the receding generation. So, being the successive generation going with their receding generation, what are your thoughts? Where we are going? Means with this advent, maybe tomorrow we say Twitter is the only place you should write. Reels are the only thing that we should do. So, where we are going with this? Is it a positive trend? Do you believe it is a positive I trend? think coexistence is the norm. Yeah. Physical mode and electronic mode both exist karibo. And linking from the first question je amo cultural continuity अछि कि ना amo society reflection रे definitely अछि सेही चैतन्य का thought हो सेही महाबात्या हो सेही cyclone हो सेही geographical conditions सेही emotion सेही society रो जिनस रे amo समस्त लेखा reflection छी केही ताकू deny करि परिबेनी but गोटे interconnected world रे आमे गोटे ब्राजिल रो गोटे हेल्पलेस वुमेन इमोशन भी आमे ताकू भरी पारुचे आमे गोटे अनाथ पिलार इमोशन ताकू भी भरी पारुचे एवं ओडिसा इटसेल्फ एज एन एंटिटी भी एक्सपैंड करूची Yes, yes. इट इज वेरी हैप्पी टू सी both way. The growth is both way. इट इज वेरी हैप्पी टू सी आगुर जो गोटे कोस्टल सेंट्रिक लिटरेचर थिला ओनली दी तीनटा ओडिसा रो ओनली 15-20% जियोग्राफी टाकू आमे ओडिया लिटरेचर हिसाब रे कहउतले नाउ देयर इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम सांताली लिटरेचर देयर इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम कुई लिटरेचर देयर इज रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अदर डायलेक्ट्स कोस्टली लिटरेचर तो आई थिंक ए सब कंपोजिट लिटरेचर टा गोटे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड रे आमो लिटरेचर टाकू एज ए होल ताकू एनरिच करूची एंड ताकू गोटे लिमिटेड कॉन्शियसनेस रु बाहर करके गोटे ग्लोबल कॉन्शियसनेस रो जोड़िबो तो मतलब लाଗୁଛି माने फ्यूचर जनरेशन निज रूट को न भूली की गोटे इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड रे बेटर पोजीशन करि परिबे हम लिटरेचर सोसाइटी एंड कल्चर Thank you. We should wrap up. Is there any question that I can take quickly? Maybe one or two. Is there anyone? Yeah. Can you pass on the mic to? Please keep it short. Huh? गुड इवनिंग मोर क्वेश्चन है कि आम जो विद्यालय स्तर में जो पाठ पढ़ू साहित्य हो कि भाषा शिक्षा हो ओडिया भाषा भी कथा कहुँ आम कौन करना गोटे विषयटा पढ़ू कि साहित्यटा पढ़ी दू तापर प्रश्न आसे कि कवि कौन कहवा चाहते तो यही जो प्रश्नटा यही जो माने साहित्य पढ़ी कि ये प्रश्न उत्तर देले नुआ स्वरटा आसपारे कि माने साहित्य नुआ आम भविष्य गढ़ी पार कि ये प्रश्न उत्तर देगी माने आ द्वारा गोटे गोटे कल्चर तयारी करछ इमिटेशन कवि कोन कहउचंती वी आर मोर फोकस कि पिलाटा सिखु जे कवि कोन कहउतले सो पिला निजे केमती कहबो ता प्रश्न हो जे स्कूल आपण कविता पढेबे आ कवि तमे या बुझा जे कवि कोन कहउचंती सो पिला केमती नुआ कथा कहबो जेमती काली जावेद अख्तर कहउतले जे सबुतिय पिला भारत रे खाली सही तीनटा ट्रायंगल ड्रा करंती आज पहाड़ सो आर वी रियली किलिंग द क्रिएटिविटी ऑफ चिल्ड्रन बाय सेइंग कि कवि कोन कहउचंती से तीनटा ट्रायंगल कथा कहले जे किंतु सेथरु तो महामहा शिल्पी भी बाहरले ना से तीनटा त्रिभुज काटिकी सब रही गले कि शिल्पी माने जे करबा कथा से कला जे न करबा कथा से त्रिभुज पाखे रही गले जे कवि कोन कहउछंती बे आजिकल कोर्स रे नाही रे कोर्स रे वर्तमान रूढ़ी अछि साहित्य नाही कविता नाही गल्प नाही विचित्र प्रकार स्कूल रो करिकुलम रे अछि यू कैन चेक इट सेतरे भारी एक्चुअली भारी कष्ट लागु ताकू देखले जो भलिया कोर्स पिला मानन पय प्रिस्क्राइब करा जायछि कारण सेते बेले एठी मो सांगर बा मोर सीनियर जो माने अछंती समस्तकर मने थिबो एते बड़ बड़ कविता प्रवेश और साहित्य प्रवेश बही थिला जोथरे गुडाए कविता जुगुडाए गप थिला तेनु दी तीनटा पिला पढिले भी अलगाटा पढ़ी के मु तो गीत गुडा हम सब घोषि दउथुल मजा लागुतले तो सब पूरा बहिरा सब गीत बड़ भणी मानकर आनी के हम घोषि दउथुल वर्तमान अच्छी कौन सारला महाभारत मानकर गोटे पार्ट थी से पिलार दांतरे लागब ना ताको देले कौन लाभ ताको राधामोहन गडनायक दियो सची राउतराय दियो पद्म चरण पट्टनायक दियो माने जो कविता गुड़ा से गाई पारे से कथा ना अद्भुत प्रकार जिनस सब पश्चिम मॉडर्न कविता जोटा छोट पिला रिदिम दरकार सेटा ना तेणु ताको केमती कौन करी बुझेबो आग्रहटा आसीबा दरकार ना जेहेतु मु अच्छी पिलांग संगे यंग पिला मानक संगे देखुची कोर्स बेले बेले आनिकरी आपण मानक घरे भी जहार कॉलेज गोइंग स्कूल गोइंग पिला अछंती देखंतु से जो कोर्स अछि ताको देखिले पिलार आग्रह हबो नाही साहित्य प्रति कि जीवन प्रति सेटा केवल नंबर रखिया पय जदी करा जिवो केमिति हबो डिस्ट्रैक्शन बाहर बहुत आउ शहर पिला मानकर बहुत सुविधा अछि आपनकर समय बळला 80 नंबर परीक्षा देले एबे आगुर आमे 200 मार्क परीक्षा दउतलु मानकर जने +2 पिला से 200 नंबर रे परीक्षा दउतला 200 पॉलिटिकल साइंस 200 हिस्ट्री 200 इंग्लिश परीक्षा दउतला तापरे 100 हैला एबे 80 हे गलानी 20 मार्क कॉलेज दउचे सेतरु से 20 दे दबो न 18 19 17 दे दबो सेठी कि मो जाउनी
बाकी जो रहिला 10 नंबर रखिया पई ताकू केमिति जने पढ़िबो ना से ताकू धर ताकू पढ़िया दरकार नहीं गाँ पिला कथा कहूँ मु सहर पिला कथा कहूँ जेहेतु मु सेमी रूराल एरिया रे बा रूराल कहि पारंती एरिया रही बहुत वर्ष पाठ पढ़ी पिलांकर आउ पढ़िया कौन दरकार आउ पढ़िया दरकार नहीं मदर टंग आसला पर एते ओडिया अस्मितार जयगान होची जे पिला आउ इंग्लिश बही टिके धरु नाहंती सेई बहिरु किछि घोषि देले पास करि गले चलला से भी बीए पास करिवे से भी एमए पास करिवे से भी लेक्चरर हेबे छाड़ंतु कॉलेज रे पढ़ेबे स्कूल रे पढ़ेबे तो कथा होची जे ए जो 80 नंबर रो पाठ आसिला बाकी जो समय रहिला से मरी पिटी पिलाटा पढुतिला 200 मार्क परीक्षा दबो बोले जहाँ भी कष्ट पढ़ुला बेचारा 200 मार्क परीक्षा देवार अच्छी बर्तमान 80 नंबर परीक्षा जो तार 10 दरकार कारण 20 मिल जाइए सी न पढ़ी बुलला हाथ में रहा कौन ता हाथ में रहा सेलफोन रहा आउ कौन रहा सहर पिला पेंटिंग अच्छी म्यूजिक क्लास अच्छी आउ कौन अच्छे आउ कौन अच्छे बहुत कथा अच्छी हाँ Samya agud तो दिलीप एंड Samya will take one both quickly. 30 सेकंड रे पचारिबे माइक नहीं दिलीप 30 सेकंड रे पचारिबे मु 30 सेकंड रे आंसर देबे. Pardon me for my ignorance. So one term that was being used repeatedly by the panelists, that democratization of the literature. Whether going to social media, whether showing our presence more in the social media, is same that of democratization of the literature. आमर प्रेजेंसटा सोशल मीडिया शो करवाटा कौन डेमोक्राटाइजेशन समान केवल से गोटे माध्यम जहाँ माध्यम केवल माने लिटरेचर डेमोक्राटाइजेशन हो पारिबो कि सोशल मीडिया माध्यम कौन समस्त पाखक पहुँचवा लिटरेचर. Do you want to respond to that, Amrit? I think democratization and social media टा exactly तार representation कयाटे बोलबो right to self expression आमे ताकू भी कहि परिबा जेंति डेमोक्रेसी रे फॉर एग्जांपल जणे काहा को वोट दोउची सेटा बाकी 10टा लोक भी माने केते जानि परचोंती सेटा भी गोटे ये नै बट गोटे बूथ रो जते 150 वोट अछि आमे जानि परछे से बूथ रो मोड कोन अछि तो जदि देखिबा जे सोशल मीडिया ओनली राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन दोउची आउटरीच टा स्टिल डिपेंड करे जे आपन कंटेंट क्वालिटी आउ केते जण आपन सहित जोडी की अछंती दैट इज ऑल टुगेदर ए सेपरेट बॉल गेम तेनु आमे जदि कहबा जे सोशल मीडिया टा कंप्लीटली डेमोक्रेटाइजेशन करछि सेटा भूल ही हबो सेटा राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन पे गोटे माने प्लेटफॉर्म दोउची एंड डेमोक्रेटाइजेशन इन द सेंस की देयर इज नो प्रिवेंटिव बैरियर केही ताको बैरियर करने मु एक्सप्रेस करि पेली बट अगेन तार सेकंड पार्ट है आउटरीच टा ओनली सोशल मीडिया रे खाली लिखि देले किबा पकई देले जे लक्षे लोक पढिबे कि 100 लोक पढिबे 20 लोक पढिबे सेटा देन ऑल टुगेदर सेटा गोटे डिफरेंट बॉल गेम रोज पूरा डेमोक्रेटाइजेशन कहि केवल गोटिए एज ग्रुप ही सोशल मीडिया टा को भाबे बेसी एक्सेसिबल नॉट टू ऑल द एज ग्रुप्स इट इज नॉट कनेक्टिंग ऑल द एज ग्रुप्स ऑल टाइप ऑफ पीपल आई थिंक सो ओल्डर I think older generation जोटा हमें भाबु छे I think बहुत older generation they are more active in WhatsApp and माने social media हमें करे की भाबु छे but I think Facebook जदि हमें ताकू डिफरेंशिएट करबा Facebook रे टिके लॉन्गर वर्जन ऑफ लिटरेचर हमें भी लिखि परछि इवन शॉर्ट स्टोरी भी लिखु छे टिके अटेंशन स्पैन होछि इंस्टा रे वेरी वेरी शॉर्ट हमें तो Facebook भी जे भी पढु छे 1 मिनिट जाय तार अटेंशन स्पैन देई परिबो इंस्टा हमें कलर इट इज स्क्रॉल कल्चर तेनो सेटा आउरी शॉर्टर वर्जन करे तो I think जेतेबेला हमें मोड ऑफ एक्सप्रेशन करूचे हम जति बड़ लिखुचे तो बेटर स्टिक टू माने फेसबुक जति वेरी शॉर्ट माने कपलेट्स एंड डे शायरी पोएट्री लिखुचे आई थिंक सेगुडा करिया पई सोशल मीडियालाइजेशन इज नॉट सिनोनिम ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ लिटरेचर इंस्टाग्राम only one last question Soumya please quickly one minute let me 30 seconds to articulate your thought. तो आमर जो डिस्कशन टा थिला सेटा थिला आमर पाम स्क्रिप्ट लिटरेचर टू द इंस्टाग्राम लिटरेचर राइट सो द ट्रांजिशन एंड फ्लो सो वर्तमान जेतेबेला आमे देखुछु जे पाम स्क्रिप्ट लिटरेचर गुडा को बहुत रेयर आम पई प्रेशियस मे बी बिकॉज दे आर रेयर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक बट दोज आर लाइक प्रेशियस फॉर अस सो आमे फ्यूचर रे एमती गोटे आमर सिचुएशन एमती आम एक्सपेक्ट करबा कि जे इंस्टाग्राम रील को भी आमे सेमती कंजर्वेशन आउ स्टोरेज पई हमको दरकार पड़ी पारे बोली हाँ सेमती किस दिन पर माटी खोलले मोबाइल बाहरिबो सेतरे जेमती माटी खोलले मूर्त आई थिंक वी आंसर्ड दैट क्वेश्चन इनिशियली हाँ yes so that he already does that question first that not those things are more available to us right now than what is we scroll for 24 hour story but what you wrote 1000 years is still there being preserved but still if you want to comment on that comment जोटा ये रे जोटा आपनकर शिलालिपि सेटा माने कठिन पदार्थ अछि सेटा रहिला कागज जोटा हमर एबे आसला मीडियम माने जो फॉर्म रे सेटा जळी जाय पारे पोडी जाय पारे नालंदा रे पारे
इंस्टाग्राम जोटा डिजिटल मीडिया रहिला सेटा हमर रहउची गोटे क्लाउड रे मेघ केतेबेले उभे जाई पारे जदी किछि गोटे एपोकैलिप्स आसिला तेनु सेटा ही तार आंसर हे परिबो Thank you. Thank you. We'll wrap up. Thank you for your time and being such a sportive audience. We hope we touched upon some nerves and let's continue the debate, upstage. Thank you. Thank you for your time. Now, I would like to thank you to our moderator, Shri Suresh Nath Tripathi sir, for guiding today so gratefully, to our distinguished panelists for their valuable insights, and to our dedicated volunteers for their seamless efforts. And heartfelt thanks to our wonderful audience for your active participation and presence. I hope all of you has enjoyed the session. That's all. Thank you.
you for joining us as we dive into yet another enlightening segment of this grand literary journey. Now, coming to the discussion, multilingual poetry reading, Song of Many Tongues, Poetry Beyond Borders. Poets from diverse languages come together to celebrate poetry that crosses linguistic, cultural, and emotional boundaries, where translation isn't an limitation but liberation, a symphony of many mother tongues speaking to one human core. It is my honor to welcome Sri Amarish Patnaik. Sir, 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 please. Sir is a poet whose work has been widely translated and published in different Indian languages, including Hindi, Bengali, and English. His poems have featured in national and state level meets organized by Doordarshan and Akashvani. He has received Sahitya Akademi Award for translation in the year 2000, Odisha Sahitya Akademi Award for poetry in 2005, Vishwa Award in 2021, Gangadhar Meher Kavita Sanman in 1998, Bhanuji Rao Smaraki Puraskar in 2004 and Vishwa Milan Jhankar Award in the year 2002. Sir, sir, please take the chair. Now, I would like to welcome Sri Jai Prakash Kardam, sir, on the stage. Sir is a distinguished Hindi writer and thinker, renowned for his powerful writings on Dalit and marginalized voices, author of over 60 books across diverse literary genres. His works are included in university syllabi in India and abroad with extensive research conducted on his contributions. Since 1999, he has been editing the annual journal Dalit Sahitya, a former writer in residence in Germany. He has received numerous prestigious honors, including the Mahapandit Rahul Sankrityan Award. He retired as director of the Central Hindi Training Institute, New Delhi. Please take the chair. Now, I would like to invite Sri A. Krishna Rao, sir, on the stage. Sir, please. He is a senior journalist, poet, and literary critic from Hyderabad, now based as associated editor at Andhra Jyoti, Delhi, and popularly known as Krishnadu in the literary circus with 15 books to his credit. The list includes a political biography of former Prime Minister P.V. Narasimha Rao and a literary monograph of the former Prime Minister in Telugu for Sahitya Akademi. He has translated words of Dogri poet Padma Shachdev into Telugu, which received the Sahitya Akademi Translation Prize. He was bestowed with honors such as Moruti Hanumanta Rao Award, N.R. Chedduru Award, Tapti Dharma Rao Award, Gora Sahastri Award, and Aluri Bairagi Award, and many more. Now, I would like to welcome Sri Suresh Rituparna, sir, on the stage. Sir is a writer, poet, playwright, photographer, and traveler. He has published over 20 books, include जापान की लोक कथाएं, जापान में हिंदी शिक्षा की परंपरा, 81 जापानी लोक कथाएं, and हिरोशिमा की याद एवं अन्य कविताएं. He has received the Father Kamil Bulkis Sunman, Hindi Bhushan. He was also honored with Vishwa Hindi Sanman at 11th World Hindi Conference Meritus. Currently, he is the director of KK Bella Foundation and editor of Hindi Jagat magazine. It is my honor to welcome Sri Sudeep Sen, sir, on the dais. Sir, he is a professor of practice, Department of English and Cultural Studies, Punjab University, Chandigarh, visiting associated CISA, University of Western Johannesburg, and co-chair Asia Pacific Writers and Translator, Australia, a globally acclaimed poet. His award-winning books include Postmarked India, Area, Fractals, Aerotext. His edited anthologies, the HarperCollins books of English poetry and modern English poetry by younger Indians, are landmark in Indian literature. A senior Government of India Fellow, he is the first Asian to deliver the David Walcott Lecture
Also a noted photographer, his work is represented by Art Embassy, Rome, Berlin. Now, I would like to welcome Surya Mishra, sir, on the stage. Sir is an accomplished writer and translator and holds a background in English language and literature. Currently serving as a senior information officer under the government of Odisha in Bhubaneswar. He has dedicated over 3 decades to literature. His acclaimed poetry collection include Satabanna Sakala, Eka Eka Sahabasa, Sunya Bhasa, Likhita Nirabata, and many more. Sir has translated works by K. Sachadinand, Sunil Gangopadhyaya, Vishram Vedakar, and Ruskin Bond for the Sahitya Academy. A respected viewer, editor, and literary activist, he has received numerous honors, including the Junior Fellowship from the Ministry of Culture and Prananatha Foundation Fellowship. It is my honor to welcome Srimati Sneha Prabha Das onto the dais. Ma'am, ma'am, please on the dais. She is a former professor of English, is an eminent fictionist, poet, translator, and reviewer from Bhubaneswar, Odisha. With 3 collection of stories, 5 of English poems, and 13 translations, Dr. Das is a widely published and read writer. Her works are published by Oxford University Press, Soaking Tiger Books, Kendra Sahitya Academy, Odisha Sahitya Academy, Penguin RC, Black Eagle Books, and other noted publishing houses. She has received a number of accolades and awards for her contribution to literature, like Parabhasya Bhasya Sahitya Sanman, the Jivananda Das Award, Fakir Mohan Translation Award, Lakshmi Narayan Mahanti Literature Award, and Prapti Foundation Translation Award. At present, she is working an open panel translator for Borderless International Journal, Singapore. Now, I would like to welcome Sri Susant Kumar Nayak, sir, on the dais. He is an eminent Odia poet and writer. His poetry collection include Sesa Thikana, Samya Nirab Drashta, Deha Videha, Sesa Durshya, and Iswaranka Doli Kheda. Beside this, he has authored some monographs such as Jivana Bandhu Gantayat, Siva Prasad. He has been the editor of Ama Panchabati, Abhega and Odisha Sahitya Academy Samachar. He has served on the Odia Advisory Board of Sahitya Academy. Sir is a recipient of Subrat Rath Kavita Sanman, Rajdhani Pustak Mela Sanman, Tiraranga Taranga Kavita Sanman, and many more. Now, I would like to welcome our moderator for this discussion, Sri Amresh Patnaik, to carry on this discussion further. Sir, please. हम आज कौन करेगा कौन सिस्टम टा कौन करছে ফাইনাল ডিসকাশন যাবে কবিতা পড়ো দেখি কবিতা ওয়ান ইয়ার আমাদের তো ক্যামেরার সামনে ঢুকতেছি ক্যামেরার সামনে দেখছি শান্তি লাইক না না ইটস ওকে It's really a rare occasion for me and all of us. Dear friends, since we have to finish within 1 hour, and as we understand, we are 8 years, so I'll precisely start with just like preface, I can call it, of the collection of poems, and we'll start reciting the poems each. I should have a program so I can call them.
here. I deem it a great honor and pleasure to participate and spend a few valuable moments with you, distinguished poets and esteemed audiences. May I avail this opportunity to express my gratitude to SOA and hearty thanks to poet Professor Gayatri Panda. Dear friends, we warriors wake up with Jagannath and go to bed with Jagannath. Jagannath, the Supreme Lord of the universe, we or I, the self, the soul, and the universe, the canvas of our poetry swings and swims on either of these two. From Saraladasa, Achyutananda, Balarama Dasa, Ananta and Yashavanta, the Panchasakhas, that is from 15th century till pre and post-independence period, the mainstream of creativity and poetry have always been based mainly on universal brotherhood, friendship, equality, and love. Bhimabhai's immortal lines, "Let me be in hell, but let the universe be salvaged," or even more relevant in today's context, "May the religion be blamed, but let the world survive." Yes, friends, on one hand, when our scientists are busy doing research on immortalization and reaching different planets, the hunger and starvations still looming large on the other hand. I believe sports unite people of a particular state, but the literature, the poetry, to be specific, that unites the entire civilization of the world. Yes, it's poetry that speaks of universal brotherhood and of love. It breaks all the barriers of class and classifications and fights against all the divisive forces. Poetry is like Panchabhuta, like water, air, immaterial whether under or over or above or on earth, is really highly essential for human life and existence in today's world. I wanted to make it precise. अभी मैं और एक दो बात कहना चाहता हूँ कि आज 30 तारीख है, नवंबर 30th। कुछ मोमेंट पहले मैं कभी गायत्री बड़ा और श्रीमती श्यामल को बोल रहा था कि 100 साल पहले, या we can call it exactly 90 years back, on this particular date, that is 29th of November, the Navajuva Sahitya Sansad was formed and the meeting continued for 6 days in Cuttack, which opened the door for world, and the world literature started coming to us through that organization. That was the organization that grew up before the Progressive Writers' Conference was formed in April 10th in India, where Sajjad Jahid and Mulak Rajan and then all the stalwarts are there. Exactly during that period, May 1936, a journal came out in the name of here Mr. Dr. Rao is sitting. Because of him, an historic book could come out in the name of Adhunik, where all the important writers of 20th century participated, and that is a history
that actually made the best of Odia literature for the centuries to come. I take this opportunity to welcome you, distinguished guests, once again, because we have to finish the poetry recitation program within 1 hour, and I feel happy that Gayatri Bala is also with us. She has got time to sit for a while, at least listen us, because basically, as we know, she is a renowned poet of our time. Now, I'd request poets, from distinguished poets from this side or that side, will make it that way, or whatever is written, we can follow that. I think we should start from one side and finish it the other way. What do you think? That will be better. No. or else we should follow whatever been. Ladies first. Okay. Okay. Yes. Because he has been guiding us for last so many years, and now we should follow him. Now, I request Sri Prakash Kadam जी इधर आए और हम लोग को कुछ बोलकर आप्यायित कीजिए. कितना मिनट में? How many minutes I can take? 6 minutes. Okay, yes, okay. छोटी छोटी कुछ कविताएं मैं सुनाता हूं हिंदी में. एक कविता है शब्द. शब्दों के जादूगर शब्दों का चमत्कार दिखाते हैं. शब्दों के खिलाड़ी शब्दों से खेलते हैं. शब्दों के पंडित शब्दों का पांडित्य दिखाते हैं और शब्दों के सौदागर शब्दों की दुकान सजाते हैं. शब्दों की अपनी कोई भाषा या जुबान नहीं होती. शब्दों का अपना कोई सौंदर्य या सत्ता नहीं होती. शब्द वह कहते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है. शब्द वह कहते हैं जो उनसे कहलवाया जाता है. शब्द ताबेदार होते हैं. शब्द ताबेदार होते हैं. शब्दों का अपना कोई वजूद नहीं होता जब तक शब्द केवल शब्द होते हैं, जब तक शब्दों के अर्थ नहीं होते. एक दूसरी कविता. सुना है अब वहां पर रात होती नहीं है. सुना है अब वहां पर रात होती नहीं है. लड़ाई रोशनी से कभी होती नहीं है. और इस तरह शांति है अहिंसा की गली में. किसी की अब किसी से बात होती नहीं है. सुना है अब वहां पर रात होती नहीं है. लड़ाई रोशनी से कभी होती नहीं है. और इस तरह शांति है अहिंसा की गली में. किसी की अब किसी से बात होती नहीं है. खड़ी थी कल तलक जो हवेली की बगल में. खड़ी थी कल तलक जो हवेली की बगल में. कोई भी झोंपड़ी अब वहां होती नहीं है. कुल बुलाने लगे थे जो मुर्दे कल यहां पर. कुल बुलाने लगे थे जो मुर्दे कल यहां पर. कोई हलचल अब उनमें कहीं होती नहीं है. और बात की बात में जो बात होती कभी थी. बात की बात में जो बात होती कभी थी. बात की बात में अब बात होती नहीं है. और आग ऐसी लगी है जाति के जंगलों में. आदमी नाम की अब जात होती नहीं है. एक और छोटी सी कविता इसी तरह से कि बंद कर मेरी रोशनी के सुराख वे उजालों की सैर करते हैं. बंद कर मेरी रोशनी के सुराख वे उजालों की सैर करते हैं.
वसुधैवों को एक कुटुंब बताने वाले जाति वर्णों में बटे फिरते हैं। खूब आता है सताने का सलीका उनको, न्याय के नाम पर वे दंश दिया करते हैं। वो किसने किसको क्या दिया, क्या लिया, छीना, किसने किसको क्या दिया, क्या लिया, छीना, बात उठती है तो परेशान हुआ करते हैं। वो सुना है चांद और मंगल पे बसेंगी बस्ती, सुना है चांद और मंगल पे बसेंगी बस्ती, कहां होंगे जो बस्तियों से बाहर रहते हैं। एक और छोटी सी कविता सुनाता हूं। ये कविता लिखी थी किसी और के लिए, आज ऋतुपर्ण जी के लिए। किसी और के लिए लिखी थी, आज आपके लिए है। आओ चाय पिए, तो पी रहे सचिन। आओ चाय पिए, मिलेंगे बैठेंगे पास कुछ देर, करेंगे कुछ बातें भी चाय की चुस्कियों के साथ, कुछ एक दूसरे की, कुछ एक दूसरे के परिवारों की, सुनेंगे सुनाएंगे कुछ दुनिया जहान की बातें भी एक दूसरे से, पूछेंगे एक दूसरे से, वो ताजा करेंगे पुरानी यादें, याद करेंगे बचपन के दिन और दोस्तों को, बन जाएंगे बच्चे थोड़ी देर के लिए, करेंगे थोड़े झिझकते हुए जवानी के दिनों की मस्ती और प्यार की बातें भी, सुनाएंगे एक दूसरे को एक दूसरे के किस्से, पूछेंगे एक दूसरे की सेहत और सलामती का हाल, बांटेंगे एक दूसरे से अपनी खुशियां और दुख दर्द, कुछ तुम खोलना अपने मन के पन्ने, कुछ तुम खोलना अपने मन के पन्ने, कुछ मैं खुद से बाहर आऊंगा, खुद तुम बताना अपना अकेलापन, कुछ मैं अपना खालीपन बताऊंगा, कुछ तुम बताना अपना अकेलापन, कुछ मैं अपना खालीपन बताऊंगा, कुछ तुम अपना सच छिपाना, कुछ मैं अपना झूठ बताऊंगा, कुछ तुम अपना सच छिपाना, कुछ मैं अपना झूठ बताऊंगा, पहचानेंगे एक दूसरे की आंखों में छिपा एक दूसरे का दर्द, लेकिन अपना अपना दर्द छिपाकर एक दूसरे की ओर देखकर धीरे से मुस्कुराएंगे और खो जाएंगे बातों और यादों में कुछ ऐसे कि नहीं छू पाएगी बहुत देर तक, नहीं छू पाएंगे बहुत देर तक चाय के प्यालों को, ठंडी हो जाएगी चाय लेकिन ऊष्मा से भर जाएंगे हम, हमारी अनुभूतियां, दूर हो जाएगा हमारा मुद्दत का ठंडापन। तो आओ चाय के बहाने ही सही अपने अपने पिंजड़ों से बाहर निकलकर कहीं मिलें तो, कब के बंद पड़े हैं खुलें तो। धन्यवाद। So nice of you. अभी मैं बुलाऊंगा मिस्टर पोइट ए कृष्णमूर्ति जी, कृष्ण राव जी। Thank you. Thank you, SOA, for inviting me as a poet. I've been working as a journalist for the last 35 years in Delhi. So as a poet, I'm a journalist. What I cannot write in journalism, I will write in the poetry. I call Delhi as a city of conspiracies. I read the poem first in Telugu and then I translate it in English and Telugu. Of course, please. Vidroha Nagari ఇదొక కుట్ర ప్రస్థం,
రాత్రి నిద్రలోనే తెలియకుండానే మెలకువను అపహరించే మహానగరం, నడుస్తున్న రహదారిని మాయం చేసే మయసభ, పల్లె కళ్ళలో పచ్చదనాన్ని ఉన్నట్లుండి అదృశ్యం చేసే ఇంద్రపురి, సమాధిలో గాలి ఊపిరిని నిలిపేసి బహదూర్ షా జఫర్ అంత్యక్రియల్లో కళ్ళు తుడుచుకునే కపట నగరి. ఇక్కడ రాతి గోడలపై పాకుడు కూడా కనపడదు. అది ప్రజల జీవితాల్లోకి శిథిలమై పాకుతుంది. రోడ్డుపై పరుచుకున్న అర్ధచంద్రుడిలా పార్లమెంట్, వేల ప్రాణాలను కబళించి ముడుచుకున్న కొండ చిలువ. ఎన్ని పక్షుల్ని, జంతువుల్ని, చెట్లను కూల్చేసి ఆరావళిని హతమార్చి నిర్మించారో కానీ ఇప్పుడు న్యూఢిల్లీ ప్రేతాత్మల విహార క్రీడాస్థలం. ఎన్ని వెన్నుపోట్లు, హత్యలు, సజీవ దహనాలు, అత్యాచారాలు, ఊచకోతలు చూసిందో కానీ రాజధాని ఎప్పుడూ వికసించిన తాజా నెత్తుటి పుష్పమే. కనురెప్పలు కొట్టుకున్నప్పుడల్లా ఒక విషాద సన్నివేశం ప్రత్యక్షమవుతుంది. వాక్యాన్ని తలుచుకున్నప్పుడల్లా ఒక అక్షరం అనాథై విలపిస్తుంది. సమాధుల నగరం మీద నిత్యం గద్దలు ఎగురుతూనే ఉంటాయి. శరీరాన్ని నిలువున దగ్ధం చేసే గ్రీష్మంలో అడుగడుగునా చితిమంటలు తమను తాము రగిలించుకుంటాయి. కాలాన్ని గడ్డ కట్టించే చలిలో శవాలు తాజాదనం సంతరించుకుంటాయి. అప్పుడప్పుడు ఎడారుల్లోంచి ఎగిసివచ్చే మృత్యుధూళి ఇక్కడి బతుకులపై శవవస్త్రంలా పరుచుకుంటుంది. ఇక్కడ అధికారం ఎప్పుడూ తుపాకీ పొగలాగా నిత్యం వేడిగానే ఉంటుంది. ఇక్కడ పరిపాలన చేతుల కంటిన నెత్తురులా వెచ్చగానే ఉంటుంది. ఢిల్లీ జీవన మైదానాలను చిన్నాభిన్నం చేసే బూట్ల చప్పుడు. ఎక్కడో అడవిలో పచ్చిక బయళ్లపై పడిపోయిన శవాలు కళ్ళు తెరుచుకున్న మృత్యుహాస్యం. ఢిల్లీ పల్లె బతుకులపై తాండవం చేసే బుల్డోజర్. మురికి కాల్వలో పడవలను వదులుతున్న పసిపాపల నవ్వుల్ని చిదిమేసే మృత్యుశకటం. ఢిల్లీ ఆలోచనలపై మొలకెత్తిన ముళ్ళ కిరీటం. భావాల చుట్టూ అల్లకున్న ఇనుప కంచె. ప్రశ్నలను పొరిటిలోనే గొంతు నులిమే అన్యాయస్థానం. ఇది సకల రోగాల, సర్వ దుర్వాసనల అస్వస్థ స్థలి. ఇది కుళ్ళిన దుష్ట వ్యవస్థల అస్తవ్యస్త స్వచ్ఛ భారత స్వరూపం. ఇది అభాగ్యులను పాతాళానికి తొక్కేసే వామనపురి. ఇది ద్రోహ విద్రోహుల ఛద్మనగరి. ఢిల్లీ శరీరాన్ని ఛిద్రం చేసిన వేళ్లాడే దశకంఠుడి తల, మొండెం వేరైన అవయవాల్ని శాసించే రాక్షస శిరస్సు. దిక్కుమాలిన ఈ నగరం నుంచే దిగ్దశను నిర్ణయిస్తాను. ఇక్కడి నుంచే పేగుల్లో కదిలిన గాయపడ్డ స్వరాన్ని సంధిస్తాను. దిస్ ఈస్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ద ట్రాన్స్లేషన్ ఆఫ్ సిటీ ఆఫ్ కాన్స్పిరసీ. This is a city of conspiracies, a great city that steals sleep from the night, a Mayasabha that hides the truth, an Indrapuri that erases the green dreams of village eyes, a hypocritical city that chokes Ghalib in his tomb and wipes his tears at Bahadur Shah Jafar's funeral. Here not even a speck of dust settles on the stone walls. Instead, it crumbles, creeping into the lives of people. The parliament stretches wide, a crescent moon on the road, while the hill that swallowed thousands of lives now reflects democracy. Mountains, birds, animals, trees, all sacrificed for the rise of this city. Now New Delhi is a playground for ghosts. Backstabbings, murders, burnings, rapes, massacres. The capital has seen them all, yet it blooms like a blood-stained flower. Every time you blink, it recalls a tragedy. Every time you think, it brings out a letter of despair. Eagles hover over this city of graves in summers that scorch flesh. Flames rise from every step, and in winters that freeze time, the corpses regain their freshness. The dust of death, blown in from distant deserts, settles over the living like a shroud. Here, power is always hot like a gun smoke. Here, governance sits in hands as warm as blood.
Delhi is the clatter of boots crushing the spaces of the living. Somewhere in the forests, open-aid corpses on the grass whisper the mysteries of death. Delhi is the bulldozer that flattens village life. The death throes of boats in poisoned canals, the silenced laughter of drowning babies. Delhi is a crown of thorns that pierces every thought, an iron fence that traps every feeling, a place of injustice that strangles every question, a place for all diseases and stenches, a chaotic image of India, an unholy state of rotten systems. The city drags the unfortunate to the underworld while letting criminals walk free. Delhi, a 10-headed demon that can't be dismembered, unsevered even when its body falls, controlling the limbs even in ruin. From this perverse city, I will decide the fate of poetry. Here, I will find the wounded voice that echoes through empty stomachs. I will read another poem that is directly in English. All is well. Behind the closed eyelids, somewhere in the depths of my mind, wakes up a dream. Deep inside the layers of darkness, spread across by the night, flares up a question. No body, no soul, nor could I locate the place. Who is that? Fathoming the depths of my heart, is that myself? Words have no meaning. Body has no identity. Movements have no destination. Who then is that? Running so fast through my thoughts and my mind and struggling within itself. Is that myself? I don't know whether it is the moan of the wounded doe battling for life amidst the branches of the tree. I can't say whether it is the groan of the throat struggling to wriggle out of the iron fists. I can't make out whether it is the crackling of a funeral pyre or of the pangs of hunger expressed through eyes. I can't disclose whether it is the cry of a helpless soul stripped naked by 40 hands within 4 walls. A trauma of death, a struggle for breath, a hunger killed, a futile war for freedom. When dreams get shattered and hearts get fragmented, I wake up to a catastrophic silence. Everything is peaceful, all is well. Last poem. Like all others. Like all others. I know, like all martyrs. One day you would bid adieu, lying in a pool of blood and kissing the Mother Earth. I know, like all others, you have hidden behind your closed eyelids the secrets of those killings. I know, like all others, one day you would become a burning flame in my heart and come out of my eyes as a boiling tear and make me feel the taste of an ocean. I know, like all others, you tried to touch the moonlight in the dark valleys and enjoy the fragrance of flowers, braving sharp edge of swords, and like all others, you came out flying like a butterfly from the flames of forest and disappeared into the rainbow. When you were in full rage, like all others, I enjoyed its drumbeat. When you roared like a bursting cloud, I was drenched in its fury. And when you, like all others, made the war cry in that last battle, I heard it, the cry of the newborn baby. Thank you. Thank you, Krishna Rao ji. Now request poet Suresh Rituparna ji. I request to read one original, that means your language, mother tongue, and one in English or Hindi, so that we can cover it.
It's all in Okay, no problem. नमस्कार। आज 2 दिन के इस कल्चरल फेस्टिवल का ये आखिरी सेशन है। डॉक्टर गायत्री पांडा जी को बधाई देना चाहता हूं इस सफल आयोजन के लिए। एक छोटी कविता से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। बार बार लिखा और लिख लिख कर मिटाया, बार बार लिखा और लिख लिख कर मिटाया, कविता की पंक्ति है, कोई तकदीर नहीं, न लिख सकूं न मिटा सकूं। एक दूसरी कविता है अपने युवा साथियों के लिए। हमारे पास बाण हैं, पर वे यूं ही प्रत्यंचा पर चढ़े ही चढ़े रह जाते हैं हर बार। लक्ष्य उन्हें कोई मिला नहीं और न ही उन्हें लक्ष्य संधान करने दिया जाता है। वे आते हैं अतीत का गट्ठर उठाए और हमारे सामने आँख खोल कर बैठ जाते हैं। कथा वाचक की तरह सुनाते हैं गीता महाभारत और गुनगुनाते हैं एक धनुर्धर अर्जुन भी था। हमारे अंगूठे तिल मिलाते हैं, उद्यत होते हैं छोड़ने को बाण। लक्ष्यहीन पर शीघ्र ही भटक कर लौट आते हैं तरकश में। लक्ष्य उन्हें पहले भी नहीं मिला था। शीघ्र ही भटक कर लौट आते हैं तरकश में। अर्जुन सुनो, धनुर्धर तुम भी थे और धनुर्धर हम भी हैं। सौभाग्य से पर तुम्हें लक्ष्य मिल गए और हम लक्ष्य न खोज पा सकने की विवशता में रीतते ही चले जा रहे हैं। हमारे अंगूठे कटे नहीं हैं, हमारे धनुष की प्रत्यंचा भी ढीली नहीं है और हमारे बाण भी उतने ही नुकीले हैं। पर हमें तो बांध दिया गया है उन लौह जंजीरों में जिनमें नुकीले कांटे जड़े हैं। तनिक हिलने पर ही जो गहरे धंसते चले जाते हैं हमारे जिस्म में। हम वो असफल धनुर्धर हैं जिन्हें मालूम है उनकी नियति क्या है। हमें तो बस यही प्रतीक्षा है कि हमें कब फेंका जाएगा उन अंधे बियाबानों में जहां हमने सीखी थी धनुर्विद्या और अपने नुकीले बाणों से बींदी थी काठ की चिड़िया की आंख। हमें मालूम है वही काठ की चिड़िया अब हमारी आंखों को नोच नोच कर खाएगी और अपनी टूटी टांगों पे लंगड़ा लंगड़ा कर नाचेगी। उस उल्लास के प्रत्यक्षदर्शी भी हम अंधी आंखों वाले असफल धनुर्धरी होंगे। शायद तब हमारे अंगूठे छोड़ेंगे बाण, निरंतर जहरीले बाण। लक्ष्यहीन, लक्ष्य उन्हें पहले भी नहीं मिला था और अब हमारी अंधी आंखें लक्ष्य खोज नहीं सकती। पता नहीं उनके लक्ष्य कौन बनेंगे, पता नहीं उनके लक्ष्य कौन बनेंगे। एक दूसरी कविता है जो बिल्कुल दूसरी तरीके के मूड की, इसकी भाषा पे तरह थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बंद खिड़की देख इधर उधर डोलती हवा से कहा, बंद खिड़की देख इधर उधर डोलती हवा ने कहा, बंद बंद रहती हो कभी कभी खुल भी जाया करो। बंद खिड़की देख इधर उधर डोलती हवा ने कहा, बंद बंद रहती हो कभी कभी खुल भी जाया करो। चलो हमारे साथ कुछ दूर चहलकदमी करके फिर लौट आएंगे साथ साथ। चुप रही खिड़की कुछ देर, भागती दौड़ती हवा के रंग ढंग देख धीरे से बोली, हवा नहीं लगी है मुझे, हवा नहीं लगी है अभी मुझे, कुछ कुछ हया बाकी है। सिमट रहती हूं अपने में, समझती बूझती हूं सब, अजानी नहीं सयानी हूं। तुम जो उड़ी उड़ी फिरती हो, तुम जो उड़ी उड़ी फिरती हो, टिकती नहीं एक ठौर। चुरा गंध फूलों की हो जाती उड़नछू, तुम्हारी मार से डर पत्तियां पीली झड़ जाती हैं। कुछ देर कभी आकर बैठो मेरी चौखट पर, बताऊंगी क्या चल रहा है घर के अंदर। कुकर की सीटी सुन जाग गया है मुन्ना डरकर, दादी बना रही है दूध की बोतल।
बहू है तैयार जाने को दफ्तर, मरी मेहरी भी तो नहीं आई है आज। थम गया है घर का कार्य व्यापार, फिर सूना हो जाएगा घर। रह जाएंगे हम तीन, मुन्ना, दादी और मैं। बस इसी क्षण का रहता है मुझे इंतजार। दादी खोलेगी मेरे किवाड़, ढेर सारी रोशनी घुस आएगी अंदर, कोना कोना चमक जाएगा। घुटनों के बल आएगा मुन्ना मेरे पास, रोकर कहेगा दिखाओ मुझको चिलिया का घर। दादी बैठाएगी उसे मेरी चौखट पर, न जाने कहां से आ जाती है एक गौरैया। मारता है वो किलकारी, बैठी रहती है पर गौरैया होकर निडर। काठ सा मेरा जीवन पुलक से भर जाता है, जानती हूं कुछ देर में ही बंद हो जाएंगे मेरे किवाड़, और फिर शुरू हो जाएंगे तुम्हारे सन सन कट के उल्हाने ताने। पर सुनो, तुम जो मारी मारी फिरती हो यहां वहां दिन रात, चाहती हो पा लेना सब कुछ एक साथ होकर अधीर। रखो कुछ धीरज और सोचो जरा, ठहराव में भी एक सुख होता है। भूल कर सब कुछ तटस्थ हो तन्मय हो जाना आसान नहीं होता। स्थित प्रज्ञ हूं लेकिन खुलने की संभावना से भरी हूं। जानती हूं तुम्हारे भाग्य में नहीं है ठहर जाना, भटकना तुम्हारी नियति है। मेरा खुलना बंद होना तुम्हारे कारण से है। हवा न चले तो खिड़की कौन उसको बंद करते रखते हैं आदमी, तो वो कहती है मेरा खुलना और बंद होना तुम्हारे कारण से है। जब तुम नहीं होती हो पास तब खुल जाती हूं, और जब तुम धूल धक्कड़ लिए हुए आती हो तो बंद हो जाती हूं। ये खुलना ये बंद होना निरर्थक नहीं है। एक गृहस्थ का संसार मुझ में समाया है। अपने अहम का कर विसर्जन मैंने ये वरदान पाया है। अपना अपना प्रारब्ध है, तुम्हारी चंचलता भटकाती है तुम्हें, और मेरी जड़ता में छिपा है सृष्टि का स्पंदन। बैठो कभी आकर मेरी चौखट पर, भूल कर अपना पराया, बांटेंगे सुख दुख, करेंगे बातें हजार। कभी आकर बैठो मेरी खिड़की पर चुपचाप, मेरी खिड़की पर चुपचाप। धन्यवाद। अभी मैं आमंत्रण करूंगा कवि सुदीप सेन को। First of all, the reading is for you. Old friends, new friends, but many old friends. Many friends here, not too many friends there. More people on the stage, actually. But before I start, I want to say that it's a great honor to read in a room which is named after one of my mentors, Jayanto Mahapatra. And it's something that a Bengali growing up in a Bengali family is instilled with, that your gurus always remain a guru, and Jayantoda was one such person. But since you read a poem about Delhi, I will counter that with the poem of Delhi. Delhi indeed is a city of conspiracies. Delhi is also the city of great poets. Delhi is also a city of the new Auschwitz. At the moment, I just checked the AQI, it's 611 in Delhi, which is unbreathable air. So this talks about essentially Delhi as in the pandemic and as we face now. And it's called Disembodied. My body carved from abandoned bricks of a ruined temple, from minaret shards of an old mosque, from slate remnants of a medieval church apse, from soil tilled by my ancestors.
My bones don't fit together correctly as they should. The searing ultraviolet light from aurora borealis patches and etch corrects my orientation. Magnetic pulses prove potent. My flesh, sculpted from the fruits of the tropics, blood from coconut water, skin colored by brown bark of Indian teak, my lungs fueled by Delhi's insidious toxic air, echo asthmatic sounds, a new vinyl dub remix. Our universe, where radiation germinates from human follies, where contamination persists from mistrust, where pleasures of sex are merely a sport, where everything is ambition, everything is desire, everything is nothing, nothing and everything. White light everywhere, but no one can recognize its hue. No one knows that there is color in it, all possible colors. Body worshipped not for its blessing, but its contour. Artificial shape shaped by Nautilus. Skin moistened by L'Oreal and not by season's first rains. Skeleton strength not shaped by earthquakes or slow molded by fearless forest fires. Ice caps are rapidly melting, too fast to arrest glacial slide. In the near future, there will be no water left or too much water that is undrinkable, excess water that will drown us all. Disembodied floats, afloat like Noah's Ark. No GPS, no pole star navigation, no fossil fuel to burn away, just maps with empty grids and names of places that might exist. Already, there's too much traffic on the road. Unpeopled hollow metal shells without brakes swerve about, directionless, looking for an elusive compass. Today happens to be, quite coincidentally, my mother's death anniversary. So I'll just read a poem which I wrote when she died. As a Hindu eldest child of the family, unfortunately, the way the rituals go, you are burdened with a lot of things that you have to do. And I couldn't grieve my mother's death for about 3 months because the rituals had to take place. Poor people had to be fed. Relatives would come. People would come. You know the kind of noise you have after a death. And of course, worse comes to worse. My mother wasn't officially dead until I got the death certificate from the municipal office. Not one, but in triplicate. So for 3 months, your own child, family cannot grieve your mother's death. And that's the sort of Delhi we are talking about, or our country maybe. It's simply called Ma. And I'm very blessed that my father and mother, I owe them everything. Ma. Her name was Ratna Shen. As if in a dream you disappeared unannounced, untimely, and unprepared. The handwritten diary you left behind weepingly revealed your sordid, searing pain. Grief-struck, I run around city's municipal offices, rummaging through bureaucratic files, seeking your death certificate for validation, as if losing you wasn't loss enough.
Thank you. Another poem, this everybody knows of, and unfortunately this problem doesn't stop. This poem is simply called Kargil. Everybody has the historical background of Kargil. I visited Kargil 10 years after the war because my young son at the time played with plastic guns and toy guns, which I didn't mind, frankly. You know, nowadays if you say that the child is playing with guns, you'll be shot yourself. So this was Kargil, and he said, "Baba, let's go there because we'll find bullets and shells." So of course I said, "Let's go," because this was part of a trip we were doing. We went all the way to Ladakh, Kulu, and back. We were on the road for 3 months, camping and trekking. So we went to Kargil, and of course it was a boring outpost of a town, dusty, nothing there. And my son felt very sheepish. But I'm grateful to him because had he not forced me to go there, this poem wouldn't have happened. Kargil. 10 years on, I came searching for war signs of the past, expecting remnants, magazine debris, unexploded shells, shrapnels that mark bomb wounds. I came looking for ghosts, people past, skeletons charred, abandoned brick, wood, cement that once housed them. I could only find whispers, whispers among the clamor of a small town outpost in full throttle, everyday chores sketching outward signs of normalcy and life. In that bustle, I spot war lines of a decade ago, though the storylines are kept buried, wrapped in old newsprint. There's order amid uneasiness, the muezzins cry, the monks chant, baritones merging in their separateness. At the bus station, black coughs of exhaust smokescreen everything. The roads meet, and after the crossroad ritual, diverge, skating along the undotted lines of control. A porous garland with cracked beads adorns Tiger Hill. Beyond the mountains are dark memories, and beyond them no one knows. And beyond them no one wants to know. Even the flight of birds that wing over their crests don't know which feathers to down. Chameleon-like, they fly, tracing perfect parabolas. I look up and calculate their exact arc and find instead a flawed theorem. That's okay. Thank you for your patience. 6:20 now. We have to finish all the. Now I request poet Surya Mishra. Very good evening to all. My best wishes to Chair Poet Amresh Patnaik and all participating poets. We have met after Sudeep, we have met after 10 years. So I will read one poem, first in English. So many shadows in deep slumber. So many shadows in deep slumber. Let the shadows sleep a little longer. Let the shadows sleep a little longer. Let them rest like punctuation marks. They are utterly exhausted now following prolonged discourse with words and articulations. The shadows have always been with us. The shadows have always been with us, sometimes long, shorter at others, at times in the shape of Navagunjara,
They are so close to us like heart and bloodstream, our patience and attachment. Their judgment is at work even while they are fast asleep, till the cold hands of death caress them. They are awake or asleep as long as their faculties permit, and they are engaged with us in an amorous dance. These shadows are but signs of our being. These shadows are but signs of our being. They go speechless. They go speechless after swallowing the hues of darkness. One can see their daredevil stones on the upper lips, while the lower ones exhibit love and sympathy. Born in the womb of light latent in us, born in the womb of light latent in us, they are never lost amid the carnival parade or myriad scenes. They are asleep, how true, yet they get up in the next instant and move about down the lanes and bylanes of our dreams and fantasies like invisible interpreters of our wounds and wonders. They make us bow down to life in sheer gratitude. We are so incomplete. We are so incomplete that we summon courage and faith all the time to wander through the darkness of ignorance. All the more because we encounter them all our life through its rough and tumble. Shadows so many in deep slumber, shadows so many in deep slumber. Another poem in Odia, in my mother tongue. The poem is Astha. ପଥରର ମାଟିର କାଠର ଧାତୁର ପ୍ରତିମା ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଧାଇଁଛି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ପଥରର ମାଟିର କାଠର ଧାତୁର ପ୍ରତିମା ଏଇ ଠାକୁରାଣୀ ପାଖକୁ ଧାଇଁଛି ଜ୍ଞାନ ଅଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ସବୁ ତା ପାଇଁ ଯୋଗାଡ଼, ଝାମୁ ପଣା କାଳିସି ଲାଗି ପାଦୁକ ବଳି ନୈବେଦ୍ୟ ନିଯୋଗ ପାଣି ଲାଗି ପାଟଛତି ଆଉ ଓଷାବ୍ରତ। ତାକୁ ମାଗ ଅଧିଆ ପଡ଼ ଗାଳି ଦିଅ ଗେଲ କର, ନାଁ ଧରି ଡାକ ଓଜାଡ଼ି ଦିଅ ଗାଳି ଆଉ ଅଧିକାର, ହାତ ପତାଇ ଲୋଡ଼ ବରା ଭୟ ଯେମିତି ସେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବର। ତା ଆଗରେ କି କାନ୍ଥରେ ଥିବା ପିଶାଚ ଡାକିନୀ ମଗର ବୃଷଭ ଗାଈ ସିଂହ କି ମୂଷା ସମସ୍ତେ ଦେବତା ପରି ପୂଜା ଯୋଗ୍ୟ। କେତେବେଳେ ମନୋକାମନା ପୁରାଇବାକୁ ଆମେ ଜିଭ କାଟୁ, ଯିଏ ଉଚ୍ଚାରେ ତାର ସହସ୍ର ନାମ। ହାତ କାଟୁ ଯାହା ଉପରକୁ ଟେକି ହୋଇ ମାଗେ ତାର ଅଜସ୍ର ବରା ଭୟ। ଏପରିକି ପୁରୁଷାଙ୍ଗ କାଟୁ ଯିଏ ଭିଆଣ କରେ ବଅଁସ। ଆମେ ସବୁଠି ପ୍ରାଣ ଖୋଜୁ, ମାଟି ପାଣି ପବନ ନିଆଁ ନିଆଁ କି ଗଛ କୋରଡ଼ ସବୁ ଲାଗନ୍ତି ଜିଅନ୍ତା, ସବୁଠି ତା ଆସ୍ଥାନ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି କୁଟୁମ୍ବ। 14 ଭୁବନ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଆସେ ମନ ଭିତରକୁ। ଆମର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତ ଯାଏଁ ଗ୍ରାସ କରିଥିବା ଅୟୁତ କାମନା ପାଣି ପାଲଟି ତାପ ଦିଅନ୍ତି, ତ ନିଆଁ ହୋଇ ବି ଶୀତଳ ଲାଗନ୍ତି। ତା ଜିଭ ଅଗରେ ଥୁଆ ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଭର୍ତ୍ତି ଇତିହାସ, ବଞ୍ଚିତଙ୍କ କ୍ରୋଧ ଓ କକର୍ଥନା। ଶେଷରେ କଟା ଜିଭ କଥା କହେ, କଟା ହାତ ନମସ୍କାର କରେ, ପୁରୁଷାଙ୍ଗ କୁଟୁମ୍ବ ବଢ଼ାଏ। ଶଇତାନ ବି ଦେଖିପାରେ ତା ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତା ଦେବୀର ପ୍ରତିମା, ଶଇତାନ ବି ଦେଖିପାରେ ତା ହୃଦୟରେ ବିରାଜିତା ଦେବୀର ପ୍ରତିମା। ନମସ୍କାର। ମୁଁ ପ୍ରାଚୀନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗାୟତ୍ରୀବାଳା ପଣ୍ଡା ଆଉ ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଆଜିର ସଭାପତି, ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅମରେଶ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ସମସ୍ତ କବିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭକାମନା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମିଶ୍ରଜୀ। Now request poet Snehaprabha Das.
Thank you, sir. Uh, I would, first of all, I would like to extend my thanks to SOA and especially to Dr. Gayatri Bala for inviting me to this event. I'll not try your patience. I know that you are getting very impatient. I'll read only one poem, and before that, my humble greetings to all the eminent poets on the dais, and my regards for all the audience, though it is not very large, and some of them are waiting when this session will finish and session will be over and they will be out of this confinement. So my poem is a little weird off from the realities of the real scenario. It is about a moment. Uh, a moment could be a forever. A moment could hold the experience of beginning and end, the experience of life and death as a simultaneity. A moment could be stretched forever, a moment could be an eternity, a moment could be just a dot, invisible dot in the entire lifetime. A moment could hold a lifetime's experience in its very small sphere, in its very small space. So this is about a moment, what Emily Dickinson says, that could be conceptualized as a forever, a permanence, an eternity. The name of the title of the poem is A Moment in a Dewdrop. The moment in a dewdrop. A moment settles calm in a dewdrop resting on a blade of grass. A moment settles calm in a dewdrop resting on a blade of grass. A speck of winter sun caught in the glimmering sphere, like a smile in the eyes that know love. Like a smile in the eyes that know love. Even as I watched, the drop spreads and becomes an ocean of light. I sway and swing and am swept, breathless in its billowing passion, directionless, going under the surface and then emerging to climb up to a euphoric height. The speck of sun, released from its diaphanous cage, spirals around me like a luminous tune saved for many a age on the old keyboard of a smile and a shop. The speck of the sun, released from its diaphanous cage, spirals around me like a luminous tune saved for many a age on an old keyboard of a smile and a shop. A petal of a rose hidden between the pages of an unread book of love. A petal of a rose hidden between the pages of an unread book of love. This is about smile, then about tears, how the moment could hold tears. A moment settles calm in a dewdrop, reposed on a blade of grass, like a trickle of tear from the eyes that lament a forgotten love. A moment settles calm in a dewdrop, reposed on a blade of grass, like a trickle of tear from the eyes that lament a forgotten love. Like a shimmering bead of pearl, treasured in a crystal casket from centuries. Like a shimmering bead of pearl, treasured in a crystal casket from centuries, in a cushion of velvet throbs. Even as I watch, the bead breaks up into sparkling sand grains. Even as I watch, the bead breaks into sparkling sand grains
each heavy with unreleased pangs of unsaid pains, sprawling about me in a blistering mess, sprawling about me in a blistering mess, swirling up and down in a desert storm, shocking me into its choking vortex. Swirling up and down in a desert storm, shocking me into its hot, choking vortex. The last part. I am poised still in this one moment. I am poised still in this one moment that holds my living and not living as one. I am poised still in this one moment that holds my living and non-living as one, that holds my smiles and my tears as one, my loving and losing my love as one, that shrinks into an invisible dot between the sky and the earth, that shrinks into an invisible dot between the sky and the earth, that enfolds the earth and sky together in its relentless compass, that enfolds the sky and earth in its relentless compass. Thank you all. Thank you, poet Sneha Pravaji. Now I request Sushanta Kumar Naik. ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ସେ କବିତା ପଢ଼ିବେ। Thanks to SOA and thanks to Dr. गायत्री बाला पंडा। इस अधिवेशन का अध्यक्ष जानेमान कवि विद्वान श्रीमान अमरेश पटनायक जी और मंचासीन विशिष्ट कवि श्री जयप्रकाश करदम जी, ए कृष्णाराव जी, सुरेश ऋतुप्रपन्ना जी, सुदीप सेन जी और श्री सूर्य मिश्रा जी और स्नेह प्रभा दास मैडम और उपस्थित सब विद्वान मंडली, हम जितना इधर बैठा है स्टेज में, हम बहुत भाग्यवान है कि हम सबको 1 घंटा हो गया। हमारा डॉक्टर श्रीनिवास राव जी और डॉक्टर विजय सिंह बहुत पेशेंटली हम सबको सुनते हैं, इसलिए डॉक्टर श्रीनिवास जी को राव जी को लिए थोड़ा एक क्लैपिंग होना चाहिए कि इतना पेशेंटली वो सुनते हैं। मेरा पहला कविता को मैं मेरा मातृभाषा में पाठ करता हूँ, उसके बाद मैं उसका अनुवाद पाठ करूँगा। टाइटल अदृश्य। दुखरे सिझी जाए देह, चिपुड़ी हो जाए हृदय, चिंतारे पोड़े मन, भारी भारी लागे मस्तिष्क, मरणर महमबती खोजा हुए जटिल प्रश्नर उत्तर। मला नईर स्रोतरे अस्तित्व हराए सुखिला पत्रर परिचय, सकाळर प्रथम आलुअरे गंभीर घरे मथा पिटे शताब्दी शताब्दीर भोक। जीवनर आर पाखे पहरु थाए कृतघ्न आखिर स्वप्न, दुखर दीर्घश्वास श्मशान रे जन्म निये मोहग्रस्त शरीरर अस्तित्व। निया को अंटीरे धरी ओदाबाली रे सोई पड़े मला छाईर निश्वास, आत्मीय मानक छाती रे मथा गुंजी अंधार को बाट देखाए नुआ नुआ अक्षरर स्वर। सप्तर इंद्रजाल रे कड़ले उठाई निज ढेउ को निजे ग्रास करे समुद्र, दुखर मलाट चिरी मृत्युर एंतुड़ीशाल रे जन्म निये नुआ नुआ शब्द मानक अजणा स्वर रे गढ़ा अदृश्य दृश्य। अदृश्य दुख में झुलस जाता है देह, निचोड़ जाता है हृदय, चिंता में जल जाती है मन, भारी भारी लगता है मस्तिष्क, मरण का मोमबत्ती में टूंढा जाता है जटिल सवाल का जवाब। मृत नदी के बहाव में अस्तित्व खो देता है सूखा पत्तों का परिचय, सवेरा की पहली किरण में अंत कोठरी में माथा टेकता है शताब्दी शताब्दी का दुख। जीवन के उस पार तैरता रहता है कृतघ्न आंखों का सपना, दुख का दीर्घ श्वास में शमशान में पैदा होता है
मुहग्रस्त शरीर का अस्तित्व आग को पल्लू में पकड़कर गीली रेत में सो जाते हैं मृत छांव का निश्वास। अपनों की छाती पर माथा टिकाकर अंधेरा को राह दिखाता है नया नया अक्षरों का स्वर। शब्दों को इंद्रजाल में करवट बदलकर अपनी लहरों को खुद निगल जाता है समुंदर। दुखों के मलाट फाड़कर मौत का जचा खाना में जन्म लेता है नया नया शब्दों के अनजान स्वर में बना हुआ अदृश्य दृश्य। My next poem title is The House. The house has been built up in the void and death seems to stand by as sentry. A sprawling flower garden around the house, butterflies moving, swarms of bees humming along. But the future of the house shakes on the wings of a breeze. The fate of the house keeps changing as though it has the lifespan of an until. The house recounts its story in memory's mirror under the canopy of the sky. The bones of the body constitute its rooftop. The doors are made up of the wood of faith. Seasons come and go through the doors. The arch dazzles with the colors of a rainbow. Little stars from the ceiling send forth shafts of light. Unruly monkeys play on the branches of a tree facing the house. Perched on its branches, a bird sings the songs of silence, while another savors the fruits of virtue and sin. The moment of return gets stuck up in the blood-red waves of an ocean. The house burns in the fire, emerging from its own funeral pyre. The passionate moon barges in through its reverberating windows, the fruits of a previous life now lost in slumber. The house lives the life of a captive to the tune of sighs coming from the mirror. The pillar in the middle carries the history of its pedigree. A river flows on, kissing both the banks of sorrow and happiness. Sitting on a paper boat, death panting for breath, moves along the river's current. Light and darkness cross its threshold and enter through the fragile chinks of human ties. My next poem, one more. I am the last person. The battle. The battle continued all through the night. The battle continued all through the night with my own self. No trace of life in the image of shadows struggling to survive, nor was there a blush in the petals of leaves. Amid the heart-rending cry of destiny was wailing the blood-stained corridor of birth. Solitude had gripped the river bank. The breath of darkness committed suicide in the pastures of the body. Clad in saffron silk, death raced along the winding road. Preparations were on for a battle with one's own self. All the characters looked perturbed. Religion stood with hands raised upward. The earth shook beneath the feet. The scepter of power bequeathed to a ruthless ruler. The commandery of a lecherous saint sucked in the last glimmer of death. Inside the cocoon of sin was asleep the worm-eaten life. The cruel command of time pointed fingers, all the massive wall of solid rock. In the dew-filled morning, through the entire household wandered a pair of hands to the tinkle of bangles. Thank you. I'll take maximum 5 minutes. Have patience, I'll say. I'll read out two Odia poems, small poems. Have patience.
and then one I'll read the translation. Barsare. Barsare, Sarakala Barsare Lokotiye. Barsare, Sarakala Barsare Lokotiye. Punya o Papa Dhoi Jivajai. Barsare, Sarakala Barsare Lokotiye. Lokotiye, Sarakala Barsare Lokotiye. Since Sasya Hui Jivajai. Barsare, Sarakal Barsare Lokotiye. ଦ୍ୱିତୀୟ କବିତାଟା এটা ଟିକେ ମୋର I'll tell you frankly that there are quite a good number of lines or words that are not mine. I listened to the TV. From the TV, the dialogues that came to me and I've used it. So I may say the poem is not even mine, but I feel like reading it. The poem's name is Danga. Bapa, kouthi thilo? Bapa, kouthi thilo? Kemti asilo? Kichi heini to? Tama ghanta, tama cycle, कबाट भांगी पशी आसिले सेमाने खोजिले तमको देखुछ तो लुगापटा बासन झरका सब चिन्छ तर जानिलनी आम पड़िसा घर अंकल जली गले जानिछ तो आम पड़िसा घर अंकल जली गले घर भी से जाली देले बहुत आउ तांको घर को पाइटी को जीवनी बहुत आउ तांको घर को पाइटी को जीवनी बापा आमे खाइबा कौन बापा बापा ये धर्म कौन जाति कौन बापा कहम तमे कांदुच मिस कहते आमे परा भारत वर्ष इंग्लिश ट्रांसलेशन द्वितीय कवितार पढ़ुची ये कविता दिस पोएम इज ट्रांसलेटेड एक्चुअली बाय आवर पोएट Jayanta Mahapatra. Riots. Where were you, father? How did you come? You are safe, aren't you? Your watch, your bicycle, they broke open the door and came in. They looked everywhere for you. You have noticed, haven't you? How dresses, utensils, windows are all in pieces. Don't you know, in the neighboring house, uncle has been burned to death. His house wasn't spared too. Ma won't be going there to do their course. How shall we live then, Father? Father, what's all this religion about? Father, what's this all religion about? And what religion do we belong to? Tell me, Father. You are weeping. Miss was saying the other day, we are India. Thank you. I take this opportunity again to thank you all with all patience. You waited at least for 40 minutes more than the scheduled time because it's the last session. I think you should pardon all of us, the poets, but I think we have not misused your time in a way. So once again, thanks, and I believe we should say bye for the next time. On this gentle evening of voices and voices, I extend my heartfelt gratitude to our distinguished panelists who lit the room with rhythm of their poems and depth of their reflection. I, with sincere gratitude to the moderator of the session, Mr. Amresh Patnaik, for guiding the flow with steady hands. I would also like to thank the audience whose presence gave this
our living heartbeat. I offer my deepest appreciation to all who shaped this gathering into a tapestry of literature and grace. At last, but not the least, we are grateful to Siksha Anusandhan for giving us 2 days of literary festival, which will remain our memories. With this, we conclude today's evening. Thank you all. So, thank you. Thanks to Dr. Rao also and to Mr. Burma, where he is, I don't know, because throughout here. And all of you and Mr. Vijayananda and Madam Mrs. Rao also, and all of you, ladies and gentlemen. And we feel proud that we could be together at least for 1 hour or little more than that. This is a real occasion for us, for which again we thank SOA and especially to Guy Trivara Panda, the poet. Thank you. ଟେବୁଲ ଉପରେ ମଞ୍ଚ ଗୋଟେ ଅଛି ବୋଧେ ନେଇ ଆସ ସେ ଲୋକ ନେଇ ଏଇଟା ଏଇଟା ନିଅ ଭାଇ